O te whasisila tua toi amatalia nei tau orumanga al whanua au whai tula whono. E whatati ese tau orumanga o lo sao nuorsus whono mo whasale anga lima. O te tāpala o fionga mo le whaua wina o lau sao nuanga. Ia, nā tule ua, mai au na tali sua. Ia fo i o le maota. Io nai tu tele mai tu taulangi. Ia mo fo i se fasili nga malosi wale fa o wina o tatou FONOTAGA i nei aso. Mori fo i fafta i fai lautus. Io na tanga luenga o arsa winga le lei. Mai tau singa o tatou fono i aso uma. Faftai. Fie fa uma tu lava se fa mtalanga. E winga i le tā ua o le nei proke 2 miliona. O le 2 miliona i sio i tumalo. O se tupe ke le tele. A fa pe fa tele le 5 o se 10 miliona. Ai ale leilo na fa soina. E uma mea o le tumalo. E le uma nei se leni. Ia ele o pomala e, pa ia fo i ole, tātou FONOTAGA. Wa o e sio pito saina, fai pisinis. Lei tele te whaaso ino meni o se le. O le nei whamunianga, te whai atu. O se whamunianga pito sili ona le lei. I le tau mwhainga o nei o tātou tūmalo. Le mele mo mori atu aila o whaaftei tele. Lau sunga le minista e ou le tula fono. Tō lava le pūro o le nei tūmaro i lau fionga i lau tula i mai. O le upu lava mo le taia e seta. E le iso ona whiriwhiria o i aso whapene. Tō altai, whaatino ai o tiute. Aua le fionga o fie. Ale wata ata tau lei. Whamunianga o tatou tūmano. Mela le mori atua i whaftai ni tūmano. E matua i lango ina e whaasale anga 5. Nei tūla fono. Malo whaala lava. Lau fionga fong fitalai whamunia te lele atua i o tiute mwhaiva. Whamunia le atua i tatou. Pai tai palemia, mai se fwoi sui palemia. Ta peneta ni starango lango. E foi whamunianga le atua i latalanga atoa. I o lau fionga. Tai o le tua ngai. Sui tai mani mamalu. I li fai pule. Ia. Whamunia foi i latalanga atoa le fio. E o fionga sa wapito. E se foi nai tua le malu. Whamunia tele i whaulunga. Nga luenga le malo. Tau lango sua. Ia. Tau ai lau o whamoe ni aso. Whamunia le tūmalo, pasale anga 5 o lo tap kai mai mai. Ia, ola le alo whamale anga lei o le atua, soifua. Alo, whaftai sau noe lau fionga i le Minista Langolango ni tanga luenga le Parliamentary mar kabinet. Ia u whafonga mai foi lau tūmalo e peona e pa ia i lau tūmalo. Tu salta penanga e lau finangalo awata tu tula whanu tau whaofini nei. Ia, ona tu ele to tele ni sur tato mo te falia fina ngal o ia le o ma watu nei ia le o foni mai de sao vai singano lua ia o se tasi fo yo suina suia le ala vai to no fo ia lon fo ar minsta lango fo yo soi fo maloloina tu lai mai sa no tato tu la fono tau fa ofi Aftai le o fionga le fongol mota la o fionga le fong fetalai tu lai lava malenganga tumur fa lo Sa nofo ma mai tau. I le angi o le savili whaatonu la. I le tafe o le peau sa. Sa mai tau ngalu foi. Whaalongolongo. I le tala lupe le malie. Ai mai se foi. Le mātango fia o le whaasoa. A le palemene mamalu. E ala le tūla fono lo te oto. O tātou velo aso, malafo maa iai.
Lau whionga fong fetalai. O le sui o vaisinalo numero lua. Awa le nganga o le whaftai ma le whamanuia. Masalo lo po malae. O lea watua nai atu vasa. Watu oto foi le pea umoe. Ai ale matangi sa o folau ai i le vaa e tiu le la tasi. E tiu le foe tasi, a e tiu foi i le tau mua tasi. A talu ai ua maea, o na vele vele le tofa ma le fau tautanga. Isi o i tu malo pele. I le malaya o fau papa. Matasi ai le whaafitinga o aleanga i le tofa ma le uta. Sa taua mainga. E suilo mātou alava. Lala lea lau fionga. O lea wa use e ai i le nei tu vai. Fio ai le palemia ma le malo le kapineta. Al nei foi tu. Wa tanga lo atusi ai le atua. Awa le malo tuto tasi o Samoa. Lau fionga fong fetalai. O lea la ua mulu mulu au foe. Mani tautai ma te palapala si tō tele. A ua use ei foe le vaa tau mua lasi pe o le tala fai le vaa o si tangata. Fai mai le tamasa i tu au ma la tau. E leo pō mala e i le taimi o tua nai. Sa whaatino eni langona. Sa whaalele ai le tō whawha manusina. E momoli ai se leo le mātou i tū malo. Manatu la, o leo o umo le mātou la unga whātau pou. E manu foi le taimi. E seo le manu e te ngai le ngalu. Wa e te oto lava i e tū la fono le mota. E pa ngā lea. Sa o wa e le puni loa. A lea o wa e le puni matatongo. E peo le tala e fai vau fale ata. Ma lo lato tapa au mata afa. Tu lou le fio famuinal tuku fia. Ia le tari tonunga. O le aso tanau lau fionga. Ia e mana o lava. Ia ngai tonu a se langona wale tu la fono lewa te oto. O pa ia lao Samoa. A wao le atunu utofi. Tali tonu e le toyo o iei se whamtalanga. Wao na mamalu. Ona pa ia. O te oto o se alao. O mai a fo i ona te oto lo na siapo lau tele. O mai o na tūtamanga. O na mamanu. E nai o tau matua, nai o tau tua ama, nai o mātou matua. Wala lango mai tia sā. O la tau nei na pupanga, ma mena, le ane nea o sā le avea. I le whala le se e a le papa le ngai. O Samoa. Ta oto la le fiso mo na lau. O lo iai le whale upolo to finga. Ai le ngata i lea. Lea ua maea o na pai lango. Wha le fulu ai nisi o tō o le mota. E tau ai ne o ua whea i tū malo la ua whionga le whungwhetalai. Nei mea ane ua mai tau mai sa tau ua mainga. Ua maua loa ulu tō nai taisi. O le nganga le whawhitai i so i tū malo pele o vaisinga no lua. Ta alofa, e lei whai ngofie. Lea wala na tātou toi sāvalia. O la tau tau whā, ma la tau whā tau tanga. A tuai ma le toa o lo loto. Lea sa tātou whā tino ai. Lea la lea. A ua tali le tua mo tātou.
O pa ia mamalu I lau tapo inga sa taua ma inga. A ingo ba venga e ngā whasao sa le valasi o ele mo au tasi malo o vai vau. Ia e tainane fōle tātou nuu I pai pai. Ele ai ia se poto se vave na te toe suia le ato li o le masina. I mamalu o te oto I whau papa ma pai pai. E tausi le launga ma ni noa ma umua. Otu ma whai tau ma le nofo I tua inga e whangasa. Ai alo whetalainga le lunga. O le whetalainga tu tasi. Whao taua ma le mamalu lo o vai vau. A le nganga e fia moli ai. Le loto e tumu le whawhitai. Whawhitai le tau titi whai tamu. Whawhitai le tau whai atali. Leo tau tō mai le pale wo pale. Wa tō mai le ula wa tō mai le titi wo titi. Wai ea le atali wa tō manatu mai ai. Whawhitai se o tū malo pele. Whawhitai lo tau whala I au. O lo tau wha ea. Ai a lo tau wha tua tuanga. A wai le whai ngofie. O le aso wha tau waa. O le atu iai le wha maoni ma le whai me mwhai. O te lese ia lo tato I tu malo. Le I le lea oe le sevili. O te le ula oe. Le I motu I tu avasa. Le soa. O te le paleina oe. Le I satia I la mutu o tu avao. A e teu le vao lo fatu mo lo wanganga. Waisingano lua. A whai o te tautala tu lau po te manava. Ona o mana tu ai lea. Lau tau whinga ma le vala uina. Wa tau tō mai moa. Tali tonu o le ta puai. No mato whale waisingano. Waisingano numero mua. O lea e. To e sea le no foa le fionga I amituana. E mana tua oe le ne yaso. Ta talo mo la o fionga amituana. A wao ta ua le no foa o le whare vaisingano. I lau sa ili manu. A waa le whale efu ma le apusi o to whanga. I whapena o na maua le whamalolonga o le tua ia te o tamaha. A le whawhetai ina I o ua inga. O te ma tina ma tutua. Sa tau ua o ngā le whawhai le leina. O lota whatau wa. Leo o mafua ai. O na au mai tau sanga. O whapena ai o na tō manu le tua le nevala wina. Whawhetai le tau whai atali. Nā I o tina uma. O uso lo tina, tua ngane o lo tina. O le whanau o na I o matu o le sa te rapi. Wa ai mati resa wa ai. Whawhetai la tau pule lea. O na I o tau a inga. Suli ma whioi. O wa ai sale moa. O la o tau pule lea. La o whionga le sa o le lunga. Ma le tātou ainga sa le lunga. O la o tau pule lea. La whionga le sa tele. Ma le tātou ainga sa le sa tele. A whionga ya tapsoa ma le tātou ainga sa tapsoa. O la o tau pule lea. Nā I o ainga uma lo mātou whale tolu I vaisingano numero lua. O la o tau pule lea. Whawhetai lo tau titi whaitama. Whawhetai le lofa.
Ia, siau tō lua ma siau whanau. E lei whai ngofie. Whai ngā tāle taimi mua, whai ngā tāle taimi lona lua. Ai whawhitai. O le tatalo, ma le tuli vai le atua, o ma le au. A tama sā le tala le lei, o le tū malo. I so sa tō vine, a mai se whata whai taulanga e fia, so mātou i tū malo. Leo o manuia e lo tātou whaifa. Whawhitai lo tō unsai. Ai o ainga, o uso, o tū whawhine, o tau song. O la tau foi, na malanga mai. A wale wha moe moe, whawhitai. O i tū taulangi e fia, i le moto o puleono, ma le moto o tū mua. Whawhitai la tō tapu inga. O manu i ai, whaiva sio tō watari. O na whapea lea lau whio. Ia. E le mawhai o na la aloa se whamtalanga vai singa no lua. Ai au ano u whātulou i le mamalu ma le paia mawalunga o le Parliamentary. Ma le malotu tō tasi Samoa. Le whaafonga tapuai. A le fionga le au mamalu le malo. A fionga le tui ana. Tui ma le lifano ma lona whalitua. A fio mamalu o sui o le fono sui tufia. O fionga sui au. La o fionga le tui atua. Ma lo ma siofo. Sula usunga le mali atoa. Tu lou le langomau mai tia sa lo ma siofo. La o fionga le papa. La o fionga la ulu. A tu lou foi. Fio la o fionga i le li palemia. O le tofi o le atunu. Na pule mai le langi. A fio le vase lua. O sui palemia. Le mamalu le uva. O sui tofi o le kapineta. E ao tu tuano fua ma tua malai. Sungai. Minister la ngolang. Fio la o fionga le fongfetalai le mota. Ia tainane le sui fongfetalai. Mamalu le Parliamentary. Sunga le whailau tusi ma sui whalau tusi. Malu lau whainga luenga. A se whapai le nei tuwai le fionga ili. Tai le tuangai. Lau fionga tu lepa. Le fionga sui tai lau fitalainga le amamua le tui atua. Ma sui mamalu o le nai tuwai. Lau fionga le sa whapito. Ma lau awa. Ai le whangaloina. Na yo uso ya mau mwhalonga. O te loo tu la fo ia o lua. Au te whaatatali atu. I le aso lu te ulu fale mai i le whaitutoa o le ari. Whaftai foi o leo o tau mai. Ua mai a le launga whatau pou o le tua fine a tunu fono. O le matua o le whalwhalu ngā tangifa. O leo ua mātoe o mai whatasi tutono le nei palemene mamalu o wale nei paia inu. Ma ua foi tala whamanuia le tamai a tea. Whamaluru atu tea. Ua tō mai le whamaniang. Ia o malanga atu inisi o tutonoa. Whaftai te o le tamā. Lau whionga le whongwhetalai. O se motu ngā awha vai singa no lua. A wale nei tū la fono. E matuatu ato toa i le lang. A whesili pe aisha. Lana ua iai moli mauola. Ua moli mau lo mato i tū malo. I le matautia, ma le anga le leo le tua, wa awala mai, awale nei polo keki.
na lai o na whaatino. O le tō whānai, a wā le whaatō whāla inga le whionga le palemia. A maise, le mamalu mawalunga o le nei tūwai. A te nane le whio le whionga le minsta. Lau a whionga le whongwhetalai. O lau mai tau o lo loto wha maoni. I le nei tū la whono. Wa lewa na tau o na whatino. Whawhitai le to whawai i lau a whionga i le li minsta. Wale mamalu le matanga luenga. Ai manino foi au whala. Peo na saunoa le whionga i le palemia. O le tū la whono. Ia malu pui puia. Ma pola pui pui ai. Tupe o le atunu. A le whiriwhilinga. Ma le sao le tonga. Wa ta oto le i tū malo. I tai whono mo lātou komiti. A maise le whono whawai. Ma nino lava lau whionga. O le nei foi poloketi. Le ai lava se tasi e lo manui ai. Wa manui ai tanga tanu. Wa manui ai tanga tole tūmalo. Wa manui ai e kalesia. Wa manui ai pisinisi. E le ngata to tono no. A to tono Samoa atoa. O te whātu saina le nei poloketi la uwhionga. O se economic booster. O se poloketi ua toe booster i le economy o Samoa. Aisea. A lea iai moli mau tustusia. O iai moli mau ola. I le whaasili. Pa le anga i lumo le tamau ainga o Samoa. Ona, o le tō whānai, whaatino ele nei polokeki. O manui ai Samoa atoa. Ona iai lo le langona. O ai o le ati te se manuia. Na le tari sapai ama fia. Whalongolongo whai ma le tutoa. Ini whautuanga. Wa moli mai. E nisi o lauia o le Parliamentary. Tāua. E tāua le whātua whala inga i tono le mauta nei. A pei ona saunoa. Le sui mamalu o whasa le anga tolu. Pawhitai lau lango. Ali na mula ulu. Awa leo le mea fi whasau. O leana e saunoa o le tātou pepe. O le mea fi whamanino. O le to alafa au tamo o le pepe lei nei le tu vai nei. A le pepe tātou te tausi whaatasi. A tau tausi o na lata leo le pepe. O le fo o tātou o e whaatino le tūla whono. Ma fuaisa. Wa mata ona. Sa vali mata moe le pepe. Wa tau mori mau. Wa tātou tala noa ma whasoa. Wa tātou whalongolongo. I le alanga ma le pepese fia o tangata. I le nei whamunianga. O le fuesa e saunoa. I le tūlanga o le a ma le pi. Whautuanga whale uso. Ia, Maria whenua le sui o lo saunoa. Mai singano lua se tua tula wano la se meo fina ngalo eiwa. Se me fi pasao pa se me fi famamla. Ia, me fi pasao lo fiong. Ia, se saunoa. Ia se i whai se maro longa le sui mat. Ua tālingo le noa le mauta nei on mauta o Samoa. I le tō whawhalele. A se whautotanga tu te whaitoa. A wale lunga mainga mai tu malo. Ia ai. Sao lele tu langa lea sa o tanoa tuai. A ton o le pepe na whautama iai le tūrina. Tasi a tau le mau.
A o mai loa matua o le pepe o tami titi a whanau. E tupu a e mai loa o ai sa tausia na ia. O ai sa fesosoani ai. A matua la le pepe. A leima matango fie. O tala ave. O le tamai, o le tamai. Whapena fu e lau tiram, o le aungane na o le nauna watu fo i o neitu. Mato te fia tau si pepe whatasi. O lau whaftai, leo o wai tau singa tatu pepe. Masaro mea na lena o nau tau fo i neitu. Tatu tau si whatasi le tatu pepe. E mo ina wha au tama ia o tau. Nā o pepe al Parliamentary Samoa. Ai ngari fi whasa o tuai ai whawhitai mo le amana ia mai. Sa o le ia. Ia ai o le winga o lau tala. Amanuia la le pepe. O ani tu finga mani tu langa le iai. Ia whapela ia o le tama. O le tatu pepe whatas. E rea ngar man ia mai. E te re ia o ngā ia. Ioe. Le masau o ngā ia o te me o tupu i whai. Apena le nganga o le tungaro le nei. Ia o ngā. E tau se tatu pepe nau. Fua mai whaftai. Tau fio mai whonga whono. Malo sa ono ia olo e foi lisi fau la vea ia tula mai fala tol. Ia whaftai. Pa malo le talai. O topua. Ia ole fio soani le pepe. O no mātou ele o la vea la utau si pepe. E o le pepe whae longa tangata le pepe. Na o e fi e le pepe. A ele o la vea mai mātou ma le whala o lava. Whaftai. Malo sa ono ia le foi le fai se vasa io le sa ono nga matango fia vai singano lua. Fa wau sa ono nga ila o fio nga le. Min starong lang. Whaftai sui mamalu. Ia se iua ngai momua e le fio ngai. Ia na mula uru. Sui mamalu whasalanga tot. Ioe. E peo le nganga na mula uru le tau avatu le nganga whaftai. I lo soani mai le tau singo le pepe. Atunga nunga se tau so ia le ala. Sui mamalu o whaleata. Ia malia ia. Na laia na le lata le pepe ia oe o lo le sau tātou te tausi whatasi. Tu mailo ao. E lango le tausininga ma wha whaile le ina o le pepe. O le manuia leo tātou. O lau wha malo si au. E lau to whana mula ulu. O le ai eilo watungalunga e le a ma le pi. E le wha ilonga tangata le tula fono. Ale fionga minister. O fionga tele. Ia olo ia ile si fau la vea vai singano ia ai tu atu le vano ia fale atas na so soni atu no foa ile peona tau le sua fole tu malo o no sui mamalu o sui o tu malo e ta auto pele e mamalu fa langinga la to sua famatai ia ono no foa tu malo la tu atu le vano ia fale atasi la se me finanga se me viva sa o te viva mamma por pepe la valea o sistema me fi fasa o ia lele ia sa unola le nga fi o pe se matangi ngi mali le matango fi le sa no nga fo ele al fionga le fai pule o sia wo ele fionga le fai pule o al mele o te mana fi fasa la nga le wo umana e sa no mai nga pe a fa ngale e malpi o le tala no ai mo la kapi o le vai ngale e mal vai ngale pi a pe le la o te na e fa manu la sa no o le tai fono ma le soa tai fono pe matango fi o mena pe o la tu mo tu sai na e pe na so ni tu sa no ngale le fionga fai pura ale ta o to ngale mal fa ro ma lo faftai ia o ta lo nga ele ia wa le su le aso ana le la ia o le tulanga na o ia fa malu luat fo inisi fina ngalo o tau fo fa nga mai tai fono mal so tai fono mata watu le tu lai mai tai malo tu atu le no e fia so soni le sa no ngal sui mamal ina nei mamma fatele ia po el tamal pepe a so soniat fa prada le pepe na mula fa kase no le pepe fa leta mumua ai fa grandson il pepe fa leta tot so soniat na ia tulai mai sui vai singa se alo se ia martato pepe ke o covid
fai ko viki pepe o tau sau no umia. Alo se ia sau noanga fa mai ma sau noanga. O le fong fetalai. Moli atu le ngang faftai i le fionga li Palmia. O leo manino to finga o le tu vai. Na la ia na ngai se famtalanga le pepe. O se famtalanga ngai tau fa manino ai. Le ngang o le ni tu vai. O le sa tia i sau noanga la sui mamalu. Alfasa le anga tolu. Ia mai se fo inisio sui mamalu le lai tu vai. Ia ai per tonu ia la ustaia la ufiongal ile fongal mota. Au la fa malo si au la ufionga ile sui mamalu o fale atasi. O le abetonu ile fionga fa le sui mamalu fa sa le anga tot. E awane ia tungalu. Wa mao isa fotu la fai. O ia le amalos. O le ngoma tua. Ama mai fo i mtani ufenga i maleata. O ia le pali ia la falafa tuna o ia le mali toa. Ia ole te pole. O le mesin ta ua na te falo alo i lo uso matua o pali matua ia pali tayo. A le fa malo si au. E watu fo i mo nisio sui mamalu le nai tu vai. Ia sui mamalu fo i o faleata. Ia alo mai. Ai pipi i mai e tele koe grandson. O la ia le sitanga oe. Ia le me fina ngalo e le fionga le li Palmia. Lau fionga sa fa longo fo i ma le toa matango fie le saunoanga. Ale sui mamalu sa nganga. E fionga le sau fetalai. E fa pe uma le nganga o lo tula i mai lo i tu malo. O lena saunoa le sau fetalai. Ua soo na fofonga po na folinga se tulou i le tisia lo matua. Lau fionga le fong fetalai. O talatua na nafi, maana nafi. Ma le so. O lo tufa ai le mato se lauli masifu. O lo popolenga la mo lo watu ngalunga. O la wa umana fola mai e lo matutua ma teini o le mato i tu malo. O le taimi e mato te filo ai ai. So o lo matisi o lo ngutu se tulo. Pa wana al me matis ese msanganga. Ono isea. Ono le lato ula lango. Ile nei fa moe. Ia, fa sifo se fa mtalanga. E fa malo ila ufionga ile, minister. Malo ta pena. Malo fo mtanga luenga. Ele fa ingofie. Manino foi. O le fuafuanga. Fuafua mo yulai. E fa tino ai e tu la fono. Ale taimi nei. O lo taita ina le tatou fono fa vai. I lalo le fa kar kapineta. Lea muli tai e tai ala watu ina mai. Fa fitai le fa to fa la inga. Ale nei palemene mamala. Ia, la ufionga o vai singa no lua. E se lau mono tupu pasene. E mātou lango i le tū la fono o tau whawhinei. Ia e mai se foi le nei poloketi. O le mātou te talo, ia iai se aso. O se aso e mau ai le file mū, tu mai ai le lango. A le tu vai, a mai se le fionga le tamai e tu le epa, i le fionga le Palemia. Te manatua le te talo a se tasi o tamauli o Martin Luther King. Sa te talo a mo i se aso. E no nofo i lalo o le laulau. Ma fai e se tau samanga. A e sa tau o polonga. Ma e sa fatino. Le nei winga le mingao le fa polonga ino tangata. Te manatu e whapena se miti, taulata le miti a Martin Luther King. Se aso, e fso soani mai ai le fionga ia tu lepa, ilo na uso la ititi. Sa la militino, a ua vea tu langao,
o tali tonunga ia mai se fo il nei mel porkiki ia a talo pea le tu malo nei saso e tu la ise tu langa le lei e manuia i Samoa ile o mai o le tau au o le tama ile fionga le palemia mai se le nei tu vai ato te fa manuia tele ile nei palemene mamalu la o fionga manuia la o fionga le fonfetalai fa tino ina o tiute tau ave ile fa ingofie e fa penao na to manu le tua la o fionga le palemia le taitai le mota ufi a manu ngase ele nganga pa ia la o fionga pui malavea i le atua. Ai e whapena. Ona manu whaifo mai langi le whamunianga i lotu lai mai. A mai se foi fionga i sui palemia. Ma malo ka peneta ia fionga i minista. Ia ale lango sua sui minista. Ia whapena foi le nai tu vai. Whamanui tele le tua. I lau fionga le taitai. Sui taitai. Malu sui sfono. Lau fionga le sa whapito. Ia malea foi tu vai. Whamanuia le tua le whenga luenga mamalu o le malo. O la tau nei e mawhatu iai le venga. A fionga i pule tamaitai mali pule sili. O pulenga. E mamalu le whenga luenga. O li malu o le malo. Ia a teinane foi le whenga luenga mamalu le nei fono usu. La u fionga le whenau tusi malo soa. Whamanuia tele le tua. I le nei maftanga. Ta mama tua tea. Ia, iai pēr le anga le leo le tua whafolua lo sufua. Ia, o se tala nā vai singano ma le nganga e tumu le whaalalo. Whamanuia le tua le fono usu Samoa, whaftai. Ua whamalo whaftai. Upua le atunu e pau ale wana ona ngafa. Awa se lingo fo in momolinga mai ngare. Tō whama le whautanga ia vai singano lua. Ia mo ia oe le whaingo fie le solo muli tua e toe anga i mail maoto le atunu. Uio lea. Ia malo whaftai le toa. Malo whaftai le tapena. Ia tā ua ne te ia ua le se isi suia o le mai tā watu wa whaasopolia umole maota fina ngalo whaalia i le neitu la fono. Ia uio lea, ia lea o mai tā watu, ia o le ata muli le tua le usoli, ia le fionga le sui fonga fitalai o le maota. Sauno ia mo le sauno ang whai. Lawa fionga le fonga fitalai, ia ua whaftai tele mo le nei awa noa, ua maua e le usunga fono le neitu malo. Ua o se matangi angi maali e langona, ma fina ngalo le nei fo ia sofono, e mai se le fono usu mamalu a Samoa. E whaftai atu i laua fionga le fonga fitalai, e mai se o whaiva alo filima, alo toa, alo tau taia e le nei aso. Pia whata alo whatu fo i le fionga le palimia, o taitai o tatou malo, wha malo usfono. Whatalo whatu fo i le sui palimia, ia e mai se fo i le mamalu le ainga kapeneta, sui minista lango. Ia mai se fo i lai tu vai, le fionga taitai le tu ngai, sui taitai, ia ma le lava loa o tatou fono su mamalu le nei aso. Whaftai fo i le fono, le usu fono. Whamalo fo i whaftai i ulo mtanga luenga, mai se lava i lātou o lo tautuaina malo Samoa. Ia awa le pa ia ma le mamalu o Samoa mauna tangata. Ai le i whaia se whamatalanga o te fia toi pa ia tu whamate e le fionga i le taitai o le tu ngai whaftai tele e moni a oe ai walangona fo i se whai tete like titi vainga lia. Ai lawa fionga e fonga fetalai. Wa tula ia tula vai le ava mal whalualo e tau moli fo i se leo le nei usunga fono. Tu sai fo i mali tatou tu la fono e pe ona tatia i lumamia nei. E o le mea lea ia te au le ava mal whaaloalo te whaapa ia tu aise o i tu malo ia tapu ai maia. E se i whai se sao. Awa le tatou tu la fono wa i lumamia nei. Lawa fionga le fonga fetalai.
Ia, tau tāwala lava ma le awa ma le whaitete. Mai fia momoli atu po i le anganga o le whaftaitele mai le nei usu ngā whono. Ona le tātou tula whono o tala noina nei. O le mea mone fia whaamauina, le langoina e le nei tō mālo le tula whono i ona vaenga uma. I le aise anganga e toi whaatu i ese a wafoi, le aua manino aua whala, ma ua i longa fo i lona o ngā e tu sai foi ma le tātou angaluenga o whaangasolo nei. O le mea moni, o malie le papa i ngala. O tofu o la fo i tangata sa ngalala i le ala. O na o le whaasoa, ma le lufi li ma le lei. E o le upo i whai le vai o le tua masanga. Rawa fionga le fonga whetalai. E le toi tu mamao se whamatalanga a whamasanga. Ai fia wha leo alea nganga o le whaftaitele lawa fionga le minister. Ai maise lau matanga luenga. Whawhetai wa e le moe loa pe o le moe ata maa loa whaasale le anga. Ai wa e moe ata maa loa ana wa e moe mana tunatu. A wase manuia Samoa mo na tangata. Mai le fia tu uina fo i lalo le nganga whawhetai o nei tu maa loa. E maise fo i o whaafonga maua tatou fono usu mamalu ni nei i saunoanga matulenga o le nei aso. Mai la ititi ai lava se langona wa ana numera wha. E tau ina wha ilo atu mātou te lango ina malos ni nei whātua whala inga mamalu mamatango fie. Ia, o le ana maa atu nei te leo langona ma wha soa tatou palemene. Ia winga lava le pepele tausi. Ia talo whai. Awa o lea te fia whapa i atu. I le sui o whale ata numera tolu lai tau sa ili a se avanoa. Lawa fionga le whasal lau le avanoa whai ngaluenga le peipisita ana wha. Masalo ai apalai mai nei. Hai a nei oi. O ina e te lata ai malua wawa lata ma lata i le pepe lawa fionga. Ia. Whamnuia tele le atua i lawa fionga i le fonga whetalai. Maua o manatu. Whamnuia tele i le whaingo fie fo i. Lo tau awa mea ina o le wha moe mai se tau o le manga o nei fontanga. Ia, maliela o fionga le sui fonga talai langa le ua ta ua suafo. Io e ka tai e lau fionga le sui fonga talai le ua mana ia nofo atu. Ia o teita, ia nofo atu. Tu musul tō pepe. Ai fina ngalo festa tō pepe fō. Ia e avanoa le ala puna. Ka fitai lava. Ia, malo va fitai. Se fa pearta tu ngaluenga faia masu se meto e ai ui olea. Ia ere o se lape o launga ole. Malo fafta ia ai ona ole saunoanga muli le tula fono. Ia tula melo fionga pal. Mana ia vui nei teimie tātou whai uptarie. O lau tua lalo a whamsanga, whae tete. Lea o mana e saunoa, le upulena saunoa, ia iona a matasi. Ioi. Aua ne e nau i le mea tau whai mai o. Nā pepe mama i ar mea maua le tatou. Tau si le leilo mamalu. Ioi, o le mea tau whai mai o. Ngore aki alo hukun mea o iai. Mal whaaralo. Ma lo saunoa, ia wha umea saunoa ngā lau fionga le sui fonga talai ni mtua le zoli. Whaftai loa fionga ili. Taita ion malo. O te iloa leilo o lofa i atea o e pui me lau vaenga la. Ai whai ngofia na utalo atu e wala aula mtanga luenga e watu taitasi i whafo. Ia, anga leile atua i lau fionga le fonga whetalai. Whamnia fo i le fionga taita i ol malo. Ma se fo i taita i ol nai tu. Ia, ma le mamalu o sui uspono umar tatou palemene. Whamnia i ulo mtanga luenga. Ai mai se fo i le fionga le whai lau tusi al fono awa, whai tu la fono, ma le sui whai lau tusi, ia ma le au whai ngaluenga atoa, whawhetai tā pena, anga le leile atua le nei afiafi, ai tu maulawa se whatau waawa ana numera wha, so i fua ma ia manuia. Ma lo whawhetai, ia manatu no fua, ia o le tau walunga leo, o la unga i le nei i fo i tu la fono tau whaofi, o mori atu lava le whawhetai tere no fua, tau fina ngalo whaalia, o fa tupu ma le utanga fa polu se vai ano tu taulangi mai tu tele ia le ufa mai ai saunoanga ma o nei tu la fono tau faofi o manatu lea atu le vano le fionga le minsta e manatu
te le au vaenga sa tari foi tau el ministai na ua la ngā foi finangalo sui mamalu na mota. Ui o lea, ia o la tua tu lea vanoa ila o fionga na ministai o tu la fono mo nisi vaenga sa la ngā na mota. Marua ngā whalora. Ia, wa whamalo whaftai lau fionga whong whetalai mo lea vanoa. O te tu lai fo I maleava ma le whaloalo. Numa nei le palemene. Whaleo fo I se leo whaftai. A wala tuai le sunga le li palemia. Ia o le sui palemia ma le mamalo le kapeneta I lo whatau waa. Wa o leo wa maitau watu. Wa umona pa usunga. Uma fo ina sau nom whetalai. Ia sui mamalo o I tu malo taitasi le tulafono o umon tu inatu. Ma iai foi lo vai vai. Ele to ye se tali to ina tal tonu le o manino mama la matele o vaenga. A tonu lava eni si vaenga o lo toma faila vai fa manino. Ya la utatalo ile to e so so na mai to nga ya ti le to mama la mal tu la fono. Ai o le nei time mo le foi le fa taitele lo tu malo. Ala lo to tapua mai, mal to no fotalo. Ngono la valtino ma fanfana to le tu la foi. E lo tu sui o lo tu le mai ne vai tau. Ya, lo fa mai le tu o le tato fa moe moe o na wanu le tato waso. Ai pauna le tali tu atu le minista mal mutanga luenga. Faftai ei, au sunga le fong fetalai, sunga le palemia, sui palemia, le kapeneta, sui minista. E na foi, le tai le tua ngai, sui tai le tua ngai, ma le malu le lai tu, sa fa apito foi, ma le malu le tua, le nei tu. Ya, lo fa mai le atua manuel ni aso faftai. Malo sa no ro fionga minsta ye pi fono fa ya a tono nisi vaenga sa o ia sa no. Ya lava na fai matari foi tau malo e tau wala mai minsta e ona tu la fon. Ya le o manino le lei au fala. Alo faftai sa no ro fionga minsta tu sai foi o le tu la fono tau fa o fio tatu tala no ina nei. Fasili, pola fai tau ina nei tu la fono tau whao fio atina e tu malolo na fai tau nga whalua o eo finangalo iai sao noa mai le ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. Tu la fono e ai le whapoe ngō pokalame o atina e tu malo. Tau ala tu whatulanganga tau pulenga o wha marusia mpui ngō lo whao ngai no tupere malo. E whawai nei le pulenga o atina e tu malo. Ina ia mo whana tonga whatupula ia. O mtau to solo inga. Ina ia solo ia tu la fono mtau to lo tu whale afi sirai volimo. Me ia tau el tu la fono mtanga rongo mtau to tinam to mai tai. Afi sirai with sub. Tu la fono tau whao fio atina e tu malo lua afe lua sfumaleono ilo ilonga au ili. Le asa ngai atu loa le fono awao mo le ilo ilonga au li ilo tu la fono tau whaofi. E tu sai ma tu la fono tu mau se lau ma le wha. E a mata le ilo ilonga au li ili le fuai upu lua. Fuai upu lua. Whamtala ina o winga o upu. Fesili. O le a ver fuai upu lua ma vaenga tu la fono o eo finalo iai sao no mari ioe. Au ese le ai. Ua manu malo le ioe. Foi upu toru, tu la fono e noa tiai le malo. Siri, o la ver foi upu toru mvaenga tu la fono e o finangalo iai sao no marioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Foi upu fa, ulenga o atina e le tu malo. Siri, o la ver foi upu fa mvaenga tu la fono e o finangalo iai sao no marioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Foi upu lima, komiti fatino o le pulenga. Fesili, o le aver foi upu lima mavaenga o le tula fono o eo finangalo iai sao no mai le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Foi upu ono o fisa sili o pulenga. Ia o lo iai le Fau la vea, ia, sei sao no mai le sui o... Tai mo lea wanoa. Vai maunga wha? Ia, whamalo fui ne vengo lea sole, pa ia le palemene le. Usunga fono e me se ilo tatu whase e mai le.
i longa ili o tula fono. Foi pono lau fionga fia fa molia toese fa fisiri le fionga le minsta. Ono lele o fa tulanga mai ele to finga o le ofisili o pulenga. Le foi matau atu i le famtalanga mua schedule 1. O ye il fa moe fa se o mamai a tangata whainga luenga. Mai lalo le vaenga le atu le PMU. Alfa fisiri fa mo pe mata na le paule o le vaenga o le fa vaina le lalo le pulenga. A po ye foi se fa moe to fa vaina isi vaenga. Isi wa ele o manino mai po le fa tau tonga o le structure o le authority. A pe fia foi ni vaenga e ono fa vaina. Ono o le polenga foi o lo sui. Ono le ua lata ona fa ta oto le ta penanga o tala autu o tupi. Mai se foi le fa vsenga ina o tala fa tau mo mtanga alwenga ma pulenga tuma otian malo alfa fisili na lau fionga. O ye se fa moe na le paule na le PMU i lalo le vaenga o le ofisili o pulenga penisi vaenga o le a fa vaenga. Ia malanga farol. Ia tuna mai lau fionga le minsta tat fai tau le fau i lawe. Ia, whaftaila mo le whafsili o le suiman. O le silafia ele na le PMU e whamea i lalo le authority lea. E foi e ave lalo mar governance. Pero na silafia ia ia pulenu uma suita mai tai. Lalo ele ulenga lea. Ia, mo le silafia foi ia inisi mtanga inisi departments e manau mia. E ia ilva ngale o le IT, o le internal audit, e mar corporate. E o masani ai. O tua manga o mtanga o departments ia. E manau mia pe a whaatinoi ni tanga ruenga. Mar whaloalo. Alo whaftai, tari fai tau mai lau fionga le minsta fisili. Po le aver fai puono mvaenga le tula fono. O finangalo eisa no marioe. Au ese lele ai. Ua manu malo le ioe. Fai pufitu. Isi ai ai ngai whaatau pulenga. Komiti whaatino ma mata upu e fiso ta i ai. Sili, po le aver fai pufitu ma vaenga le tula fono. E finangalo eisa no mai le ioe. A o lo tula i mai le whau la vea le sui o lo tufanga. A fionga sa whapito sa no mai. Awan mole lau e fionga. Fiefsidia tula vai i lau e fionga. I le whangasorongo le tatou whaitaunga le au i. Ai mai sea vaenga o lea o lo o ta ua. Vaenga fo i leo schedules. E tatou te whaitaua whaatasi. Ma le vaenga o le schedule. Whamtalang whaupoto. E a whaasolo al tatou whaitaunga. E o atu ai vaenga muri le i schedules. E o le mena e se i whamanino. Te iwa le whaitau ina ia tatou schedules. Le muli i aile tu la fona. Au le ta ua i le. Pe o le vaenga le e whapea mai. O aia inga i tutonu o le whamtalanga lua. Pe tala noa ina whaatasi la le vaenga lea. Ma le whamatalanga lua. Pe taatia le tala noa ina o le whamatalanga lua. I le whaangasolonga o lo taatia mai aile tu la fona. Na o se mea la vai fia manino la wafio. O ia, leo maua lau fio ngai le sa whapito, sui roto whanga. Ia, o lola vea ia mwhamtalanga, ia o le la whatasi el whaitaunga leo whaitau ili ai nei. Ngang whaloalo. Sei, omi mea le, whamuna mori. Te le maua le whamalmalanga lau fio. E tala noa ina lai i le schedule lea lua, i le whai upu lea, pe whatali se i tatou wo o le whaangasolonga. O whaamtalanga. O ia, o lewa
so mai fai lau tusi o le fono ia o le alava la vea ia fa matalanga fai upu ia la lo mai o le longo o fai upu taitasi eva tuai so le ala fa solo ia time nei le alava maula va no mala o fionga le fa pita atonu le fa nga ina ia le mata upu le pa o tu le fa nga solo ngo fa matalanga ia la le raftai Siri, pola aver fai pufitu vaenga tu la fono e finga reisa no male yoe au esele ai ua manu malo le yoe fai puvalu ngā luenga tau aver pulenga Siri, pola aver fai puvalu vaenga tu la fono o e finga reisa no male yoe au esele ai ua manu malo le yoe fai upeiva e au le pulenga o na lo mia fasa launga Fasala lau pe palo ia. Fasili por haver foi puivam vaenga tu la fono e o finangalo ia isa no marioe. A wesele ai o manu malo le ioe. Foi o psefulu. Ia maua le pulenga fa matalanga. Fasili por haver foi o psefulu vaenga tu la fono e o finangalo ia isa no marioe. A wesele ai o manu malo le ioe. Foi o pesfu martasi o miti fa foi. No fionga fonga pon. Ia o leo tulai mai fa la vea fale ata toru sa no mai. Haftai. Ona taluai ele o manino ia ni ngā luenga al komiti fatin. O leo matau e vaanga le steering committee, o komiti fa foi. O le ngata ina approve la tau pe ilo fa mani la tau ia le District Development Plan. Ja, o foi annual work plans. Me foi i poche nga lunga fatino ale official lava la to. Me la le FFC de fe ngal mista. Pe ole la o ai mea patino e fatino me tanga lunga ma le port. O pe ale la lo te umai i lunga ile steering committee. Ja, ai tele foi la to nga lunga ma la to me fai me la FFC dai pa mo mole. Ja, se tu nai mai lau fionga de mista. Tai mo foi tau fafsi. Ja, na la ve manino na ia le se senga o ngaluenga fatino. O le po daia e nafa matauli mainga o ngaluenga ale authority. O committee ngaluenga steering committee. O la tau ia e nafa ma po kalame fo tu o fono fa vai. Pe ono fa ilo atu e mai ele plan. Ma approving ma implementing al fatino inga o plans ia. Ma o le steering committee fo la tau le nafa male. Fa solonga i tele o minister fo. Tanga luenga malo. Pe o le pota ia tono le authority steering committee o le unga ia le itua o tato por kalame itua itu malo. Mal falon. Malo faftai. Siri por o lo tura me le fonga te tau malo. La matili ta wolf siri sui. O tu la fono o tu le. Alo e tu la fono fatun tonu feng fa vai le mun mai. E foi no ta ua. Alo ia te te ngolisi tu la fono. Fatanu uma ia tu la fono le. La fono fatun tonu la feng fa vai. Le matua mai o io le ia imta fa ioi. Steering committee board patu langana tanga luenga me uma lava. E wa tatu tu la fono o tu le. Alo e tu la fono mun mai le ta pena lo ia te nei ngang fa lo. Malo faftai. Siri por haver foi suma tasim vai ngal tu la fono o e finanga isa no mari ioi. Au esele ai o manu malo le ioi. Foi pus fuma le lua, ta fa ioi fono fa vai ma ofisa. Siri ia o lo tulai mai fa la ver suro tu fanga sa no mai lo fionga sa fa pitu. O le vaenga le o le tato tu la fono le vaenga tolu. Fono fa vai o atina ai tu malo. Le lawa vai atu ia le aiainga. Mo le pulenga, le authority. Ale watato se mai I fono fa vai. Tawai na manino fa malmole la o fionga ile on fitalai. Ile fatulanga ina o fono fa vai la lo le vai ngalea. O le pe lo to mua mai. O matafa yoi a fono fa vai ma ofisa.
Sa iai se manatu mawalunga, ona o lea fitu a whai lea o le tātou tūlafono. E iai se aia inga, e amana ia i le tino au tū o le tātou tūlafono. Le mea e tau o le fono whawai. E peifo i o nā ia le pūlenga, le authority leua whawai nei. Now, se manatu lava, e fia malama mai, i le fionga, i le minister, whatatia mai, o le tātou tūlafono. O lea e maua i lalo, o le whawinga ino upu, o fono whawai. Ia atonu o nāia ia ina, o iei nisi whaamatalanga whaupopo, i le vaenga muli o whaamatalanga. Ai a whai, o fono whawai, o le itu tino lea, o lo i tu tonu o i tu malo, o le a awala atuai, ma whaatino ai le polkalame lea, o le fisiti ina. Na al whapea mai, o ngā luenga i e whai, ai le o whapea mai le au tūlafono au tū, ua iai le fono whawai, e whawai le tūlanga lea, ma le tūlanga lea, ma le tūlanga lea, mai iei o na maro si anga, e peifo i o na whatatia, mo le pūlenga o le authority. Pena o se fesidi ai fia malama mai, i le fionga i le minister. Ia, saro leo tūlai mai tai o malo, ia. Ia, e peo lea leo lo au mawhaiatu. O leisi tūlafono le muri mai nei. O le tātou tūlafono le ana uwhaiatu le Village Fono Act. Le ta pena tonu ai al mea lea sao noa i e sa whapito. Langa e te tauna matua i whamautu le lei. Le atoanga o le fono whawai whamautu ai, le pule mamalu ali in whaipule te tonu o le Village Fono Act. O le vaenga le mai i tūlafono le mortemini. O nā se lima taita ina o ngā luenga le fono whawai. It's only part of it. A tūlafono le mo moli mai lalo o le Village Fono Act. O i nao le amatua mati le tilai, le whaatuina o fono whawai, i te tonu o nuu mawhianga. Nā fo e mno whaatu leta pena mai whainga policies, i ama regulations, whaatoa mai lava le ta penanga o le tūlafono atoa. E fia i la ma le tatu authority le, it's not only the authority. Ta pena ai ma le mitanga luenga o tinamata mai tai, o te pena ai ma le mitanga luenga o ainga. O na atoa lola i o le, fusi atoa le, moe ato le swinga le ufai. Ina ia mautu fono whawai. Mautu le authority. Au mautu fo i malimtanga lunga fau. O ainga. Ni whalalo. Malo whaftai rau whionga i le li Parliamentary. Ia. Lau whionga i le whamwhitalai lo. Ia, molo wa wano whalua. Molo wa wano whalua sao noa. Whaftai tele. Ia. Whaftai le whionga i le li Parliamentary mo le whamalamanamanga. Ai sitiri foi. Upu o le tūlafono. Fono, whawai, o atinae, o i tūmalo. Lea fo i e tātia i le mauta, le mafuaanga, ona e fia ma fia miliona tāla. Le la whatino i le. Melea. Ai o le si tu tino lea o le whangasolonga o le ngai o inga lea. O le fono whawai. Ai lalo le tūlafono au tū, na o le whai mai. Ana ngai o inga i e whai, pe o se me whai ngā luenga. E le aini o nā i e inga, pe a whapea, o le i tū tino lea, o lo o iei sui o le i tū malo. E whātinoa i ala Paul Kalami. O le maule nā lefia moli atu. Mautu le i tū ala malo, i le pūlenga, ma le authority, steering committee, wa umaisi mea. E tātia mai le pito i tū malo, whea o iei lea i inga whāle tūlafono. I le tūlafono lea, awa o le tūlafono lea, le iei tupe, o le ati nae, o i tū malo. Le wingal nā o le whaamtalanga, ma le tātou tūlafono lea. Whea le tutusa, mapo le i tū al malo, ai ale i tū malo lea e aunga i ai, i ale wha moe moe.
Yo le fsili na I tato tulafono. Pea fa peo tulafono au tulea. Leo mau atu le finangalo O le fa soa le malo. Mo tupe miliona. Mo I tu malo o le atunu. Faftai lo tula mai le o le tula ya tu ta il malo o sai mai le film sta. Tawana manino. Ele o fata mala le malo. Il metonu ale sa no sa va pito. Ava pono foi atu. O le tula fono le. O le fa ngai yo ino le farti. Tula fono le atu ngalu yel sa va pito. O le fa mau tu winno fono va vai. Ele ino foi atu. Le ta pena mai le Village Fono Act. O inala. E matua manino o mai tu langa o le fono fa vai o le fa tu wina I tonu lima su tasi tu malo. Yana paleni lo mele atu ngaluai. Ma ele o lilo le lo le vai le malo. Ono le taimi ina I fa nga yoi, yuni ulai, fa nga yoi le mele. Alo muri mai fenga fa vai fenga fa tonu le sa utam fa fa mtalatu. E amana ia le malo le Village Fono Act o mele tonu. Ona al fa manga o ai mai si mea. Alan mele tupu e tauna fa malosi melea. Pule mamalu ali in fai pule. Le fa tate uteranoa. O mai fa msinonga fa ia ina pule mamalu ali in fai pule. E lei se malosi anga o yer tulafono na. E la fa malosi ma fa mamalu nel tulafono le tau momodi mai nei. E fa atoa le atoa ngol tatu poloketi. Ia o to e fa marmalamanga muri nana la o feonga le fo. Wale me fi fa sao. Malielo finangalo suyo. Ole me fie fa sao. I sao no anga le palemia. Sila foi. O to finga o fono fa vai. O le fai mai fa upunga I tono tulafono. O tangata o fisa ole malo. Malielo finangalo. Foi o tangata fai ngalwenga. Leilalo le authority, leilalo le steering committee. Alane me le tupu I Malielo finangalo le suyo o lo tofanga o mai o no fa lua te 5 minuti. Ia o le alava tau atu le fonga fitalai tatu tu la fon tu mau. O mai au o no fa lua te 5 minuti. O tali muri o tali nan malo. Fesili por aver foi pus furma le lua vai ngor tu la fondo. E o finangalo e sa no marioe. Au eselele ai. O manu malo le yoe foi pus furma le todo. Tapula au tau mo le whaanga o inga o ngā luenga. Siri pora a ver foi pus fun maritoru vaenga le tula fondo, o eo finangalo iai sao no marioe, au ese lele ai, ua manu malo le ioe, foi pus fun marifā, whātulanga ino tutongi o sui au wai. Fesili, ia, o lo o maua, o lo i ese whau la vea, vai maunga whā. Tua tule awa noa sao noe. Siri atu le whaipisu whawha mole lau fionga, whātulanga ino tutongi o sui au wai. Ona malama lei o whainga whaavai al tātou whon whaavai. Le whātanga ina tangata o lo o whainga luenga. Ia pōni tangata lo o iain pisinisi. Al tua lalo lau whionga al minsta tau alatu mtanga luenga. Isi sila totoa ni nisi sui o tātou whon whaavai. Ona o le mau e ave sa ale stala i o le MCO. Ia no o tfoile i le mtanga luenga. Al tua lalo, wha mole. Se isi sila toa ne o no isi sui. O lo iaia to finga e whainga luenga. Me se foi o lo ia la to pisnisi. O ta yalanan tato whasoa ai. Tato manual lea. Malama lele manual tato whasoa ai. Wha mole. Ia tua tule wanoa i le sui le minstai. Tu sai. Ia se on sai mea lau whionga minstai o le tu lai marisi whau la vea. Plato. O le whaapunga o le vaena. A tulangi ngā tutongi, sui a wai. E amani tua, e rua mea o tutongi, maalangi. Ia, o ila ua tali tonunga. Pei o lea e whaelonga tangata I fo le whaenga le meanga lea. O na le mau tutongi o isi teitei fono. O alaungi, a le mau alaungi o isi teitei fono. Au tari tonu, a whai o ngā luenga whaapopo. Ngā luenga whaapopo ia o I lunga o ngā luenga kau awea sui. O e whai pule pēa. E tau ana mōla to alang. Wale whai mōla ko alang I tā I ka ko pongo komiki whaapanmingi. E whai mōla ko alang. Ia o la ke lea kai mi alu I fongo ia. A lengi la ko alang.
La ko kong, ka un ko fa kulanga ye iske mi ruma. Ta fa la ngale wa mai ko kula fong. Fa la. Ya, tu da ono lo fiona min start that foi tau ai to yelo. Se o tale pele sul malula mai vai mo fa. Mola sila fia ele o ye se fatanga ngai mo se tupe po se le ni ole o lo fenga luenga la pisasi. Ole malo. Pa wal me fa yo na wai members. E so swani members. Ele mo sa ngalang. Ole o fenga luenga. Ele me fenga e fenga luenga se simia. Ona sa e fenga luenga tono fon fa vai. Fenga luenga ale malo. Ele afiai e fai business wa o mena private sector. Ole o fenga luenga la lo fenga malo. E la va ngal pisasi. A fa peke members a lete members a o fenga venga ele mo se le mo se alaun a mo fai ona en aluema so soani fatino ina o tofon fa vai mal fa lo si lo por haver ya lo tangi lo na lua ya o ngalele o fio ngali mista ma tofo da to fai puli e la vera al public service act we are not appointed people, we are elected representatives. Ako ka fifia itu malo ese kulanga le ka ki kongo nene ele kaulanga ni fa kasi fai puli tanga tfenga lenga malo le le tel tununga a fai wa mawa la ni isi ba nga i ka fong ka fong ka nga i malo ka fa sa fu ia kusama ka fongo fai puli ke lo tal no twa pe wa lo ke le ka fongo a me taun fai lo tel tununga ma fa la se tu re mero fenga minsta ya fa tai Tonu a uia nga luenga fa tai fonu e tau le tonia. Al mafuanga fa tino le ala unide. Ia fa tau fa tu sama le useful members ia polis fu fa members ia wa yai. Na le ala ni city allowance ai le tonia nga luenga fa tino tai fonu. Ao ia ta to ia fa pule po ai la vai e o fa nga luenga. Na ta tinga le fu la vai le. Fa mo ona le mau. O le toni ta to el ta to fa malo. Fa tino ta tu tem fa o to fie ta to. Mal fa lo Sili por haver foi pus fumar fama vai ngol tula fono e finangaro e sa no marioi. A wesele ai o manu malo le yoi. Foi pus fumar lima lisi o fanua. Sili por haver foi pus fumar lima vai ngol tula fono o e finangaro e sa no marioi. Ya o lo ia fa la ver ale afionga suite tai le tuanga e sa no mai. Na hogan minister ia o le tulanga ia taulisi. O le ala le tūlanga iei mōrisi ia e le o mulmuta ia le menu. A wai e iai ia lisi sa sainia. Alo ia whai tūlafonu. E le i o mai le menu le o taunu mai. A lai valet ia mōrisi na. La se fina ngalo no fionga tūlanga taulisi. Ja, tūra mero fionga minsta? Ja, whawhatai mo le whawsilio le sui malu. Le ala wo fa manino ma fa mala malama o le toto pate da io le lisi e na le sfulu afe e na le afe le masina ma ta penga fo le lisi o lo tam fa ngalu fa tasin tanga ben ma i le official MNR po le Samoan e au titilo i fanua ma ele patino tonu i lalo le fa malo o ele ia lo fa malo sia le fatino io fono fa vai a me se foi tonu a onga ma ni silava fufuanga ma ele lo tonu le fa malo e whaingo fie ma wha mautu leia, e whaingo lisi. Mauni a wala foi em whaia o na uia. E ato e tupur whawhitau li foi lele o le whaia inga o taitai whono. Ai o lesi paia inga, sau lava les taitai whono. O lo whatino la vanga ruenga ia, ili whono whawai lewa umar whatino. Mar whalon. Malo whawhitai, ia. O lo iei nisi whau la vea, sau na mai whaia. Ia, sau sini ta upule lau whionga ni mista. E lea manino le lei. Whale iau whau marin whatino ma whau. Mesai, o ai tonu e ona fale, e o fale. Nei au ni tau vesi le angai luna. O fale o malo, o ngai fong whawai, o fale o fong whawai. On whala lau. Tūra mero whionga minsta? Tonu re manino lava. A whapeo le fale na whau el tupe le patu el malo, o lono wino a seta el malo. Pau le mea, o le whao ngai fong whawai, a o a seta el malo, so se va enga lave whaangu e tupe el malo. O a seta me mea tōtino el malo. Mar whalo alo. Siri por haver foi pus fumar lima vai ngor tula fono e finangaro isa o no marioi. A wese le ai wa manu malo le ioi. Foi pus fumar ono no foanga o le ofisa. Siri por haver foi pus fumar ono vai ngor tula fono e finangaro isa o no marioi.
au ese le ai ua manu malo le ioi. Foi upus fumar fitu tangata o fisa. Siri por haver foi upus fumar fitu vaengo tula fondo o eu finangalo iai sa no male ioi. Au ese le ai ua manu malo le ioi. Foi upus fumar valu tupe faalu ale ofisa. Siri por haver foi upus fumar valu vaengo tula fondo o eu finangalo iai sa no male ioi. Au ese le ai ua manu malo le ioi. Foi upus fulmareiva a ngā waa o sui a wai. Siri por haver foi upus fulmareiva ma vaenga tula fondo. O lo iai whau la vea, tula mai lo fionga sui teitai o le tuangai. Aftai, lo fionga le fongwetalai, al fisiri, lo fionga le minsta. E tasi o ngā waa po stasi o tulanga ele ngā waa ai, estangata vea ma sui au wai rufun whawai ua molia pe wha maunia se morianga. E au fia ila i te teifono po la tau ia na whaipule. O wha maunia i le tūlanga o mei o kora practice. Pesiri la wha bon. Tuna mea no whionga minsta, tu sa i le whau la vea? Ta tonu o le manino lava o le wha tau tu la whonu i members. E le o la vea e tato teifono mo le whalo alo. Alo whaftai. Siri por haver foi upus fulmareiva ma vaenga tula fondo e finangalo iai sa no mai le ioi. Au ese le ai. Ua manu malo le ioi. Foi upo luas fulu. Tō whinga o sui a wai o fono whawai. E o ngar fono. Ia, o lo mago le avano. Tulai mai. Ia, vaenga le lesa te le ia tatu. Manatol nei tu. Peihe o le mele ma ue tamu whai mai eile fionga le sa whapitu. Tangata whainga le kansol lea manino ai tofi e te teifono ma tu te teifono. O tangata whainga luenga la nei, tangata whainga luenga le malo, o tangata whainga luenga le kansol. Wa leo tofi e te teifono, e mo yo tupe le kansol. O ya tupe le vatu e matuole a vese, ia, tose la wafe e pe, wata mo e le ofisa. Wai tonu la, o tangata la ia atonu fo le taimi le fa mamlama ia sila fie e no mai tu malo tangata whainga luenga malo e ling tangata whainga luenga le anu mai mafioanga ma le tamu whai fue fa ofi mai tangata i tonu a leo manino il tula fono le e fili e le te fono o le sui te o e whai tasi ia matongi tupel malo no winga la ka whainga luenga malo o saale Tuna mea no whionga minsta. Aftai lava, mo le avanoa. A tonu lei lava le whamanino le lei. O le au whainga ruenga ia, o tangata na o le malo. A o sui members, o tangata na o le tu malo, o le fon whawai. Ma le whalo alo. Siri por haver foi pulos whionga. E whawai mla matili. O whionga le whangwhitalai. Tuna mea no whionga le. E o manino le saunoanga le. Whionga le minsta. O tangata na fili ele malo. E leo whenga luenga i martolima leo wapo. A mea e masani. A o le malo i tu e whai se mina. E whai alauni. O whawhian tato whai alauni nei tau sanga tele. A pena uman me lea. O alauni a sitting allowance. E whao ngā ai le pule mamalu ari. I whai pule o roo i te tonu al tato whanu whawai. Ele se me whaula. E pe ona whai atu tulanga masani. So se mea whatulanga le malo, whai in malo interviews mo mea uma, pe na ui le pisasi, pe na ui le tangalunga, whai ngaluenga na le malo. O leo whai ngaluenga le ta ua te tonu o le, o whai ngaluenga le whanu whawai. It belongs to the whanu whawai. A le ape le malo along. Ina ia tali ele taimi o lo whaonga ila tau. Ka mam le manga tiri nana. Siri pora. Ia. Ia le avanolo na lua. Aftai e le whionga pa mea tonu ala le lino fisili e tuai. O tupe i e tongi tangata whainga luenga lo fisa. O tupe le malo. O tupe ai e tasi. Le hoi tongi e mo. O council members ia. E linko pe esi. A le tolu se lau lea tu esi. A lea la esi. Whainga luenga le malo isi. A le whainga le malo ia. Members ia. A le wa. Leo mai ia mai lalo le tula fono le tofieina. Atani. Malo whaftai manatu le. Se tuatua le wano. Ma ridia mai a. Se tuatua le wano le suu samtau whalatai. Kei rawa whionga le. Whangwhitalai. Leo manino e
o sui o le fon whawai tofi te fono. A o le mere sa watuai se whautuanga. I le soa lau pulenga lea wa whaasoa fo i le Parliamentary nei vai aso atoa. E ma whaiona tu i ere teunga lea. Tō fia te fono e consultation ma rim whai pule le tu malo. Malo whaftai, ia, mna tūre sa tau tūlei mai le sui roto whanga sei, tūrei mai. Pea whapeor whai upu ale tas. Ioe, la wafionga, pe le foi le avatu umona, sao no muni mai ele o la fionga min style tu la fon. Sao no mai? O, ele whaita watu ele whai upu le sfulu iwa la wafionga. Ia, whai upu sfulu iwa le te sao no mai, wa umana avatu season 4. Oi, ia. Wa umana avatu season, ia whaftai, ia tuatu lava no la wafionga min style tu sa i o whau la ve lua, i whai upu lusfu. Whaftai. Lea wo mon fa manino le se lau whainga ruenga ma members o le fon whawai. O le au whainga ruenga. O le ta pena o lato contract employment. E whai le lato saini whainga whainga ruenga I lalo le fono whawai. E au ala mai lai tono le pūlenga lea. A o members. Nā lawo wha manino. Nā tai whase lau. Lato city allowance. E sosoani le whatino ina o tiutem whai war fono whawai. Mal whalo alo. Malo whaftai, sili po le aver whai pulua spurum vai na tu la fono. E reo tari mai da whionga ministeri. Mta upula sa utalo noa tuai whamon mori. Ia, o ia o loa vanolo na luona. Ia, o loa tulai mai tai o malo. Se eu soani le. Ta vanolo na lua leo samtau whanati. Se soani le sui o whanatau samtau, alwe tara noa materei ai. Ia manino rola, ia ele tau whai atu a me tau tu la fono le soa lau pulenga. Se o mena apa fata. Io lupe matasila ma leu moenga tausia oe tara noa le leil mena tifina ngalo iai. Tai, leo maa watu whautuanga le Parliamentary. O te leo whai atu oa. O leo te whai atu o rim whai pule o lo tu malo. E tau na tala noa ma te fono. Le tōwhia ina o tangata e o suil le tu malo I tono le fono whawai. Malo whaftai, siri po le aver whai pulua spurum vai na tu la fono e finala I sao no marioi. Au ese le ai. Malia tu lava fonga fatalai. Wow. Malia il finangalo sui. O avatu silo no foa o sao fo finangalo mot. O tau tu au pengalo tu lai mai. O nau te tu lai atu I lunga o e sao noa mai e le iloa mai lau. Te reo sifia mai lau tu I lunga. Malia lo finangalo o e whafonga mai lo wha alua na wanoa o isi sui. E te tau funa maamalama tu la fonu tu mau, ma o le fwoi avatu pepa tu te whaita wai. O le taimia e o ai I le fwoi upu. O le wana e sa uni whaali lufi na ngalo. Le lana whilafola fwai le mau avanoa whaalua sam tau whala taim wai mangotou. Sa tau lao se te taimi o avanoa nai tu la I mai ei. Whaamalu atu ele toi alo I tu ale wao le Parliamentary. Uma tu atu fisi le fonga fitalai. Sa o whaalo alo se umal whina ngalo le sui me whalatai e rea whaina. Ia, whaftai. Whai po luas fumartasi whaatulanganga o tai fono masoa tai fono. Siri po la ver whai po luas fumartasi. Ia, o lo iai whau I la vea le whai po luas fumartasi tulai mai vai maunga wha. Ioi whaftai tili, vaenga le sa fie le tala unga whamole mori. Ia, I whai na watu se tu alalo. Ia, o le matango fie o le whaupunga le I tato menu. Ia te fono so fatas. Ia o le ua mai le tu la fono. Ia e manatu foi. Ia e pia on ta sauno palauri ana po. Ia nanga o le whaliunga. Whaliunga pia na ta ua sui malu. Ia o te fono so fatas. Ia o al malo so fatas. Ia a le ua saule tatu tu la fono. O so te fono. Ia, o stua lalo. Ia, peri le usto whaile. Manatu foi. O no leua, lo sosolo pia ile. Tulanga le whaile li unga o tātou pepa lo iei tuina mai tono le Parliamentary. Ia, ono lo iei se whai taule I lalo le mawhai le kabineto ono fuafua pepe te tau I se fono whawai o ni este te fono to tas. O ni soa te fono sto lua. Ia manatu le whaasino I tu malo ia mātou ia wa la vea tonu sa whaingo whon whawai.
Ia mnat lea faina lea o le ua matango fia fa tau tonga ua tuina mai le tatu tulafono tau faofi tai. Ia olanga o lewa e toi tali e lea whaina le lau saunoanga. Lono e lewa e toi tali la le tua la se avano le minsta. Sili po la verfa i pulu su martasi mvaenga tulaf. Ia. Lea lau mogola ua avano sauno mai. Sauno mai. Tai, le la buko le hotele kwa le stemi. Mafionga, ma ua mai le vaenga luas fulu le upasia. Olo iai le whaasinonga le upul nao na Samoa e au fia I ma le suite I tai fono. Papalangi including a deputy chairperson. O le alawa le vaenga le vai upu luas fulu tasi. O naua tau mai ina, whailoa mai ina ia le fuafuanga mo tai fono ma le soa tai fono. Ai lo iai la se lo iai se whamatalanga. Po le ala ni la wani chiute le deputy chairperson. Na e ta o mai luas fulu le upasia. Wa foi la tu o lalo. E tau ona iai se whaasino manga. Wani responsibility is le deputy chairperson le. Pe a pe o mai fo on to fia le o se suita I tai fono. O lo iai se whaasino manga. I ona chiute ma whalalo lava. Pe te tau las finangalo e tu iai tu tonu. Ai po la foi la se o inga ta wai o le suite te fono ia po te fono si ia ma falo no fianga le minsta ia o le lusu tasi le sa wai le fafsili so te fono ma te fono so fatas ia faftai a tonu lava e manino foi fa mamala machu le tulanga a tana I tai ala e sa vatu ma ave etus ele ai lava ma se senga e tutusa le na paua le se senga o compulsory or sign o le tai e le sa ia ma suyo members a o lato ai atu tau fatino inga o bloketi ma mea umalama o lo tutusa le equal rights le la o fatino inga o le fon favai mal falo alo aro faftai ia o lo wa no fa lu lea sa no mai okay dona na lo atu e fasili if a fair na tutusa o na o manino le mai ia responsibilities le te fono mal so te fono e lo fa pe mai e au fia toi mal suita te fono a upu leila I te tonu I na manino ilea ia tutia le suita te fono ele mfai na halu ai fa pe o ile e luato ma o suita te fono I tutia o le te fono mal so te fono e fai felolo e fai ngo fia la vale le phrase alu ai lalo o lalo le am fa lalo tu le vano ro fianga le minsta mo le vano lo na lua fale alu a tonu e manino te le sui le tulanga le o le so te fono e tutusa le ele o le sui tai fono le si tai fono le o le so tai fono e tutusa le la ua I tono fon fa vai o le sui tai fono I tono fon fa vai le la vea tono members e lo se ful ma le ful mal fa o la to la e o fa tino tiute ma fai pe fa pe o le awai le tai fono le fon fa vai o so tai fono a me le to mai tau atu o le fa pe mai le sui le e tai fono le e sui tai fono le pi mal fa lolo ma lo faftai siri por aver foi pulu sutas e se vano lua si mol ona mo ai offer to blow wala le langa le we faf siri le la fa mamla mato le fonftala ile o fionga le suyo falalu o le vaenga le o tatu tu la fono tau le linga e lua wa vano ta 5 minuti o mai ala lo lua vano ta 5 minuti le mele fa ma tu so la usilo fa mamla mato fonftala o mai ala o vano le fo tani foi tau mal minsta ia fala tasi e ese o e tau fisiringia se foi upo e aviso finangalo poli o fengo fonftala o le fefsile atule il va ngale lo sutas o ia o lo vano momoa le leisa no mai o le wa mata wina le ta o le tula fono o lo fa pe mai o tai fono mal so tai fono tu moi tu sa no winga la pe fain fa mani no mai o no winga la o fon fa vai umai tu malo e tau nei se tai fono ma se so tai fono la o le mai tu la fono o no winga la pe ava no ai la o tai fono so tai fono ina ia fa le tu malo ja se on sa har min sta per vi
langa o le pe fori ngal sau no ngal mistafa mama pe o le soa o le tai fono mal soa tai fono o va nga le ma fai ai fo le tang o le so la o le fai pula o le si le e so le langa luen a le sui tai fono pe o le ave va nga fo le e la vei tono il committee se furu fa po le lu se furu as furu fa la sui o la fono fa vai o lo iai se sui tai fono e sui o le tai fono pe ale iai a lo se furu e tau foi ana na ise so le lo se furu le e avea ma sui tai fono sui tai fono e se la lo winga o sui ma lo winga o soa o ma mai atu rai mai pela o fionga min sta pe va pel tu langa bo sui e sa no Faftai a tonu nam tu a manino leila u fama manga la o fionga tu sa leta fama manga Faftai la o fionga te fonftalai te vano fa alua fa mole e te le sa no mole Loa vano fa lua, loa vano mo mole le tau pula. Ia tu lai mai. Le fonftalai, ya mo sa mo. Tu lai mai vai mo nga fa. Faftai le yo le tu e fi fa mam lama no leno sa no le fionga al minsta. Tu mo tusa. Ia asiona lave piano lena fa mal mamma. E sai ni te fono, ele sai ni la so te fono. I me o pia ile tu siak pol te nga tupe. O le vanga le so so ni tuai. Ia o le se senga na la o fiong. Ia se tu la mai minsta. Tu la mai o fiong minsta. O tal tono le silea so a committee, so a tai fono. Ale o tele ilo ale o to maua, mina le o saini la tu stupe. Ai lo fa pe o fa ya tu sa saini so a committee. Ona te lo saini fa tasi ile so tai fono, na te lo saini fa tasi lo bank account. Ale fa lo. Fasili por haver foi por luas comartasi vai morto. Ia spasal ang todo e se me se met fa manga le fiong mista. O le pe to confused le vai ngale o tano termine. Ale o manino fu lo sui. E fa manga le minsta o so te fono. Le la lo resultas. Tu sa le mal sianga, tu sa le responsibility. O lunga los fulu, le deputy. E te confused ai dai. O le deputy la, le prene sa no, e piki mai los fulu. Ma su fa le o tu fa una fa mista, ma tu vai, ma ma ti e fa rofa stai. Lo fiong ale fonftalai mo cha no. Fiong ale. Vai nga lusutas. Ia se on sai mai fale atatasi se tu atu le vano ia si umu. Ile soa ma le sui le nei. Sa no mai si umu. Ma lo fa tai le vai nga lusutas ile. Mai tau fo ile ne foi afi tu langa pe ona e fa tai fo ile fiong al minsta. O se fia mamma le vaenga le o le whangainga le upule al compulsory le sengi. E tu moi tusa. Ia leo fo whawhanga o le minsta. Paul mea mi lau whanga minsta. Ia onga le whangainga le upule al compulsory o le sengi o le tato tai whono. Ia i tu langa pena. Ale al ta ua vaenga i o tai whono soa whakasi. Maure ngā lua whatasi. I tu langa pena tusa langa luenga. Ia ese al vaenga le al compulsory. Wai ele mfai ona saingi le soa tai fono e taua tele le tai fono ia tulang manga ia foi le fa manga le fionga le minstao o vaenga ia matulanga e pe ona ia ya mo wala sa vango e fa compulsory le soa tai fono ia manga ia kele la fionga minsta a le fa tatianga ia wa mangingo la vaenga le ma fa lalo o fionga te ia se tu atu la vano le Sui o lo tu whanga whamana mole lansa uno mo mai, malia whenua whana tō. Partai, whaua watu pēr tatu whai upu lea. O le luafultasi pui lua, a malipi. I le tatu taladoanga le whai ai maise mo i tu malo o lo o iai ia soa tai whono. Le la ro whapea bai, i le o lea sao no mai minsta le e tu salava ai e saini ai peitai ila loa o no me tai tu si o tu lafon o lo fa pe mai e le pui lua e fa pe pui lua fa upu a so se senga i meta fa yoi nga luenga tau ave tiute po le pule a soa tai fono ma pi pe tatau ona tutusa le pule a soa tai fono pe ese tu langa o le pule lona winga la ufionga i le fonftalai
Ia, whaamalia tu pere reire whapea tu ele o sa ole saunoanga al minsta. Ona ole ai whai mail tu la fono, I lalo ole whatonunga al kapeneta. E mawhai ona whatulanga ese. Ia tai fono so whatasi lea, e mawhai. Ia, nal pawal na ole mea whasisilatu, te lea wanoa. Ia, e whatulanga, mai ole e langa mai e isi e tātou sui. Ile upu lea saini mo omia po le compulsory. E mana omia ile te fono a, pe a. Ai o vaenga la I o tu la fono le alu fultasi, pui a, mal pui pi. O loo a vanoa ai, le whaatulanga ese. Mai le whaatununga al kapeneta. O mea e o iai, malo si anga o te fono ia, so whatasi, mal whaaloar. Se tuatu leva noe lau whiunga le minsta. Au whiunga. Ia, se on sa me le minsta se tuatu leva noe au whiunga. A tonu e, whaftaia e, tu sa le ia le, lo manatu ma le whinangalo wa sa no ye sa whapito. O le mea moni. O le ema nino. I le whaita lia al kapeneta e whirifiri ai. El kapeneta fo e el malo sianga. Whai epe tu sala malo sianga. O le tūlanga na mana ia le saunoanga il whalongolongo. Ai le tu sai mal tu la fono. A whai e moni, sa o tatou upu ma tatou. I le tau nei vaianga e tono tu la fono. Mal whalaola. Ia, Maria Whenola o whiunga le minsta. Talu ai o leo o tatou tau nu mai sine tatou malolonga le fiafi. Ona ia ile o le manatu. E ata pena mai le tali mautua le minsta. Tari fuai tau ai whinangalong na langa fuai upu le luas fumartasi. Te whasi sila atu whatatia ese tau la, whono au whai tu la whono, o lana mālonga whawhiafi.
O te whasisi la tua toi amatalia nei te urumanga le whono au whaitu la whono. E whatati ese te urumanga mo le malolonga, o lo whanga solo whesili i le iloilonga au li ili o le whaipu luas fumare tasi o tatu tu la whono. Whauau le iloilonga, o te wala watu ma le whaloalo la o fionga il min start tu lai mai tari fwai tau nisi o finangano on whalia. Whaipu le luas fumare tasi. Tei lava i la o fionga, whangwhetarai mo le amanoa. Ia rela o amata atu i le tau sa whatu ina mai e le sui maru lea mai si umu. O le sila fia o le kampasu i le saini. Ai leo whapeo whai atu e tasi saini. E lua lava saini o lo te tonu pe tonu. Ai e kampasu i la saini o le taitai fono le ta ua le ei. O ngā ruenga whaatino foi. O nā lo ngā ruenga tutusa o mora to ngā ruenga whaatino. O a lava me whaatino e approve a fia whaatino. O soa taitai fono e whaatinoa le ngā ruenga. Se vanga nai, wa i eise whawhitau le tupu i tu of se tai, e whea ngā ai fo ilia, e suia, o nā laim whai roa o na apatua i le palemene, por kapeneta, e sosoani, il sola pulena o le wha moe moe. Pau a leo le ese senga, ai leo whapea o ese ia ngā ruenga whaatino, o soa komiti e peo na tā ua inisi o sui, ma le whaaloalo. Alo whaftai lau whionga min star. Lau whionga. Ia, o whai upua lea. Aho ia na fusili lau whionga. Ia, o lua wano. Almea lai whaftai lau whionga. Lua wano muni muri lani. Ia, leo ele whamani noa mai. Ese senga wale manino le tula fono. O lea o whaftai lau whionga min star, leo o tali manino mai. Lea lau mato o tali tonu. E kamposi sain ale telefono ei. Ale kamposi le pi. Fa maru ko lo fionga wale na ta o me ya na ngalen sa ngo vil miska. Ia. E kamposi i te telefono a. No wingala. Ale ala wa. Fa maru atu, fa maru mo to fa le tolu. Ia ona o tatu fa punga le fa po te telefono mo sa te telefono a ve se i foi numero i o le amar pi. Ia lo fionga pe o le o te tal no tu no. Le mele ta tu fi na o le va ngale lo fionga. Ese senga o le o te telefono i lua. E lang sa ngola fiungal mista te mi fan. Tu sa uma, tu sa la ua. E ale mo tal no atu. Ai se ala ma fu anga ye va anga ye tonu tu la fono. E il fai kalia al kapeneta fili. O le tangata te telefono, ma le soa te telefono. Ale foi la te fa manino mai mista lang tal. E kamposi e saini no inga la te telefono le a le fili ye ya la to. Ai le kamposi matuia wa pero to tela matuia su de telefono. No bingo. Ole ala wa tania i. Em twa tele ala le sesen. Ole o telefono ye. Se tu rai mai ro min sta, o tata ia per foi pulio. Tono e le pel fa manino. A fa tainga fa pe o paloa mai foi. Ma le ala il pule le so. Fa tainga. A sangi la ia le tamani. E tatau lava na saini palo. Toa mawhai e ono whaangara le siaki lea. O le winga na le upu kampasu. O nā lava e te saini. Ai le mawhai na e talal siaki. Se langana ai, wa saini paloa. O na mawhai la nula saini whatasi. Ai le mawhai foi na saini toa tasi e paloa. Le siaki. Ai ke le saini. Man whalo alo. E roa vano ua lo fiong. E wa fitai alo fiong mista. Le la ua mautinoa. E wha maulu hoi la ua kelo. O te leo saini o te leo mamlama. O leo tal noa o ia i mea ia e mai le tula fono. A le whaftai leo marino. A saini ia paroa. I le mo mia senga lale tuli. Al mea ta haua lea. E lea o ngala le saini ia mātou. Na o le saini lava a tangata o fina ngalo ia i po o le te fono. A lea siri era o fionga whawhengo fi. Ona e lea. Ia, le mai tau watu o le elanga o le wha malama mai le fionga minsta. E te saini. A le o sa uno mai rea faina pe le saini. O le se senga na fa mino ngal min sta malo wa fina ngalo lo le fia saini. Ya ai we le ya le wa o mo mai au wa no ma le yo le mo lo finalo. Le sa no ngal fi ngal min sta. O le se senga saini le ala mo le saini ya pago. E le tala stu pe saini le. Ma saini ya pago. Se ma le fina ngalo fi ngo le wa fa no sui le. Wai ma le fina ngalo pa mai tato tu la fontu mau fa mo mole. Fesili por haver foi por os tasi vai ngal tula fono e fina ngalo. Ia o lo wa no fa lo le la fionga ile sa fa pito la sa ye la no mua.
Ia sa no mai lo avano mun muri. Whaftaitele lava mo le avanoa. Le e fia tui lo atu. Le mata upu le sao noa mai le minsta. E tutusa. Tai fono so fatas. Avo il pese foi le e tutusa ai le tutusa. O le pine la o le melna. O fai upu ia amaripi. O le fai upu luas fultasi. O le ae fai mai. E ma fai lava il capeneta. Ona tu ese. Tu langa o le puli. Ia. Lau fionga le fonfitalai. E ia tato wo malamalama. Pe tutusa, pe le tutusa. O le fai mai min stai tutusa. Ai le fai mai tu lafon. E ia le avano. Ia, le o mawa. E fai eva sanga na. Le o mawa tu lo fina ngalo lo avano mna muri. Tu le mero fionga sui pandia. Tai ai le. Ne fiafi. Lo fionga mo te lai e le full blocket te le yo i taulina. O sa mai la inga ele on fa vai la foi pai. Ai te fono mo sui te fono. Le a to se lo masina fa te el du sui te fono. Tu si me lo ma sui te fono ini. Ile steering committee. Ta ofi mo meu. O ina le tau apa dia. No poloka ya le fa mo sina tu malo. Ya ono fa mo fa pena po le ngai ni soko isoa te fondo. Na nei ese ilo ye foi ya on fa vai le tempo lo mo mai tar. Ya lo le fer fan. Yo ina le pui ai. Ina nei poloka fa mo malo. Wala ti na. Ya le pe tu la fondo. Ne ia maua vanoe fen fatino le ai ungar kapeneta. Ai leo stau no manimi. Tusa. Oe, so whainga malo le lewa pena. E tu fwe ala ina ia pui ai. Ia ina ia whamautu ina no forelei. Malanga ilu, malanga whaloalo. So ni toi. Palo whaftai. Pore aver whai puru sutasi mwaenga tu la fono e finga reisa no mari yoi. Au ese lele ai o manu malo le yoi. Foi pelus fumalelua avanoa fai ngaluenga i le fono whawai. Sili, pore aver foi pelus fumalelua mwae ngor tu la fono e finangara isa o no mari yoi. Au ese lele ai ua manu malo le yoi. Foi pelus foi pule fia famo. Luas fumalelua. Ia we whafonga mai o leo mai ale. We whafonga mai o leo mai ale tu atu sili ma tu maforitani. Ma lia fina ngā sui o le sa wha mamlama mua. O le fo e watu o kou kopi. E te sila i aima e skati le lei vaenga e o i elfi sila. A o lona wha solo atu. Ia o lo tūlanga e le e te tū vavea ne luna ma e sa unua mare wa. Ale o mana watu le fisili. Ona e amata lo lau fisili o tūla i lunga on le sa e whaatali atu se e umona. Ia e wha mamlama atu. Tūlanga o mai anu tū natu le fisili. O le mea nā leina watu tātou pepa e tau te tangtanga i ai wala o whea tonu si mai maria le e a fo i le sui mamatu. A o na watu folfolanga le fonga fitalai au na e lala i lalo. Ma le anga whaaloa. E watu rola le fesili. E ai, o le a watu folsanga le fonga fitalai tu so tātou la fonu tu mau. E au sui umau nā lala anga i le no fua. Amalia tu lava. Ian whatu na e tā ua mai lolus fulua. Ma lia lo fina ngā, le se i pa i mua watu le fonga fitalai. E au ngā fui le tu e wha manatu atu, a au watu se wha mamanga le fonga fitalai, e au sui umau nā lala mai lo tonu fua. Se i to e watu fo se wha tanganga le fonga fitalai. Ona e tūla i mai lea. O leo wha maala malama atu le fonga fitalai, tūlanga lea fo sa sao noa i pea ma le lua le tolu fo i upitaru wai. O le matafa i oi al sui usfono. Le ala leo le tufa atu o tātou tūla fono ma vaenga ia. A fa pete fie fsiringia fai po luas fumare lua. E taun o malo luas fumare tasi. A o alwatu forsanga al fonga fitalai. Taulona e tula i mai lunga. A taimi ala tuare fisi. E le mfentatu toi o itua. O le mtafa i oina al suyus fono. Ta nga i pepa o le tu fatu le official fai lautusi. Ia mautou tanga i el fa solonga al tato. Ngā luenga. Fa malulu atu sui. Fai po luas fumare tolu. Tau sangam to finga le fono fa vai. Fesili.
Ola ver foi pulos fu matonu vai ngar tu la fono. O eu fina ia le o mai fa ula ver sa no mai lo fio ngai le su te tai le tuangai. Ta tai mo lo no. Le mata wa tu lusu matu. Le no le pa tu la mesha no se te fono. E po su te fono fo e si. E tu malola ia fai mo mo so a te fono. Ava no la te fono. Wa le so te fono fai pula nei tu. E no ina e to ya palai. To talo sanga mula no te fono. La so te fono. Ina ia mo waila le no le. E tu langa la na le fsiria tuai. Samna tuai pe ava no lo le te fono. Ia ona ko meki ana se e tu le so te fono fono. Mena ya ngai fa ngai i mat pi fa ngo fi fa mam na ma tu na we mam la ma sit. Tu le maro fa ngai min sta o lo i fa u lave. Dai na lave manino le a ta lo so te fono o dai to lu. A fa pe o e se me o tu pu le pe ona sa no ale. Na il totas. Ya. Na me fa yan tau ave tuti. Ai ai le dalo le fon fa vai. O lano le cabinet. Ma le steering committee. E fa ya tu no fi feeling o fa mo le. Ana lava me fain tau ave suito tasina wa ya. Se mai a no fufuanga fo e. Eu ta pena il capeneta mal steering committee, mal fa lol. Si por no fa mon. Da si toi fa menino mai ala tu langa le. Lo na winga ava no te phone. Wale ma so te phone. E toi talo sanga la le. E mola la no winga toi talo sanga le so te phone. Mole ava no le. Ava fea isi ia e manisi e fo ine nga va am fa to ya palai le tu langa le. Pati ta inga ia isi fai pule ia elo ia I tonu I te fono po so te fono. Isi tu malo. E mo so la to avano. Ia Maria la fionga le minsta se tu atu la vango ia fasa le anga tolo na e sa no fatasi mai le su fono e lu. Sono mai fasa le anga tolo. Tai la fionga futa lai mu le no. O te tano atu au ia warangai. E le to teleni son nei tu o lo wa iai tono le. O le no fuale le soa te fono. A tono I foi lea e mana iai upole. FONOTAGA newa yasu. O le to fafe tutu na e man to fafe tala. Wa o me mo mua lo o saini o mai tusere. Fon fa vai. Soa te fono. Na mata mai am tanfa pena. Asa fai foi la. O la ua ai, o ma o mai tai ar fono. O fa aluan fono ma tu komiti. Ia, e te me fa pe mai ai ia sunga le so telefono. Ia, tai fio e sunga fai pule. Ia po fa ia ama tai fio e. Fa pe na ne fe la fo. E ma o file mu. O to fa sta lai. O fa to tanto tu mau. O la me mo I fa fani tai fono to lua. Solo le pro kiki. E va penasu pauare mea lo fiunga le. Il minsta. Na vai foi lo fiunga. E me se to finga o council members. Pauana mena se o numbers. Ma ele o saula lo tu la fono. Ba na ele lo se full. Pe dal ta o tonga terminei. Lo se full su tasile. Leiva. Ia, rau mana ia terminei. Mo le anga eluma. A fea le a tutusa menga. Ia. Na, Parliamentary. Ya, mal fa lo fiunga. Le tano atu o practicality. O le mere tupu ma tu malo. Fair fun. A one man le tu malo fa stai. Malo fa stai ya. O le tu lai mai su yo tu fanga ma. O le taimo mo silia. Wa ave foi le langa mai o le mata pule ni si so mai. Awa afa pe o le anga ba autu. Le fasoro mai le filifilinga o sui o e sa tau va I le whainga parota. I le melaria e isi tu malo. Hoi lea, a whapea o le ua o whamawai ia se sui te whonu. Ai mai se tu malo ia e soa te whonu. O lona winga, ai mai se tu malo pena o le to lua sui sa tau va. Whawhea la na whiri mai. Ia
le tofinga le pe fa pe o le anga va autua o esa o le ile parota ya o te le fa ya tu voi le fa pe o se ese tu malo fa to e ya pinem fa ya a o fisili na a fa pe o le to ya va no loa le va senga ya anga va ona o le ini tangata e fa tu mo ile ya va no le o fe la tu la fono le wa le ai tu no i o le anga va autu o e na tau va i le whainga palot ia a se fisiri mo le fionga le minsta ia tu lai mai rau fionga minsta dai lawa te rona e manino lava ina e mawhai e le kapeneta ona tofia na ia ele malo si anga le kapeneta tofia i se si sui e mawhai no ngā lulua tofinga ia mal whaloalo whaftai Sili por haver foi pulus furu todo bava engar tula fono e finharo ai sa no mari yoi au ese le ai o man malo le yoi luas fumarfa to finga ile fono fa vai contrai ia sei tu atu mo mola va no ia fale atas tula mai fale atas i sa no fale atas no finga fo telai Maria fino mai fale atalua tu atu leva no ia fale atas no finga le fo telai le umanino le sa no ngal minsta le sa o ta mo fa te fiside toi e ile foi pure lo sulfa o le ia mal si angaile il kapeneta e o no mas to ta foi stu sta sa e sa o lo fa vinga ina o le a fa o si le fia kapeneta o la ta una il so ta te forno a fa o tele no le tu malo le la o fa to ile o mo o mia se tu sta sa ona la il mal si angaile la o kapeneta to firo so ata te fono tu sai male fai pule no su fa pe fa sa malo fa tai tu atu leva no ia fale ata lua le sa tu lai mai fa tai ro fiong lo su mal fa fai pu lua o lo ye na ye fo fonga le la tu no parto e avea mate te fono po so fo te fono in fai anto e fa mam na mati di mai fiong al mista se no fo fide mu o lo fide mu em no mien no fide mo atit hamon mole lava ile fa upunga le mal fa lava ia tu la mera fio ia ole foi tu la ia ole fia fa le tu la mai fa le tot tal tonu a mal va ngala tu la fono lo fio ngo ta mama foi lo fio wa pe va ngala len fa ma fa ima tu talanga o committee fa ton fa vai ma feelingo te fono mai ma wa tu la fono ma nei ana tarfe ngai va ngale wa le wo mai mana ya tu la fon ai o melo i ya o te wa pe wa tangi ai ya o tau fa ilon ta hatal ta tu la fon mai ma wa ne ma tu atu mo tele ma tu si ma kele ko ke fon ma ko kele so ta te fon fo mai ma pe nga fa ngal va ngale tu la va ngale lu fu fa tu la fon la yele tu lo ta peneta o cabinet ya cha sili il tofsi manino il cabinet il interview ma cho internet tu le malo si angai fi fili ai me monia ya tu la fon umma ta tu fai il palmene ni in tu sango ava no tu sa tanga umma wa fi wa no ya ma tu finga ta tu yini e umma a tu la fon tu ma pia ya ma fa la tu le mero fingar minsta tai tari foi tau ya fale atasi lua tot Tawa matatula ya fale atotol ona le sa uno mai mana o mele tu sa tangata umma a tu tana ina le process le sa fai o le tu sa tangata umma ala na una fa fewa o le fa pe melon so silia pe na to fisa o el kapeneta i to finga ia o termine o le process na la ia fa salau patino le susuenga foi pe o mele fa ile pe no foi le ona maualea interview ona maualea ona avele ilunga steering committee ona pasile steering committee ilunga o le kapeneta o ta yalana ai o le fa falling mai o le tam fai ko fa fe wa ile le process a to follow mai to o le mena lo fatino o le inclusive ele o fa pe o matu fai atu tofi e kapeneta ya tato fono fa vai po tai o fono fa vai ya la fionga o va no na lua mun lava ka manin ton wan mai ngala a tonu se jauno ala winga fa talanga ava no tusa
Tu sa sa to, fai pule il fai pule. Se le tala noa tu tua. A tofi la mis kabineta fai pule. E pe tau mama e tia. E lo interview fai pule man malo. Ma tanga tali ma. Le se mau ale o meu. Yo ngal fomos talai. Mau ale o meu. Ia. Ai, pal mea Olo se ia le te- noa tua. Olo tula ia tu tai o malo. Se o Tano mai no fio tatou pani. o tatou upu atu di loai tatou. O le upule na lafona nafi. Ta alo o tau. La fori o tau. Puna le na lafo le la pule nafi. O le fair play ala. Fai le interview. O tatu o le lunga kabinete famoni. Ale fo weto sa unor tai ole. E tu e fai melia. Player, tu e la fori. O fe la sa o tatu mtau. Ta tia la ia fa pel mele o tatu o ngani ai. E peo na matu fo yatu. O le anganga ato, se tatu fa minoi le tu la fo. O na tatu malmalama o to finga umalava langa le tu te au ngani mai. O no fa manu alia o toule le o verm te fono. Se to fa fonga sa no anga na mulo. E le ia le o nga na sa wina. O fia tu atu le melo le saini. Tu sa pe mecha sainte chale. E tai fono main. Ale saini le storu, ele finga la se kupe. Is that right? Tu sa pe mecha sainte chale tangata lea e ave tai fono a. Ale saini le storu. Ele ato saini kala kupe en fo vai. O le ala leo le mato pipi atu. Le mea lava le avatu. O le fa soa. O le fa soa ina ia manino, mamana malapo. Apo feta te fetu nei. Nanga leta te turi lava tau te fina ngaro lava. I le mele fa pea o le taitei fono sili. Ia ma taitei fono soa. Le foi na avatu le tūlanga le tauwha mamla manga o le mele. En tatou vevesi ei foi. Mali lia sui. O le anganga o le puipuinga. O wa o tangata e tua i aipe a wha le tonu le bloketi. E tua le tangata le na avir wha tutuanga. Ai pe wha pena atu, marili e ia, tātou wha solo, e le se tu la fono fo e tā mau, e umalawa na tueftu na me tau na iai. Aftai lau fionga. Sili, ia wa mai au lo taimi. E mamafa ia sa no ngai entu mo e Wa mai au lo taimi. Lau fionga. O mai au lo taimi le whamaru da tu sui, langa le foi le ai, langa le foi whamau le le ufa le nga le whamau lau sa wanga, le sa whamau i sa o langa o kuna e sa mai. Ja, ada fai sa sa o mai au lo taimi. Tu e whamanino tu alau. Lu awa no whaarua le mo ta upule whaman mo le pēr mo samano. Ia, o le winga o le mele o te whaitua. O le malu si anga o le tūla fono. O le ute maa ua le mātua wafono whawai. Nā o le taitai fono. E leise soa taitai fono. Le la le no whai etu il whai upu le au mai. O la le malu si anga il kapeneta. E ma whai loa rana whai soa taitai fono. Le whai sa whai lo mai le palmia. Tā ua lo watu o. Ina ia whaatino le leile mea ina ia manuia. O le lau tala no atu le vaenga lea. E le tau whai eisa apalai. Na ile malu si anga il kapeneta male. E whai unga. Ia, lau fionga fonga talai no na whamanino tūlanga lea. Sa mo lau fionga tai malu. Tulau lava le tā ua o le whai unga e whai el kabineta. Ai whai lunga o whainga wha vai. O le mea e te tau una whai. A pera le wha te inga o le tena nau mai whamuina. Ia vea lo oe masui te fono. O le melena. E soa i le pure leo te whai tu pera. E le te ia no for kabineta ma tofi atu se tanga te sui te fono. Ai rei tera nor fono wha vai po lana mafua nga tofi atu tanga tere. Tala noa. Le au te whai atu. Tala noa. Awa le si me whengtal kabineta na whai le sui te fono o tau pea ua maari lia i eile tu malo. Ma le tau fono wha vai. Ia mea o le ute na whai ngā mea le mātou te whai atu. E ma whai. I lunga o lea ia inga. Ua maari lia le tu malo ma le fono wha vai. O lea whai sto finga whau tono o kokomiti. E ma whala. Ia, o le whai upua le lusi furu wha, sam tau whalalate. Pule lusi furu wha. E ele manatu po le alawa le mātou tala whai atu. Ele mwhento sui atu la fono le ngaole. O le malo e ana tu la fono. Ai tā ua nei motunga awha ia watu. E whau e mo le ana in lumana. O le tala le sa au tala noa i tūlanga lea. Ona si sila le malo, e mene upasa Samoa, e au le tau ola, e au whangota. Eoi.
Ea o tau le so, a mātou tai au, e le whaia mō o tau ina e whawavau. E tau lana whaere tū la whonu. Whai fua e le anga i le lumana. O ai pēa no tau sila fia. Lesi mata upu tele a le sa tū la i mai. A wha pēa na avea o e mapare mi ari tōru sifu tau sanga. Pe o tūlanga le mātou te e nei. Ai whasara lau le avanoa ai apalai atu. Ai alatu le pare mi o tōru sifu tau sanga to interview e. E dau whainga aluen. O mea na e tatau na sila to toa i aere malo. Ma o le whautuanga e tū i atu na. Ia, e rem whentua e suia tū la whono. A o le mātou tū a lalo na. Ali e suio lo iai le whaula mea ma le taitai o le malo. E er whai te tenga le me lea. Io e. Le manau tatu e fwoi te fwoi tatu tu e whela wai. E te pāle mia le tolu sfurtau sanga te ruai. Uni muritai whainga whawai tū la whono le malo. E lea vi fōmea nā ufi ai le me taun whai. That's the law. E taun whai nei e tau whiofi me le no whatu e fwoi anafi. Tulau lava, whapena fwoi a. O lea le whina ngalo le atua ma le atunu le nei lo umir pong le tofi pāle mia. Te muri tai la vai mea tūlai me fwoi se whainga malo. Tulau voi lau zau no mai. Whai fua tu la whono le mātou taimi, o le mātou taimi lea. Whai le taimi le malo ma le mea whetau i ma le taimi. A whai whai lau whina ngalo sa, mo tō te toi o mai, ia mea lau tēnā whainga mea, tū lea tūru. Ia tō mai, whai lau lau tau, whai mea whetau i ma o tau. Au le nganga le nā, o le toi ma mori mea le mea le whapea e. Whai ni inga whapitoa mo ni treatment e se le ai. Nganga le mena lena se nei le contempt of court mo contempt of parliament. Ai sea, ua whai le whainga whapitoa. Hamani agreement len tupo e neti seo whai unga. Ala lea, ma lea lau whiongan whomstalai. E sa au taun whai atu. Po o ai pe tōrus furwhātau sūtau sanga tata e pārimia, muri le tūla whono. That's the rule of law. Le tātou te teming nei. E mana ngang wha lalo. Malo whaftai. Siri pole awe. E tā uan tā upu lea. E a fwoi o le whesiri la lea batu. Na interview umata tō le melen whaine. Na interview umata tō le mere sa saide nei te whono. E o le mele o le whai atu. O le whono ne al Parliamentary. O le whono lau whiongan whong tela ia. Me fi whasau. Tura mero whiongan Parliamentary. O umana whātātia ia inga le panel na whai interview. Alo o au lea ngai mai ai langa li whai sa interview. Langa le stanga tana ma tau wawatasi. Uni mi. Mana isi sui. Ela na level au mal committee e tia. Yo lau latu whona au tatanga ni na aveiton. O mana ave lau tusi alo ia. Lo tiu te lea, la umta whai oi lea lena whai. E peo le nganga lau whionga le whong stelai. Langa lea turi a pū mai lava lo tau fia te whono. E iai lea wala e whai a. E sa iri lalo malo, lea o mono whai atu. O tau mai e le te whono. O e tala noa mai o lau te whono e koko miki. O na maua leo lava no. Ia mana ngang wha lalo. Malie whalea te tonu. O le pi sa mo Malie whalea te tonu. O ke le fia kai ki fong. Malie fia alale lalo whalea te tonu. Kau whai whainga wawai manu fo o le whai atu tātou ngā ruenga. Leo whionga le, whomstalai. Lau whionga le. E leo se, o le whai atu awanoa tu ai wha atoto. E lea ma seisi o le nai tu e leo tu ai tai lua awanoa. E whai tau le pua mala whomai whomstalai. E au tau mali e mai. Wa mai alo awanoa whale atu au toi tu atu lo le awanoa. O whatau tāla le wingo le mea na ala se e se ai mal tātou tu la whontu mau. Mal tātou ngā ruenga le whasoa. Mal Yesu whono leo e le hanga. Wa mala malama le wha mala mangal Parliamentary. Ma le whionga le minstai o tu la whonu. Alela o mai tau atu e se stūlanga la o ieri tātou. O le atu atu awanoa tofu uma masuita. Ma li Yesu e tutulai mai se mai advasa sianga whomfitalai. Se o sori whono le mea na. E mai a lein tau wha to atu na maota matulanga na. Ia ae ma tau atu la se ese mai le vaenga ma le anu whale o le tātou whonotanga le iei nei. A leo wha mamalama le minsta, leo wha mamalama le taitai o le malo. E la le manatu o le whongfitalai, ua malama la mauma. Au se si la winga fo le le ia o le mai tau atu tulanga nei. Se tulai mai le sui o whale ata lua. O lo awanoa muli nei.
Le whaftai rau whionga. O leo ua o mele whesiri, a lele italia mai ala whesiri na watu. Lo ua no mo mua, a leo te le whesiri lona, lua lau whionga. Ia, o la watu whaiunga mtau pulea, tūlai mai lau whionga le minsta. E tali fwai taulang i whaiunga umai, i wholesanga umai o wholesia le asro nei. Mara tali fun muri fwai lea mtau pulea le whesiri luas fumari wha, wa uman tu watu avanoi tangata teitas. Tari fwai tau el vaenga lea. Lea la tu atu lea avanoi lau whionga le minsta, e utu la fong. Fwai upe luas fumari wha. Aftai, mole, whangstalai mole avanoa. Te loa o vaenga umaia. E whai ngofia lava le tali. A whai talo le process pe on tau mawhai lava liu liu. A tau mawhai fase e ta ima fase se. Lea lava i elta i ala lea. E mawhai el kapeneta, ono tofia, e ala. Le whaalinga tusia. Sa se tai fono, po se soa tai fono e tōrua. O se fono whawai. Uma. Whai ngofia po ala vani si tai ala. Ale whai ngoa ale vatu i nei le kapeneta. Mal whalo alo whaftai. Alo whaftai, alo manilo le leia. Fisili, por haver foi o peluas fut marfa, ma va engor tu la fono e finangaro i sao no mari ioi. Au ese le ai. Man malo le ioi. Foi o peluas fut malima, sini tu li matai o pol kalambi. Fisili, por haver foi o peluas fut malima, ma va engor tu la fono. Foi o finangaro i sao no mari ioi. Ia, olo iai fau la vea fale ata lua filu fuli. O leo tātou tano i fofuanga ia mo atina e tumalo. E isi tumalo te pe o matou. O leo a mai e le tātou whainga malo. Isi atina e le o la vei la lo atina e ia. Te peila o le fisosoani le na ave le Samoa Victim Support. O lona winga e lea teimi. E le malo si o malo. E mwhai ona wha au popo se atina e. Ise i tu malo e pule lava la tau po le arime wha o ngā iai. Ona pe ona silfia pe ona whai atu. E le la vea le victim support ia whale hata rua. Ai pe ona mena le wha afsiri atu iai. E iai le malo se malo e wha au popo i le atina e ma le atina e. E loa le malo e te tauna wha au popo i le tu malo. Ma le wha lava. Tuna mero whonga minsta. Tai, mo le avanoa. Tai tonu nai tata sila fia umale mea tu wa Samoa Victim Support. Olo tu tonu le tu mano le sa uno ai le tamanei. Le ala folna le tu Samoa Victim Support lalo le tu mano le. Ona la tu ina mal falo alo. Alo fiona silona lua. Te falo apa tu la le tali le wa mai lo fiona. O le Victim Support e tu na matu. O tu na matu. E fale ata tasi. Mena le na la yo no ofisilia tu langa lea. E pule ale malo ia po ferme tu iai. Pe tu ia tasi lua toru pe fa. Po fea lava o iai lea fa moi. Po lea nganga lea e le o fale ata o foi o Samoa Victim Support. O lo i fale ata tasi la o fion. O fion ala. Ia, tu rai mai fale ata lua. Ia ngare o ta o mai e matu tumaro. Moni o fale atas. E le se whanua fale nganu. Whanua o malo la tu o Victim Support. Ina ia manino malama foi le tulanga mta o pule langa le o pe wanga i me faletas la tu le victim support i lunga fa no malo nga responsible le malo le melana ia malo faftai ia se tu le mero fionga le palmia aftai ia o mai tau lava fina ngalo sui ia o tau fe e wai le nei atina e tau ala tunu au lava lea la o fionga le i fai pule o faleta lua. La o fionga le i fai pule o faleta tasi. O le fala pa putonga lea. O se tasi o fala pa putonga sili o na fatau ele tunu. O le surfa inga o e pupunga tia. Ioi. O te le maua le leile mela i fina ngalo ele fionga le fai pule ia le tinu. O le a le te leo le sosoani le la ave ia i. Ala malo. O man fata tia le miliona tala ave o le Samoa Victim Support. Ele la se meto te popole i fua. O le lalo o aia ingo tupe fa nganga. A ele tau fia i fo de la tua ia. O le se tau fa manama. O tua nai mato. Ia po ila i faleta tasi. A ua te lua tungalu. O te manatu. I o lua tau si afa pe o lua i ngal kapenet. Tau si to lua o lua Samoa Victim Support. Io le nganga le na. Ai pe ona foi atu seta te mata mo. Fa fonga mai ia le mapu sanga o e puponga tia.
Rua tau fai te te mai reka ria, kaunga i ko i. Ia mali ria ia. Mai whawo, whaipo o whetonu e ta otel mele. Ona manino leo tau. A whai le mana o mai tu malo lea. E na mai le lalo special protection al malo. Ia, loa no wha, lua lea lau whionga le whongkatala. Ia, whale ata. E leo se tu fo le whapeo te e le victim support. O te lango iai. Ar tau whamanino ina fo le tu mai lalo le tu malo. O tasi lea vaenga sa te leila o unanga e fesosoani ala tua unga lua ngā whawhaiwhea. E leila se ngā whapea o te tu atu ina ia te ele a ia manino foi lea. A whaasoa atua ele matu tūranga le tumalo. A lai whaafonga mai le tumalo a ve i le fesosoani. Ni te wa sel filingalo le pad mi whapeo te e mwhaifoen whaasoa atu i. A le lawe rea le whaingta. Una langa lea la o te leo ia is whaasoa te telefono. Ia pea watu nei te telefono e te ena. A leo te nau. Whaila le mea nā taun sosoani le victim support. Man whaara. Siri, pora ver fai polus kuma lima mwae ma tula fono. Lua lea lau whiong. Lea, e leo te ei. Le lua lea o le tolu leo uawa noa. Nanga lenga tali mai e le whiong al Palemene. Awa mai ai mo uawa noa. O le lau te whai atu. Ana lavar se leni. Malia le sui o leo whai alala i lalo sui. So ele se tem mo vone le sui. Alo fa ma malama tu le malo. Lo ia le miliono lo tu atu i le victim support. Ia ona o le fina ngalo le malo lo pasir tala le tupe na. Le fola e folinga mai vaenga le te lu sauno mai ai. Po ai tonu o rua fe tu na ia le area le ia le Samoa victim support. Ai va ma masinta ia le lu atu le fisili le lusulim. Malia mal sui foleta. O mai alo lua le lua ui. Ua vanoa, mal fa lalo. Sili, pora ver foi pulus fu malima vaenga tu la fondo. O eu finalo ai sa no male yoi. Au esele ai, o manu malo le yoi. Foi o pulus fu maleono. Tu sita yala por kalame mo fa nga yoi nga. Sili. Ia o leo tu lai marsu ia fale arupo sa no. Faftai lava mo lava no. E luani manatu mo mole fa pito na fale le luono fa ile ava nona tu ina ile pulenga la to te suia ile tu sita yala taua ia mele ai tu altus tu alalo pe mfa na fa popo iai a suia lo ma wata liese swinga ina wo uma ona so ta i mai committee fa foi amal mole tau e ao ona fa lau ilo Ea on wha manino lei, wha alau i loa i tangata i ei loa i wa iei ni swinga. Lona lua lau whionga i le, aanga lawe le luono tu ina te luono lua. Pakawha lua, lo iei se wha saonga i le wha upuina, le grammar, ma wha aloalo, wha pe e mawhai. O loo whaita wina wha Samoa, e ao i le tusita i ala ona, ai o mai lalo le di. Wa tawon fai tau fa fai upu e ao le tusita iala ona ai tu sau ao ona e ina tu e tawon ave ese upu na le ao ma le ona e fai tau le fai upu e ao le tusita iala ona fa maonia le kapeneta ona ina lava le fa pertania the manual must ai o mai lalo le di o to e alu fo le upu le must the manual must be approved by cabinet to ina le upo le must alo lava la fiona fon fetalai ia se tu la melo fiona minsta ia a tonu na manino lava tonu tu la fono a sila nei le sauno anga pe taunu fasalla na i lava e au pulenga on tu ina tu le tu sta yala ile vanga tonu na ila i ol vanga na tua tusi fa interneti lo mina fa sala lau ai le tusi ta yala ona lava wa ina e tau lava na tu ununga le internet o le Facebook fo ia le matanga ben ia ta yala i o man ta pena na lava lo tonu le ia fa mawina ia message o tau o le foi e sila toi o le error typing o le ponisi foi fu mal fa lo Alo faftai sili por haver vai pelus fu mole ono vai ngol tu la fondo e fino ngaro ai sa no mal ioi
Au ese le ai ua manu malo le ioi. Luas fulmarfitu, fuafuanga mo atina e ai tu malo. Sili, ole a verfai pu luas fulmarfitu mvaenga tu la fono e finangaro eisa o no mari ioi. Au ese le ai ua manu malo le ioi. Luas fulmarvalu, ilo ilonga fartausanga o le fuafuanga. Sili, ole a verfai pu luas fulmarvalu mvaenga tu la fono o e finangaro eisa o no mari ioi. Au ese le ai ua manu malo le ioi. Foi po luas fumariva, fuafuanga o ngā luenga whātausanga. Sili, pore a ver foi po luas fumariva mwaenga o tula fono, o eo whinangaloa i sau noa male ioi. Au ese lele ai, ua manu malo le ioi. Foi po tauts furu, te unga o le fuafuanga o ngā luenga whātausanga. Sili, pore a ver foi po tauts furu mwaenga o tula fono, o eo whinangaloa i sau noa male ioi. Au ese lele ai, ua manu malo le ioi. Foi po tauts fumartasi, li potiina whātausanga male whare kuata. Siri, pore a ver foi po tauts fumartasi vaenga tula fono, o eo whinangalo iei sau no male ioi. Au ese lele ai, ua manu malo le ioi. Foi po tauts fumalelua, tiute e tu inatu li poti a o le itu ua le tofi. Siri, pore a ver foi po tauts fumalelua vaenga tula fono, o eo whinangalo iei sau no male ioi. Au ese lele ai ua manu malo le ioi. Foi pu tauts fumartau, to tongi ina of sosoani tau tupe i le fono whawai. Sili, pura avea al fai pu tauts fumartau vaenga tu la fono e o finangaro eisa no mari ioi. Au ese lele ai ua manu malo le ioi. Foi pu tauts fumarfa. Lau fionga fong fitalai. Ia olo tulai mai fai la ver foi pu tauts fumarfa sau no mai lau fionga le suyo loto fanga. Lau fionga fong fitalai, o maenga lea, o lo whape mai, whao ngā ina, o fisosoani tau tupe, mo wha moenga ua whatanga ina. No tau sa ili po whea le vaenga o le tula fono e mwhaiona o watuaila mta upu, e mai se mo lea fionga ile li minsta. O le mea foi lea, o le fono whawai, o le eanga e atu i tupe. O le iei le pūlenga, le authority. O le si whamanuianga le iei le authority. Pai mai e le tō ngia i ana la funga. Tax exempt. Le authority. O le tupe la le e whamatu atu. Mo fono whawai. Le whati nonga o alato watina. Ia ai maise o whataunga. E iai le la fonga o loo i lunga o tupe ia. O le fesili le fionga i le mista po le tatou whainga malo. I le tūlanga fo i lea o le whaitutusa fo i o pūlenga o loo ngafa ma le tatou o lo keti le nei. Mai ato nuele o fo i inisi o i tu malo i ana mata upu lea. O le totongi o la fonga, o grants o lo o whaamtu watu i a tātou tu malo. A whaila, watu usau noa la fonga a le pūlenga, le authority. Pele ua tatau foi, o na iei se fuafuanga whapena, mo le tupe o lo o ofo i nātu, ele malo, mo a tātou komiti mo tātou fono whawai. Pe o le sa tau waai, lau fiong. Ia atonu o le vaenga leo le tu la fono. E sau whangai, ia se fasili, ia po o se whautuanga foi. I le malo, i le mea leo le tu sau noanga o la fonga. E whaava noa ai le tupe, e pasi atu e le mauta le nei. Mo ati nae, o i tu malo, ia malo whaaloa. Ja, se tu mai ro al minsta. Ja, maro faftai sang no le sumat. Te lo na manino la vale fanga ino seleni. Me foi a kau tax. Kal tonu so stai mi fa ele pe menio fon fanga. Pe le tax. A me se la vai company la po ia. Fai pe men. Ngai pe ia ngai le GST. Ole staff foi. Ole PAYE.
Na fo eta pena na fo ia la to tax PAYE staff. O le vaenga le pe tau mau atu sa no ngala fionga le swimban. O pol GST se vana ai po se income tax le tano mai ai. Al GST te le ole yo te le ele mano si anga fonu fa vai. Wai ai la vale the volume e kaunga ia ile sales income. So ama faile na intaito ia fara putonga ia me tax pos company. Ela tato nuna pol se lau fa suafe pe moato. Ile tau sanga se le ne mo. So ama talo ona taxia male fa lo alo. Ai le tu atu pele suile bistao o taxi fam lama mal fa lo. Ya, o leo tula i mai le fionga le minstao tupe maua, sao noi? A fionga fo talai ia, fa aftai mo le avanoa. Sao noa nga sui mamalu. Si la fia fo mene o kranta ia maua mai. Ele intato la fonga tongi e tulanga fa pena. Tal mai nei ale sa i food company mai saina le sa la tu fa tonuna ni se polo ke te Samoa. Meta grant. O le ia exempta me ka tax me fa pena, especially a me grant. Ela ko special purpose na lenga mai la ko tupena le fa ma fa lai tato me ka tax tulanga fa pea. Ai vai ngam fa tu nai pe fa pose grant. Ai mesilava e polo ke ti fo no fai tu malo e earn la ko income. O inala sila ila tulanga fa tax fa pena ya si va vai tulanga tatu la fonga pe ona ia ile fa mo tulanga fa pena ia mar fa lava malo fa tai amon mole lo wa no falu sao no o te fa tai te le ia fionga ia le minsta o le sao no ngan minsta tu pe mulmuli nei grant fa penal tu pe le tu pe avatu fua ele malo mo i tu malo tu pe fo e pasiato le motale nei ale tu tongi ai ia la fonga ele o fa peatu la e se le tu la fon ai na o se manatu fa tupu ai mai se ia tato fono fa vai awa o so soani le tu sao ale tato malo ia mal fa lo la Siri por haver vaenga todos fumar fal vaenga tula fondo o eu finanga leisa no marioi. Au SLL ai o manu malo le ioi. Foi o todos fumar lima. Tulanga e fa sai e fa nga ina officer soani tau tupe. Siri por haver foi o todos fumar lima ma vaenga tula fondo o eu finanga leisa no marioi. Au SLL ai o manu malo le ioi. Foi o todos fumar ono. Ele ai ni tupe fa o popo ia o lo ia fa ula vea fa le tasi tu lai mai o la u mato watu le vaenga le tu la fon e pe folinga mai o ia se me o tupua fa vaenga tu la fon o ale me le pole e pe re ono afiai tu manganu wa me foi le pe foi le o se tupe fa o popo Awai ia isi tulanga foi le masem na fai polo keti e faonga. Pe a lo tu tanga te seidi le se tu pe polo keti la o fa fi ina lo nei tu malo mo se be. Fai ana tango ave se tu pe mal tanga te official lo mali. E fa te wi se la tu me ai tapi fo me ma la va le atsa foi sa tanga te mo le mena tato. Ang tu se tu pe lo to mali. Ai pe fo inga mai le o sai ti ai fo le ma ave ai ma se tulanga ia le fo tatu nganu. Po le ala alfasa onga pe limata la pe sfuta la au matua tapua ona faise so swani fa pena ise tangata fo ilaya ngale le mai se so swani sa fatino pe mfain fa mamna mai lo fionga minsta tira mero fionga minsta ya amalo fa tai atonu la vai molto si la fia tami o fanyo venga le mai lima a mai se to nation na se tangata ya tia pe a mai se tu pe vole ya tia vai sa lunch e ila le system e fa ngal vai limai kwa lo e to e fa i lot ton e register ile lima sulta la le wa mai o nala e uma lono o register ingale lima sulta la le on fa lono fa ngai fa ile lunch ala staff o tu mangai ile e fa pers corruption practice o tu angale leina a ton o ndaga ngana le sa wai e tau lava ona e le tarian e tangata whainga rena se leni mai whonu whawai se tatanga ila mo tatu au whainga renga wa le to te mantua le e to e fo i mai li poti ton
Ato e fo mai la tato li poti tonu ai fo mai masele ni foi le ave li poti a pe va tu la u li ma fele te lo la le fa ma oni le fa ngal vengal fa tino ino tu te fai ma tu tem fai va to fe la to a wala li ngol li poti pe ona le pe to fa ata ile tu langa le ele te tau e fon fa vai ona ave se sele mo le fa ngal venga a me se la val pule ngalo fa tino ino tu tem fai va ole ulenga nei mar fa lo Siri por haver foi putos fumorono vai ngol tula fono e finangaro ai sau no mari yoi. Au esele ai o manu malole yoi. Foi putos fumarfitu. Vai taimi o fai ngā palota. Siri por haver foi putos fumarfitu vai ngol tula fono e finangaro ai sau no mari yoi. Au esele ai o manu malole yoi. Foi putos fumarvadu. Ele te tau I fono whāwai o na whaia ni koni karate I vai taimi o whai ngā palota. Sili po le avele le whai upu tōrus fumarwaru ma vaenga tula fono o eo whinangalo iai sau no mare ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. Whai upu tōrus fumariva e le ai ni tupe tutongi e fisosoani tau tupe I le vai taimi o whai ngā palota. Sili po le avele whai upu tōrus fumariva ma vaenga tula fono o eo finangalo iai sau no male ioi. Au ese le ai ua manu malo le ioi. Foi upe fast food. Sori ngā tula fono, ia o lo tula I mai whau la vea whale atatasi sau no mai. Lau whionga le whungutalai. Tau sanga tu minister. Pe ma whaila wan tau wha manino la ititi mai le vaenga le fast food. Ranga o leo te wawai etu. Ia o whaisi, te motoa ma mawha alfa salanga le ititi fol fitu tau sanga. Ai pe mfaile mtau wha manino la ititi mai le winga o le vaenga le o le tula fono. Ina e manino ai. Ia le tūlanga o le whasalanga le o tu ia I tu samba le whai upule e fast food. Tuna mera o whionga minsta? Whaftai mo le avnoa. Ia tatonu e so se whasalanga la vai fua e luna le mta upu sa whatino ina. Pero na sau noa le na lava tu mai na le fitausanga. A te loa fufuanga uma. E whai mai le whamsinonga. Wai avel mta upu whamsinonga. O na tali mai lea. E le mawhai o na pe o se tai ala na na ta tia na fitu tausan ina po na tal no masele ni na po ai afa pe mai ai fo sfuta lana yo te lo ate la tu fa pe te alu tu so fa sa no vai ka la pisil market na to saula ia wole to mo so ngot fa ngal ben ai mal fa lo Siri por haver foi pu fast food vai ngol tula fono o eu finangalo ia sau no mare ioi. Au ese le ai ua manu malo le ioi. Foi pu fast food martasi. Sori ngā tula fono, mo le whaonga ina wha sori tula fono. Sili, por haver foi po whaas fumartasi ma vaenga o le tula fono, o eo finangalo iei sau no mare ioi. Au ese le ai wa manu malo le ioi. Foi po whaas fumare lua. Sori ngā tula fono le whaia o koni karate I le vai taimi o whai ngā palota. Sili, por haver foi po whaas fumare lua ma vaenga o le tula fono, o eo finangalo iei sau no mare ioi. Au ese le ai wa manu malo le ioi. Whai upe fast fumare tolu, sori ngā tula fono mo le whai au tupe tutongi I le vai taimi o whai ngā palota. Sili pore haver whai upe fast fumare tolu, ma vaenga tula fono, o eo finangalo iai sau no male ioi. Au ese le ai, ua manu malo le ioi. Whai upe fast fumare wha, sori ngā tula fono o le le ausia, o le tūlanga mana o mia mo le whaeloa ina o whamatalanga ua tāro sanga ina e le pūlenga. Siri, po le aver whai upe whaas fumare whama vaenga o le tūla fono o eo finangalo iei sau no mare ioi. Au ese le ai ua manu malo le ioi. Whai upe whaas fumare lima. Nau whionga le, foftelai. Ia olo iai whaula vea, whale atatasi sau no mai. Tailo ia la umatau atu pe mwhaena fsiosol mai la wa whionga le minister. Ili whai upule fast food lima. E se mafo anga o to tu o fai pule fast food lima a le to tu mai ton o le fai pu fast food fa tasi fa lu fa to wala no fsilio no le manino mai I tu lango on fa salanga ile I fai pu ye a o mai lola fast food lima is fodinga mas fai pu fa lu en fa sala stangata awa ile ngata ina aventanga tel fol pui a le pe mana o mia ina ye to fai spolo inga fa masinonga e toi te tongi me se tupe sa whaonga, pe lai fōringa mai o lua whasalanga o tangata, o le whalpui. Pe sau te tongi me le tupe na whaonga. Ture mero whionga minsta?
Ia whaftai, ta tonu lava leo toi tali lava ele. Te mali le la na tali. So se vaenga lava am whai ana tōni al tupe. E mwhai ana ele tuli lau whasalanga. Awa mama. Ele whape mwhai na tōni tupe. Na nofo leo waisao. Le ai solia lor tu la fon. That's mean we solia tu la fon. Atana ie, na soli mal tu la fon o tasi tau wha. Na lava maninu. Ya pe rode sauno ato tōni tupe. Ele taulanga loka. Pe no fai atu, ai soli lo tu la fon, lo no wina o soli tu la fon. Pe to toni voltu, paua o ma mal fa salang. Mal fa lo fa ftai. O no fa lo fioma. O nai o ma ta fa pe ave fa misino. O le ala va te le tu pe e fa sala e fa misino. A fa lo fa pui. O te le lo la pe fa fento e mo mal tu pe. E sa wel tanga to tongi me la o to tongi da lo fa pui. Ai pe a to fa kopo tu la se si me fa pe o fa luan fa sala tangata mo lo fa lon ano fa ta ia o lo tu la mai ia le afio mai le suyo lo tu fanga o ia se tu la vano na le tu la mai te malo ia o te loe ta u mo fina na lo sui al interpretation na reina tu o me le tu no ever no fai il famsi no mal tu restriction o me ta te sa no el temini tu ia il famsi no fu al famsi non al fa pui ma con il cupe ma le fa pui ma che le al fa salanka ai ata tau na yeni tau lava na yeni me atangi ai a soli lo tu la fon pe ko kongi pere kongia e fai le un al famsi non o to so ni atu na la fo il famsi non ai fai la tau le fa winga ino le mele utato fai atuai ma lo fa ftai lo fionga le Parliamentary sili por aver foi pu fas fu ma lima vai ngor tu la fono e finga ai sa no mari yoi au esele ai o manu malo le yoi foi o fas fu maleono fa ngai no tu la fono sori tu la fono ia o ia fa la vea sei tu lai mo mai le suyo le tofanga fa mo mole mo tai mo fai pula Artai tele le o fianga il fun ftelai o le vaenga le fas fu luono o ro fa pe mai fa ngai no tu la fono o soli tu la fono lu afis fu tolu I sui awai tangata o fisa ma mea tō tino ale fono whawai. Au fionga le whongwhitalai. O I foi olo mai tawinai le ese sengo le vaenga le tūla fono. I pūlenga I e whaawasenga mai le tato tūla fono. I lalo o le pūlenga o le authority. Le tū I le malu. E alu alua I e wasenga o le pūlenga. O le authority, o le board, o le steering committee, o le CEO, ma le aufengaduenga. O na whaapelea, e pui a mai, tangata umaia, ini whaasalanga, o ni mea ua whaale tonu, o le upule whaapiltania, o le immunities. Ia whaapea, o lato ngai o inga sa whai, ma se fuafuanga le rei. Good faith. Ai peita. Ua mai tawina. I le ini pui nga whapena mo le pūlenga o tangata o lo I lalo le fono whawai. Ai le whai mai e le tūla fono lea. O tangata umaia. Ua whapei o se tangata whai ngā luenga ale malo Samoa. O le whaitau ngā atua lea, le ai ese le vaenga o le tūla fono. I matawhaioi, e o lava I puipuinga o pūlenga ese ia. Puipui le vaenga le ilunga I le malo. Ai le ese puipuinga na whaasalanga ai e whaasolo mai mo fono whawai. Le tutusa le tūla fono, ai le whai mai, o tangata, whai ngā ruenga o tofi o fono whawai o I lātou ua pei o tangata whai ngā ruenga le malo o fisa o le malo o le winga o le manatu lau o fionga I le whongwhitalai le fionga fo I le ministama le tā penanga o le tātou tūla fono te whai sila ane I le nai tu o ai le tamaisi a o ai le tamaisi Ioi, e tosu I malei tū lava le dei.
ia tutusa le avanoa o tangata uma mo puipuinga. E leila mo le vaenga le malu. A le foi wo atu le pulenga o le fonu whawai. Le tofi ia i tangata o i tu malu. Ai whai mai e pei lava o ofisa o le malu. Ai le o iei se puipuinga whapea mo i lato. O le whaasalanga mo le tangata sol tu lafonu. Ia whaftai e manino. Ai ei fo inga i o inga a tangata ia. Whai lunga o le anganga le lei. Good faith. Ai mwhai lao na whai tawina ua soli tu lafonu. Pe ale ai se fuafuanga i lalo le tu lafonu lea. Lau fionga il fongstalai. Maro whaftai. Ia. Ko fa sa no temi o le fionga. Flat top. O le o ma o le lau telenga sa no ye sa fa pitch le fionga le. Ai langa le sa fa sini tonu wan da pule lau fionga la matanga e fa manino mai. O tangata whai ngā ruenga, ia re i tonu fon whawai. Tangata whai ngā ruenga fon whawai, o tangata whai ngā ruenga ma lo, ma le wharks. Ia la ua uma i vaianga tonu lea, o lea usau. Ua pei, o ni tangata whai ngā ruenga an ma lo Samoa. E wha pei. Nga o runga soli kula fongo, o ngā pēro lea, o na wha pei do lea tangata whai ngā ruenga an ma lo. O na tusa lo lea pi, pero vinga na le fa tuaile ne na fsile tuana le la le member ma le officer ya alera ma ni pe la fa itau pe fa pe mai o tangata ni tangata fenga lu ngal kanso ling tangata fenga lu ngal malo ale a o marte mi fa salai fa pe ale be o sa no le o ele immunity clause nga sa ko va ngali malima o ngai protect ai ma pui ai tangata ia le forte ale le pui nei tangata mo fa lo Maro whaftai tu lai maro whakara minsta tai foi tau whaftai te loa esel manino le mtau pul nei mtau pul nei nai whatau tangata whainga luenga o lai tonu fon whawai tangata na o lo whainga luenga i lalo le leipaloa o lai tu tonu le o members al fon whawai le sa tanu atuai ma staff ese Moro tausi le fia o le staff. Tangata ia la whangalue inga se leni o le tonu fonu whawai. A whaonga se la se leni o nā tonu ale oso mai ai le tu la fonu lea. Ai le whapea la e se fufuanga voe te iau molia. Se vanga nai o whaatino se vanga se ma soli tu la fonu. Pea no whai atu. O nisi vaenga o mea ia. Yon mea le se lona e wha mautuli lei. O ai le whapea au mai loa mat whai atu. Ave loa e loka le ai. Whaatino ngā ruenga ngā ruenga, pasi steering committee, whaatino ngā school committee, o na pasi lea, i le official tupe, ma le official lawyer, ia ma le vaenga de audit. O nāla, whai mai fufuanga po whele si vaenga so, ma le whalo alo. Alo whaftai. Ia se tuatu rawa no le whionga sui parmia. Ia si lai titiai ele na leta ua i tulanga o le vaenga le whaono i le tulanga le tangata whainga luenga. Le alo manino ane me le refer iei tangata whainga luenga i lalo vaenga Tastoru Walo Crimes Act. Lo refer le Tastoru Walo Crimes Act i le corruption ma le bribery. Lo refer le Tasiono Lima. Le tulanga tau wile le punishment o le imatango ese pe me whapena le fifth. Ja, pe o le winga le na le mele le refer iei. Pe iei ia tulanga ia. Tastoru Walo, Tasiono Lima ma Tasiono Walo. O le tulanga fasol tulafon. A le lima. Ia le hama no le vele le beauty. A le mele. Le atu sa o ai le Crimes Act. Lo fiu, whaftai. Alo whaftai. Le fisili. E whaftai a le so soni mai sui Parliamentary. Ma le tau tu mamlama umar Crimes Act. Ma le fionga le minister. O le winga o le tala le whaiat. Ona le tali mai le fionga le minister. Lana ofisi tonu wan le la. Po o tangata whainga ruenga ia i lalo le kansu. Tangata whainga ruenga ai. O tangata whainga ruenga le maa lo. Ale authority lea. O tangata whainga ruenga le kansu. Le lang tali mai. O tangata whainga ruenga le maa lo. Le tongi tupe le maa lo. Ale la au mai lo i whasalanga lea. O leo whai mai. Fa sala lalo le Crimes Act. Fa apei on tangata whainga ruenga le maa lo. Po wanga le bala leango fiu sidia i mwhara lau. Alo whaftai. Siri pura ver fai pu fast fu maro no vai ngal tula fono e fin ngalo ai sa no mari yoi.
Au ese le ai o manu malo le ioi. Fai upu fasu marfitu fa moe moenga mo le nei vaenga. Siri por haver fai upu fasu marfitu vaenga al tu la fono. O eu finangalo eisa o no mare ioi. Au ese le ai o manu malo le ioi. Fai upu fasu marvadu. Ngaluenga tau aver pulenga i lalo o le nei vaenga. Siri por haver fai upu fasu marvalu ma vaenga al tu la fono. O eu finangalo eisa o no mare. Ia, fai upu fasu marvalu tu la i mai Ia, pe vaenga pui pui mo. Hau whionga pasu wak. Tasi le vaenga ta ua te leo lea, te le na vesi mai ei, te leo nuu ma. O whiwhiringa o ule nuu. O lea masuia nuu. O lea e manino le tula funu. O lea ua manino, e point e la tau. O to finga, the appointment, finga o sui o malo. Sa whapea lo manatu, o le whainga lo whai nei e mai whiwhiringa nuu mai tū malo na mai leo sa lato whautuanga ili ili mtanga luenga o na wha mautu le lato ai le whiwhiri e lato se o le whima mnama po lato nu tu langa le process le e ma whala la lo i ed whafsiri whai fasu marvaru lo whionga le minsta o le ala vai manino le tū la fono talu ano whainga luenga o te le whaitofia ase tofi pule nu upo se tofi sui tamai ta ya mai la vai tu nu ola to tofi o a me o fa manino ma fai ta yal pere solia tu la fono e tu la fono e foi ta yala o le ave o ema pule nu ma sui tamai ta e do fa pe o tofia na tofi mai tu nu e mai la fa ma ni ya fa pe o la usa mai o na fai ta inga ele ma fai un tofia se pule nu sa fa sala i tono nu i se masino po se tau sanga fo o nisi fatai tainga o le lenga lu fatasi matangata lau tele o le nu io pero me voleva la tue fa sangi tu sia fa pe mai pule nu tele sainia ono le pule nu ma sui tamai ta o tangata io il malu e fai masui i tono nu ai fa malu lu atu e lo tofia e au ia tofinga ia mal falor kai lava lau whionga lau nono na lua ia haftai e mana ia ia talian mista pa tali mai e tali mi maria lo taroto e o mele tu le tu e o lau whionga o mele tono tu la fono. O mele tu la fono. E appoint. Ai whawhitai e sa o tu langa le tau na iai. O le wheta tu te iloa. O le ala e tu langa le e inu uia e. Ia o te le tau whai atu. E ia fio anga ia vesi te mine. E le o tali e ina e tomtanga luenga. Ia fina ngalo li mwhai pule. E pauna le vala lea e tala noa tuai. Al whala lo. Siri pura aver fai fasu marvaru vai. Ia sei tu lai mai fale alupo, sui fale alupo. Tau umaro whamoi mue, ia o tuai lo tui lunga, moni lo whionga. Lei o le, lalo i wha le whavalu en, na hui mei le recommendation evidence star, mo fees, le lai rent le tu ina atu i le e sui o le maa lo, ma mole se, mea sa wai te inga lo whionga le minister. O atu ai ngā fees le kawai i le whae atu au nanga suyo nuuma, suyo malo. Tura mero whonga minsta, tari foi tau. Ya, e wha malulu atu te le maoni fees o le chachi le pune nu upon sui tamai chai. Pau o lea, o le maua le fase lau i le lua vai aso a le sui tamai chai pune nu. O le te toni atu e le matanga luenga. Mai whaluan. Silan lua lau whionga le. Ia, sau noa mo lau awanolo na lua. Tu ina tu runga le 48H, ea. Formulate, tu ina tu au nanga whaapitoa e mo le, na o mia mo le pule ainam, sorry, e whaatulanga whainga whaavai, mo ta iala mo la ti na e o anga whiso tai mo ta mau ainga e tono nuu. O le fsili o a ia whaavai e la afsosone tuaile authority. Papea a uo me mo i lava e au mai lava ia plans mai nuu te itasi. E awala mai sui o nuu. O la tau le manao i se mea wha le lei ai la tau social le economic development. E leo saona e amata mea mai sui o nuu. Tura mea o whionga minsta? Nau e sao no sao lava le mea taunu whai. E au mai tu e nuu i a la tau vai ngai. No mai leo wha maro sia tonu le tu la fono lea.
Pe ona fai atu le wa mai lalo governance lalo I. O fa malusia tilia. Le fai nganu o a me se lava tu la fono I fa malusia. E a mai tu ai fai nganu. E a mai tonum tanga. Nestala le. Aora le time 2.5 fita au di foilia. Tu la fono mai e tu fisilingi e tai le office of farmers la le o se malusia le fam talang. Ona na te lo na si fia le ele fionga le famsino sai mo ai o tūranga o lale stala mai tonu ia whasalanga manisi fufuanga wa manta pena ina inu man whalo siri pora ver foi pu fast fu marvaru marvaenga tula fono e finga raisa no mari oi a wese le ai o manu malore oi foi pu fast fu mariva committee fa pulenga ia o lo ia fa ila vea fale atasi sa no mai mo te mo Tau sanga tui na o fionga whangwhtalai a me se fsoswane minister. E me whai ona wha manino le maile, e whai upu whasfu I vare pui tolu pui a. Ne olo manino e whapea o le taitai whono o komiti whapulenga taitas. E ao ona ve masui usfono o le palemene. E me whai na tau wha manino maile, e tau tonga o le vaenga leo tu la whono le whasfu I pui tolu pui a. Ia o whaafonga lau whionga na minsta tu sal whaafsiri, whau la vea. Tuna me sauna. Ia tatonu na manino la vale e ratu al tu la fono. A tosi sila nei ai. Komiti whapulenga ua ta ua fito tonu mo le ministra e tau wala atu le ofisa silio le pulenga. Tolu? O le taitai fono o le komiti whapulenga taitas. E ao ona avea masui usufono o le palemene. E whai masui o le tūmalo I to tonu lava o le nofuanga e sosta I ai I le komiti whapulenga. Ma le pi ua tōwhia e le kapeneta I lunga o le whautuana a le minista. Nā lava roa manino I nā ia fufuanga. Nā lava I o iai lalo a hape misi atu ia te au. Ana iai lava le pale il cabinet I tofino tofia ma le faralo sili por aver foi tu fasto ma no fiona von vertellen o le mea pito o le mea pito sili on ta o le tonu tu la fon o se wa avea masui su fono al parmen o le mea na la fa tu la fono man le la no faciliato nga le o tu tonu tu la fon a fai la tu tonu tu la fon e le fa ongai o la ta o men Tulai mai, o whionga minsta, malia lau whionga minsta lo tulai, tai malo, o whionga de riparmia. Fufuanga le ai, tali umai le atunga lunga le teimi nei. Awa le pasi o tato tulafon. Tulanga le tato alu le teimi nei, whainga wha vai le teimi nei, e mafuaina whai interview, whai umame le teimi nei. E a pasi lo le mele, o le mele namo le lumana. Ona sa fanga malola le mele atunga luangi o tangata uma fm fai puro la tona te telefon al fenga fa violeta mi milo ita to te mini la matanga on tau e ta te ol fenga fa vetwais e tau pale le fa to fa tu la fon yo na va no le mo fa solo mo ru manai lu a fe to sfu a ton wo ire la matan lima te ina ita to fa solo ma a pasir ta to la fon ya ona ngang fa lo Siri por aver foi pu fast fu moriva ma vaenga tula fono e finga no isa no mare yoi. Au esele ai wa manu malole yoi. Foi por limas fulu ngaluenga tau ave a komiti fa apulenga. Siri por lo iai le fa ulavea tura mai fale atatol. Ia aftai. Se te fie siri ia le vaenga le ole po ia se malo si anga. O fe mai malo si anga le vaenga pui H al vaanga tu la fon le fa pe mai so ani sui el malo sui el no mo sui to mai ta el no ile au ino ai ta laf I mi tanga lu ngal malo fa la putong fi mam la mo le la vea ila lo ngal lu ngai ya sui to mai ta ima o ila le malo si anga le o tu ia o te lo fa I sui nei e o tu ai a fi ai la tu ai lo yese malo si anga o le fa tu la fono mai tu la fono te wa ese tu la fono ale o pe wo le la tima mla mai lo fion o po fe tonu le mo mai malo si anga le o le su yo malo
o sui o nuu. E o ia o mai e talafu. Am tanga luenga malu. Le fio ngal vong tele. Ia, o lo tu lai mai la fio ngal sui Palemea, tu la mai la fio ngal sui Palemea. Le upolo ia o le feso san, no fio. O le sistemi e fio tau sua tanga te hona pili o le vai. Al so sani lo le identification. Le so sani me li va pe lao e al pili, al so sani. Le tulanga pe tulanga masani. O nga luenga I fa mama ben. Nanga wala ava pe ho lao e ao. Yes, se voi me fai. Al mele so sani. Siri por haber foi pulimas foru. Ya la ono le upule sa we collecting. In collecting. How ina maio ai tala. Tu sa no mero fio ngai lei. Olumatu le to assist sur le malo, sur nous, in collecting debt owed to government departments. Vela, ja, to assist the government. After tan mino ma. Ja, sei on sa leo te mai ka watu ele o mana malama. Ma fu anga wa sui ai fenga vai. E leto e o mai pule no masuitina I mtanga luenga. Ina ngalo tato fenga vai le. E o mai uma pule no masuitina e o ilalo fono vai. Suinga te lena leo tato ia. Ai sea. Ta tasi al fofonga o le no usafe ngai man malo. O le pule no masuitina. E la ina mafuno mai fai fono I masina uma. Ile fa so ta inga ile va ma le malo. Ma pole ma malo ari foi pole. O tato fa nga fa vai fo le wai. E o mai uma suitina ma pole no. E fono fa tasi ma le fono fa vai. Wa build up ile la ko capacity ma la ko capability. E fa so ani ile no. La me le fa ngai termine fiwa tu di pili le vai. Fiwa tu I pili o moli. Tau fa tu langa onga. Tau fai mata upa tera noa ile no. Te le I o le sao pure no umatina. I le wha mau popoina o le mana onga o le tu malo. E wha wai la le tato annual plan le tau vai. That is part of their responsibility. O le tala noa I tulanga masani, o tulanga masani. Asonga fua uma, whai le asol pure no. Whai a tato asiasi ngā maumanga. Whai uma me masani, ai le tua. Pau ale se senga le wai ai. Wa mai umur lato to mai efeso so ani le fono fa vai lato tongi al malo lato nei pito sili na tete le lato longi na le to longi fono fa vai fa se la tala do va so va se la tala masina e pe le nganga na te tau na ngo le mai tau at pe le o mala malama le lei le ta ua o le mai o pure nu ma suitina ito tonu fo io le pure no tato fa mo fono fa vai le si me te fi vai at pe Mele sata pisa I komiti o aonga. Wa tele mano noa I mea fau wa fai komiti o aonga I le tala whea ngai ma aonga tamaki. Ta ofi ai fua so nga fai o la fonga ma isi mau mea e lei whatonu ina atu le malo. Tai minane nei, wa mai le komiti o aonga tu tono fono vavai. Tasi al kontrole la tuai. Na le o fai aonga ma le pule aonga ma le te fono. Fai mea le lei mole aonga e wala to one come grant onisi me fa pop a parol te telefono ilana packet e fa le ya tiri ile aonga ia si fa mamla mangana ni te utata wo fe no mia ile tu langa le te fa mamla matu aftailo over no no fion von telai Sili por haver foi pulimas forum vai ma tu la fono e finga lo isa no marioi au esele ai o manu malo le yoi foi pulimas fumartasi o isi ai inga so tai komiti fa pulenga sui o le malo sui o le no ma sui tamai tai o le no Fisili o fianga ia o lo tu lai mai le sui o fale alupo foi po le masuma inga le tawe o so nanga le Palemea apea o ila tone o komiti fa pulenga ngalu lue fa atasima komiti male o komiti fa vai fono fa vai le ai lava masemea o yai I le limas fulu tasi ta ua mai fa pea e ngalu lue fa atasia ia tutino ne lua e ta ua taulan tu ia to tono la fa pea no te inga le malo mele yai o le folinga mai
O I lava ia I le komiti whaapulenga, ngā lulue lava I lātou, no I lātou. Tā ua fo I lātou tiute. Ai le sau noa manino Palemene. E ngā lue whaatas man whon whawai, e le o reflecting ai le tula whono man whaloalo lava. Lau whionga hea msalo po whaasfuru no whatu melea. I le nā paula tula whono li mteite I neta to bloketi. Le muri mo mai ia inga. E whal mele no whatu ne le Village Whono Act. E le yo le expansion ina. Whaton tonu mai le tūlanga o le whono whawai. Ma tiute ia la whatūlanga ia I suiti nā suiti malu. E link la mele te sau no mai ai. Awa inga la paia mo le teimi nei le whatūlanga na. O le whatūlanga na mo le tūla whono o le tatu authority. Ai muri mai. Tau te sisila ia ia mai uma mele tau te atu ngalu mai ai. Mana ngā whaalalo. Sili. Ola ver fai upe lima sumartasi mvaenga tula fono e finngala isa no mare yoe. Au ese lele ai wa manu malo le yoe. Fai upe lima sumalelua tula fono fa ton. Sili pola ver fai upe lima sumalelua mvaenga tula fono o finngala isa no mare yoe. Au ese lele ai wa manu malo le yoe. Fai upe lima sumaltolu puipuinga o tangata ua tuuina mai whamatalanga. Sili, pore a ver foi upe limas fumartorum vaenga tula fono, o eo finangalo iai sau no mare ioe, au ese lele ai ua manu malo le ioe. Foi upe limas fumarfa. Tula fono, o lo o iai fa ui la vea, sau no mai le suyo lotofanga. Partaitele mo le avanoa. O le vaenga lea e fasino I tula fono societe tu fatasi le afei fasalau di malua. Ma tula fono fatontonu e faungaina I fono favae I le noatia ma le fai fuafua I le nei tula fono. Lau fionga I le fono fitalai I le famatalanga fo I o le launga I le tatou faitaunga lona lua ma le felafulafua inga. Sa momoli atu ai lava ia le mau I le tūlanga o pūlenga whasolo o le tātou whamoemoe nei. Ai mai sea le whono whawai. Ewa pionga I whangu whitalai. I le whawai mai o le tātou polkalame polpolo keti nei. Na mana o mia e le malo. Ona le stala fono whawai. Ina ia awala ai. Whaasoa atu o tupe mo le whamoemoe le tātou te whaauawina pēr. Le la ua whai. Ai na whai lunga o le fono whaawai o le tino whaaltula fono o sui o le tumalo. Pai whapaanga. Al whenga whaawai lea ua fufola nei, e le tātou malo. Ua tofi atu lava e le malo, ia le whono whaawai. E ese la le whaawai lena, ma le whaawai na amata mea mai ai, ia le lesi talaina o whono whaawai lalo le tula whono lea. A lea la ua mai lea ia inga lea, whapea. E whaiva ai ia itu ainga itu tino ia o society o fono whawai I le tūla fono lea o lona winga o le atūlanga ese ia fono whawai lo isi a society ia le stala I lalo o le tūla fono lea o society. O le winga la u whamtalanga la u fionga I le whonga whitalai. I le tūla whono aia, le fuina langa atu I le amata mai o le tātou tūla whono lea. E na o whapea mai o whono whaawai o lātou tiute ma mtawhaio ia. E le aise aia inga wha le tūla whono. O loo ia I whapea ua whaawai ina wha le tūla whono. Ni fono whawai. Le sao no maile li parmi o lai tā pena maile si tūla whono.
Al tu la fono alea. Lea awala tuai ia tatu tupe. Ola u faita watu la ile melea. Lea foi ole afatu langa ese. Fono fa vai. Mai isi societe desta laina fa tu la fono. Ole apu lea mai. Ele tato malo. O tele mai loa la oile pe lava le malosi o le tu la fono lea. E vai ai le malosi anga fa tu la fono o se societe ua desta laina. Ma o tu langa ese ai foi la. Mai isi uma lava society. Tau e beina o le maulea. Tutusa tangata iluma o le tūlafonu. O na iei leo le mawhauwhaunga. O le ale mea la tātou a apatua i fua i le tūlafonu lea. Ai le whaavai alo i aloa le fono whaavai. It's tonu le tūlafonu lea. O na 4 miliona tala le la alua i. Ai le isona whaavai tūlafonu iai. I le tino o le tātou tūlafonu. Ai peita. E le isona whaavai tūlafonu. Ai o mai i le vaenga lea. Le pui lalo o societe le stalaina. A le walote whai mai. E o atu iai. Le malosi o le malo. Ma o le maua lea. A o le whaapea o le whainga whaavai. A le tātou malo. Au mai a toa. Le whaangai o inga o le ati nae o i tu malo. I lalo o le pulenga wha le malo. Whai le nā. Awa o le mea monia. E le o iaini puinga wha le tūlafono. O lo mautu i lalo le tūlafono lea. Mō fono whaavai. A lela alote. Le whaatūlafono ina o fono whaavai lalo le stala. La vunga. Tale. La o pionga lai le fono fitalai. Ia, o te le whaapea atu. E tau fia le il porkalame ona e le ofealo fani le tūlanga wha le tūlafono o fono whaavai. Ai o le mea la wai. A whaapea o le whainga whaavai. Le ua mawa ngalo la tula ia tula fionga le. Whai le mataupu le nā. Mai. Lo le mea. E le ai se ai inga o lo au mai. Le ua mawa atu. Mo le fono whaavai. Le ua mawa atu lo finangalo taluai o lo tatu iai le vaenga fole lo leo ilinga whapu mai tatu saunuanga o nai. La folinga o saunuanga fole le taimi mua. Ai o la tali atu le fionga sui Parliamentary. Pa mon mole ala o fionga lo sauno mai taimi. Papea o es fulu 5 minute a mano. Ia o le ua usia. Ale la tali atu la fionga sui Parliamentary. Tuna mero fionga sui Parliamentary. Aftai la fionga ile. Ia, le ai e longonai. Manino al falongo le. Ngalo le fionga sa fapito suyo. Malu mai tu malo pa. Mai o tu malo tu fanga, mai ne ia. Ele fengo fiele ta penanga nei, pe o no to vai atu. O puinga o le ati na e ta u o malo. Ala le anga ia il fatto fala inga le fionga pan de mer capineta. Manino le le vai nganda na fatino ai. Ma fai un fatino da loro society, onor society. E ma fai una ave di seleni. E ma fai una benefiti le tu malo, mai seleni. Lo winga le na. E le ma fai ele o se non-profitable organization. E ma fai una benefiti mai le tu malo, le na peitai. Il tu langa sa te oto ele, paingata luai. A totally private entity. Nganga le na. Le awa le butati tonui le avano fai swinga tal fengai ai an pui tatu pluketi e tai pe on sa no le fio lo tape no mai ape no mai nga luen
Aisa, ona atu le, e whawhitau ina tu. Ele i whawhitau ina tu. Le ngate pa whenga pāno tai o mai aile. I le watu nei, o lai tā la se leni. Ian tam whai atu, tā ofi se leni. I le whai tu pene vai. Aisa, it's a private entity. Le ala lea o te tilo i le tūlea. Ina i whatino lua. Ai ma whai o nā tina, e tato tu. Aisa, ia o tali mai, ia le 4 miliona. Le ngata ua ve ese le, sui whangamatiwa. A lua maula wanoa, so soane e tato waonga. Ase sila e tato waonga, le tele o nita usanga. Ho ea whala anga tu i tata puni le eia se so soane. Le ma whai ale o chichi o so soane e. Aisa, tapula al tupe ave e. Ea le tele o whala anga tipi paipa. Tulanga whapena. Se leni lei, lena watu, mwhain whaunga ina. I'm 5 to invest. Le ngata lawa invest. Ina ia to benefit ya ile. Le tu malo. Aolo mwhain whaatino ila loro. O society. Atasi e mai a inga le utuni. Iluna exemption le na. Ruinga le na whamanino. Ia, ele Parliamentary. Oe. Ia na umale amatal ni vea sutatu tala noa ni nemea. Ale ai. Anan fa pula va pena sosiane tole fe stam la fa lot aro faftai sili por haver fai pulimas fumar fam va en tula fondo o fingalo e sa no male yoi a wesel le ai o man malo le yoi foi pulimas fumar lima puinga far tula fondo sili por haver fai pulimas fumar lima va en tula fondo o lo tula i mai fa la vea fa le atto e nga singa sipopu ale va ngale la fiunga ngale sa ta o la au ila vea le la manino mai ale pui ai le la fenga lo ngal malo mai la to komiti fa foi a misi a sos pui nga na isi tanga tai fon fa vai ta o fo tanga twenga lo el pauna sia tunga lunga le ai sa ta ona e fo so pui nga na i tanga ta fa pe o le ave immunity pui nga tanga twenga lo ngal malo be ya ai ele o afia ila to ya Fala. Alo watura mai la fiona minsta, tari fai tau fau lave. Sau no lo fiona minsta. Pe ano fai lo atu, o tata fai ngaruenga, o tata fai ngaruenga al pulenga. Ana manino mai lava le fa. Tangata officer o le pulenga. O le authority there. Mal fa lo alo. Sili por haver fai pulimas formule lima vai ngol tula fono. O e fina ngalo yai sau no malioe. Au esele ai o man malo le yoi. Foi o pelimas fumoleono, ai inga tau solo inga, ai inga fasao ina, mai inga fiso tai ai. Siri por haver foi o pelimas fumoleono vai ngal tula fono. O eu finangare ai sau no mari yoi. Au esele ai. O manu malo le yoi. Foi o pelimas fumalfitu vai nga o teu ina tula fono. O le matanga luenga mta upu tau tina matamai tai. A fei was lau I was fulu. Sili por haver foi pulimas fumar fitum vai no tula fono. O eu finangalo iai sau no malioe. Au esele ai o manu malo le ioi. Foi pulimas fumar valu. Fono. Ia o lo iai fau ila haver foi pulimas fumar valu. Fale a fionga. Dali na sili le fionga minsta. Ha tai le o marino swing le ngoa. Talo fi manino lava. E sia o ku iai le social affairs. I be mangaya sa Ministry of Women Affairs. Ele lo vese ko ele Ministry of Family Affairs. Ya lo ko e mar social. Mo ko lo vese social development. Ya pi ale mangaya la fa lo Ministry of Family and Social Affairs. Pi mangaya le Ministry of Family Affairs. Ya ngan fisili polaso ma fo anga wo umi fa pem e fa tai. Ya tora mero fengar minsta. Tai la ma fisili fratto. Atonu na o man sau no le ri Parliamentary o le folo mai suinga ia au le merana ta pena tu tona te lo e o mai se suinga no fa sa o le sua fole o le tanga venga ma fa lo alo Fisili por haver foi pulimas fumar varm vai ngal tula fono vai o finangalo e sa no mari yoi a wesel le ai o manu malo le yoi foi pulimas fumariva te unga e atangia ai le toe fai ngoina o le matanga luenga Sili por haver foi por limas formariva vai ngal tula fono o eu finangalo iai sau no mali yoi au esele ai o manu malo le yoi
Fai upe ono sfuru, te unga wha tupula ia I isi tulafono. Fisiri, po le aver fai upe ono sfuru mvaenga tulafono, o eo finangalo I aisa unua male ioe. Au ese lele ai wa manu malo le ioe. Fai upe ono sfuru maletasi, solo ia le tulafono mta upu tau loto I fale e afe iwa se lau iwa sfuru male lima. Ia, o lo wa tulai mai le suitai tai o le tuangai, o lo wa vanole nei. Tai, si la wa fionga I le minsta. O leo wa fallinga mai o solo ia I tulafono le Teno Affairs Act. Mona tulafono mta upu tau loto I fale le ia ule nuu ma suyo malo ma suyo nuu. O si mai lasa e pa minonga tūlanga te unga leo. Le lau whaase e uma mai vanga na o se vaenga o le pūlenga fōlea. Ai awa le mata una. O le tulafono le pūlenu. E au fia ila tunu atoa. Whai asite le o le vanga le. Wai au fia uma pūlenu sui ta mai tai, sui o le malo, ma tūlanga whapena. O le la mata watu. O pe la faisi te le te le pulanga le wa le ho ia I mane development le me te watina. O fionga. O le ale fisili lai lo fiong. Se fa manino mai le tulang ton wa le la to ai le vanga le pulnu. O mon. Tulai me lo fionga minsta. Ia, whaftai. Nā lawa to Itali lawa fionga I lau fasili. Nā lava manino. Nā mai atoa lava le act nā tū tonu I. Tā pena mole a ngai luma. Mole sila fia foi. O le vaenga a koa governance le sava ia tulafono leo. Le ua mei atoa mai I. Le alfa tasi mal vaenga le PMU pe ona o whamtala ina taimi o sola. O le ala nā mai atoa governance. Au mai lalo I lalo le authority lea. Mafai o le mei atoa ki department lea. O la tau foi la. O lo vava ia. Mafa tinong tiu tem fai va foi o le. Vaenga lea. Ma le whalo alo. Alo whaftai, ia. Tulai mai le sui o lo tofanga. O te manatu o le vaengal nei onus fultasi e tau teli. So loia o le tūla fono o mta upta loto I fale. Lau fionga le whangfitalai. O mata upu tau loto I fale, u lenga tau loto I fale, o upu ia o lo o fea vea I tonu o le tato tūla fono lea. O le fesili o lo tūla I mai. O le tūla fono lea e fea ngai nei malmautan. O le tūla fono tau whao fio ati na e o I tū malo. E wha tupe o poloketi, tasi tesi malvalu le wha ngā son nei. Sao no mai malo tau sanga wha tupe fōu. 2 miliona tala. O le tulafono le iluma o le mauta. E mpaian tatou whapea o le tulafono o se poloketi. O mata upu tau loto I fale. I lo ulava tau fila o fionga il fongfitarai. E lau tele atu. Lo le whaati nonga o se poloketi. Mai a tatou tala noa fo I mata upu tau loto I fale. Po pulenga tau loto I fale. Local government. Ia tonu uolo o whaati no ai. E fili e nu. Ia latou pulenga. O le mea e popo e iai le taufi. O le a matau na whauru atu I le mata upu lea. Se pulenga whaaloto I fale. Ai le o tape nā le lei ia le tūlafono e whaia. A o le pule o le a ave iai. O le a ti e atu I lunga o le poloketi. O le tūlafono lea o le atina e o I tū malo.
Pe o tūna lau fionga I le fofonga fitalai. E pe e mata whaingo fie le au mai. Ia, nā le lua alaina. Whamai e so loia le tūlafono o me tā uku tau loto I whale. Fionga le fonga fitalai se mea si a o ai loto I whale. Ele umi sa o loto I whale o I tū malo ma le atunu. Ia, o leo mau atu lau fionga ele sui malu lo tufanga. Ia se tuatu lewa noa tari foi tau mani minsta. Aftai, tal tonu lama o le manino mea uma. Mai o foi ni tatau ma fai e fasi se ele avatu le authority. Ule ai tua I tatonu I tua. Nā lava manino, nā le si I mai lava o le tūlafon, toi tu tonu. Ele se swinga, o nā le maa mai, o le au mai ma le au whainganuenga. O lo tau sila fia. O ngā luenga lava le sa whaatino I tina matamaitai. Le lava au mai tue whaatino I, e lo ia se swinga. Au mele tau mai tau atu, o lo whapea mai, wa ave ese atu o le tūlafonu le ai, o le tūlafonu lava le tasi. Ne whase ina tato whapea wa ave ese. O lo toi tu mai lalo I. Al tūlafonu ato, e le se swinga. O lau whainganuenga foi, o tangata lava I o lo whaatinoa ngaluenga, I le taimi nei, nā le ave ese o le tipani. Au ngaluenga lava mti utu mwhaiwai masani ai. Man whaalo. Malo whaftai, tūlanga leo man. Ia, malia le sui o lo tufanga lo tūlai atai tai malo. Ia, o mela vai tauna whapupuran wha manino. Internal Affairs, tasi iwa iwa lima. O wātu lela la lata torsu tau sanga. I le vai ma mao al tātou malo. Paula o le awala, e savali ai luma le atinga ena o nuu mai tu malo, I to tonu o fito I tonu I mea tau nuu mai tu malo. Internal Affairs, Development. E la savali le tolu sfurtau sanga, o lal meo fua mai temini. Le ai mani mea tasi e atangi ai, o lo ati na ele Internal Affairs I tonu o tātou I tu malo manu. Ma fua nga tonu ane na leu sa no manino al minister. Le ai ma se meo sui al tulafono tasiva I valima. Na solo ia lava si ato mal tulafono tu I. Ona fa wauro la io latina ena. E o nga tusa ma le mele wavatu. E to te sa no mer bloketi. E tu tusa I latina ena fo tu malo. Ma latina ena Internal Affairs. Ya, ole nganga le na e le ai se meto te atunga luai fone te ufa pe ole tapena o man tapena ar tapena. Suitina, suitama, wa umana fai la to finga fa vai. Pa wale se senga wa mai tu fa vai. Tu ia ita ia la fo, pa man malama o la to tiu te fo. Na ngare lua lo le mele wa vatu. A wa vatu mele tupe. 2 miliona tau sanga. Leo fa mamulu tul malo ea, e tua ia pulu. Tua ia tina ma tua ia mali tu malo. Ai wa manatu lango le lava e toso mai lava le maulea. Wa ya le malo I tiute te tau na faitonu le tu malo mari le sui malo e manatu le malo I lesi la sanga what is the new vision and new development I tonu tato no mai tu malo awana ia no le upu e o mantato paketi 5 tau sanga 2 tau sanga le mili 2 miliona tau sanga se 4 miliona no winga te tau na tu fatasi uma pulenga mtu la fono e fa foi ani ta upune ina ia manuia le atina ina o malo fa loto I fale le ta tau tau na fai ia sfa mam la manga na la fionga le fon fitalai Sili por haver foi upu ono sumartasi mvae ngal tu la fono e finangalo e isa ono amari yoi. Au ese le ai wa manu malo le yoi. Foi upu ono sfuma le lua. Eu te unga fa tupula ia e atangi ai le so loia tu la fono mtau putau loto I fale a feve se la uiva sfuma le lima. Fisili por haver foi upu ono sfuma le lua mvae ngal tu la fono e finangalo e isa ono amari yoi. Au ese le ai wa manu malo le yoi. Whamatalanga numeletasi. Aia inga tau solo inga, aia inga whasao ina, ma aia inga e wheso o tai I ai. Pora avea siri pora avea whamatalanga tasi, ma vaenga tu la fono e whingalo i eisa uno mare ioi. Au ese lele ai ua manu malo le ioi. Whamatalanga lua, aia inga e whatatau I le pūlenga.
O le a vea whamtalanga lua ma vaenga tula fono o e whingalo iai sau noa mai le ioi. Au ese le ai ua manu malo le ioi. Whamatalanga tolu. Ai ai ngai whatatau komiti whapulenga. Sui o le malo, sui o le nuu, ma sui tamai tai o le nuu. Po le a vea le whamtalanga tolu ma vaenga tula fono o e whingalo iai sau noa mai le ioi. Au ese le ai ua manu malo le ioi. Foi upu mua mua ma le ingoa. Foi upu mua mua, ingoa pupu ma le amatanga. Ingoa, tu la fono ati na e ai tu malo, lua afe, lua sifuru ma le ono. Sili, po le avea le foi upu mua mua ma le ingoa ma vaenga le tu la fono. E o finangalo iai sa ungoa ma le ioi. Au ese le ai wa manu malo le ioi. O te whasisila atu a mai a whanga solo tu la fono tau whao fio ati na e i tu malo lua afe lua sifuru le ono e au noa ma se teu teunga. Lawa fio ngal whangwhitalai? Ia o lo tu lai mai le. Ia whamon mole lava o le fia maramalama lava le whanga solonga o le tatou ngā luenga. E maua sa o fesili. E i le whanga solonga o le tatou ngā luenga. E au fia i whamtalanga. O le lawa uma le vaenga o whamtalanga mua mua. A le lava o lo whaasolo au mai tawina o le ua whai umai e lawa fionga le. O le ala le tūlanga o isi whamtalanga ia le io o atu iai. Le ilo ilonga au ili o le tātou tūlafoni. Ia. Peo nei whaafonga mai o le ua watu ia le fisiri whamtalanga teitas, whamtalanga tasi lua tolu le fau a watu le fisiri anu fua le ua sau le o ianga al Parliamentary o te leo mai lola po fia tonu vaenga le tsau no ie. O la wafionga o le sa whaasoro mai le whamtalanga mua mua. Ia. A le whamtalanga lua ma whamtalanga tolu. Ia. Mor sira fia le sui o lo tofanga. Wa mai a umana watu fisiri o whamtalanga ia tasi lua tolu. O mai antu watu fisiri a le sa manino. Whamtalanga mua mua. Ia ioina whamtalanga e lua. Ioina wal whamtalanga e tolu. O mai a. O me tui natu. Ma upasia voen maota ia vaenga ia. Man whalalo ia. O fionga ia. Sa watu ia. Sa whapea e wa e mai e te tele vaenga o sketcho si la o fionga. O le si vaenga o le lose fu. Ia a whairo finangalo lea. Kau ia male. Ia. Awi iwa pina. Ale winga leo le fisiri le na fisiri atua ia a whauira vea mai mwhaita to foita. Ala o watu le fisiri le am sisi o tulai mai. Whamtalanga. Ia la o pasi ai le. Lau fionga le fonga fitalai. Mo le mala malama o le mauta i le tatou wanga ai iluma. I le whaasolo mai i le tino au tu o le tūlafono. Sa e whaasolo mai lava i meta uputaitasi. O le whaingala lea la tatou wo ai i whaamatalanga o tūlafono. E tau au whai le au mainga o le tatou whaasolonga o le tatou ngadwen. O te reo malama le fionga i sui mamalo wale na avatu le fisili whaamatalanga. E le leila pe ana whapea mai lo fina ngalo ai le avatu le fisili. Ale na avatu le fisili o le taimi tonu wala nga taunu whauila ave mai lo fina ngalo. Ona tala no ina le o le vaenga le whaamatalanga. Alanga o le avatu al fonga fitalai le fisili. O umalantu ina atu le fisili. O le taimi na e whauila ave mai ai pa iese fina ngalo e fia whaari e whaamatalanga. Ai aua foi e tolu a fisili na avatu whaamatalanga mua mua. Whaamatalanga lua ma le whaamatalanga totu. O mai ala ona avatu le fisili le foi ua mai le ioenga al Parliamentary. E leo alo e se la fonga fitalai ma le proceso le avatu. O le alava tātou te solo atu la fontu mau ma le whaatino. Po le ala te leo whaamatalanga. E mwhai an tau whauila vea mai. Tātou foi e tala noina. Iau tau whina ngalo ai malie. Ia ua iei le ioenga al Parliamentary ma ua foi na whai head whai unga le fonga fitalai. Ma le ngang whaaloa. O se avanoa. O le ase. Ono nala sa nola fionga mtu ina mai fisidi ua mai al whaitaunga whaalua ma le wilonga au lidi. E non whamanato tulo fionga. Ia sei le teunga o le whasaonga len sa noa mele fionga le minsta. Ia le whafsili al suia whale lupo. Ina nei meane utu mai le ofsili. Whamaunia au noa mas teunga. A lesa sa noa la fionga le minsta.
Ia ili whasaonga lo minga. Nan whamanatu atu lo whionga i nei tuina mai fisiri. Ia, o leo maua so soani mai foi ele. O le tūlanga lea na finangalo ia foi e whale arupu. Ia ele iai se la foi te ele se whasa o ngal mta upu lea. O le foi ele vaenga le tūla fono i o le ngana whaperitania na te whasa o ele vaenga na ele iai la se vaenga se la foi toi te ele vaenga na ina ia pasia tūla fono whatasi marona te ngale vaenga na. O lo manino le leia le vaenga na ele iai se la foi te ele vaenga len sao no ele sui whale arupu. O le ngang whaloalo. On malo whionga pe mo se Whanoa. Ona sa sau noa mai le Minister. Le a whaia swinga. Malie le finangalo e malo si atula le lafo sa taun whatu se lafo e whai swinga. Le awa tātou o le tula fono whatu. Le lem whanu tātou toi alo i tua. Lau whionga whanu whetalai. E whai atu e whamau. Na pauara tala whamau ina. Ate le whai atu la whai se swinga. Mal whalo alo. Ra whanga solo tātou ngā luenga. Ra whanga solo tātou ngā luenga i le vaenga wa iai. Sili o te whasi silat. Tolu. Tula fono tau whaofio atina e. Ai tu malo lua fe lua sfurmoleono. Whai tau ngā whatolu. Tulai mai lau whionga le Minister ni tanga luenga tinam ta mai tai atina o nuu mawhio anga ma anga sotai. Au whionga le whong whetalai, tūla i atu whātūle lafo. Ina ia whai tau wina nei le tūla fono tau whaofio atina e o tū malo luas fululua onu. Rona whai tau ngā whātolu. Whālua. Whālua le whionga sui Parliamentary, Minister o le soi fuabaloloina, Minister o ala ompesingisi whapea for Minister o tūte. Siri pora whaita wina neri tūla whono tau whaofio atina e tū malo lua whe lua sumaleono leona whaitau ngā whaatolu o e whinangalo iai sau noa mai le ioi. Au ese le ai ua manu malo le ioi. Stula whono e ai le whaafoenga o po kalame o atina e tū malo. Tau la tu whaatulanganga tau pūlenga ua wha malo sia mo puipuinga mole wha ngai no tupena malo. Ina ia whawai ngai le pūlenga o atina e tū malo. Ina ia ai mo whana putonga whaatupula ia o mata upu tau solo inga. Ina ia solo ia le tūla whono mata upu tau lotu whale awhiv selo i warimu. Ma ia teutau ai le tūla whono mata ngā ruenga o mata upu tau tina mata maita awhiv selo i wasfu. O te whasisila atu o mai a ona whanga solo le tūla whono tau whaofi. O atina e tu malo lua fe lua sfurmoleono i le Parliamentary ua poto. Ma ua whapea ona pasia le mauta. Ia, mamoli atu wha malo, wa i o le Parliamentary le nei tūla le fiafi. Tu sai foi o tātou ngā ruenga mai le aso ana le la, ai mai se foi o aso fono e lua utuana i atu. E ilo le manatu. La whaisina tātou malo longa lai titi pēa ma sifun mo le 5 minuti. Ia na tātou toeanga i maile ele si tātou tūla fono leo lo whanga solo i pepalu. Ngā ruenga le ne aso ma le nganga whaloalo. O te whasisi latu, whatatia ese tau manga le fono au whai tūla fono. O lana malo longa masani o le fiafi.
O te whasisila tua toi amatalia nei te urumanga le whono au whai tula whono. E whatati ese te urumanga o mai ar whai taunga whaatolu o tula whono tau whaofi o lea tina e o tu malo, rua afe, luos whunmo leono. Aruenga soai. Tula whono tau whaofi o restala o whamtalanga mwha maumaunga tau no ngā tupe, rua afe luos whunmo leono whai taunga whalua. O te tāpā mal whaloalo lau whionga sui Parliamentary, po le sui means tau tupe. O lau saunoanga. Aftai ma lau noa lau whionga whongtalai. Ele i tuina le la foi mo le tulanga ang whaftai. I lau whionga whongtalai, sui whongtalai. Lau whionga whaila tusia me se lau whai ngā ruanga al whono. Ia, mo le tau tua ina al whono na tu lewa. Au yalo le tari ngā sua, ia umau fuit whamaro stino o wale, au ino tātou ngā luenga manui au tu whaiva. E lau whionga le whongtalai e, tulai e whatule lafo. E whai tau ina nei, i le tula whono tau whaofi, o le restala, whamtalanga, whamaumunga tau no ngā tupe lua olu ono, i lona whaitaunga whaalua, ma au te whia tau tala whamamlama iai, o le lafo le lau whionga. Whalua, Whalua le whionga le minsta o tālonga, le whionga le minsta o whatanga, whainga whaiva whape foile, a whionga le minsta o whamasnonga, mta o puta o whamasnonga. O te tāparo o whionga sui Parliamentary, mo le sui minsta o tupe mo lau saunoanga whamala malama. O whionga le whongtalai lai le nganga e tumut whaloalu. Waima, o tau mulmule le whionga le minstau, tupe o loo. E ngai mwha whontanga, ia e whai masui o le tātou malo, ia i whono a le whaulu, aulu o malo ma taupulenga, o malo taupulenga. Le nei tuaso, e lei whatino so mātou walawina, lengang whaftai. Sai o le amemur Parliamentary o le nei aso. E leo toi mamau na mai ele o tātou ngā luenga whatino. I tai, i o leo mai ele. Tula whono. A wale tātou wati nai tā ua. Le tina ino o tātou i tū malo. Me ne muna lengang whaftai. E mi sau no i ele whionga le di Parliamentary. Sa mātou lea ang whaftai. Fasui fono. Oi o le nei tuaso. Ana to le tau to ia fa mai ne o te loto. Oi a papu ngata. Oi o le Parliamentary, le fiolo o fiona le fontalai. Le fiona le di Parliamentary ma le capeneta. Ai te nane sui malu umo le Parliamentary o Samoa. Le fono fai tu la fono ma walunga. O ale manui o Samoa on tangata. E tēnā ne foi le fiola o whionga le whailo tusi al fondo. Ma le au whai ngā luenga al fondo. E whapena le sengo whaurulunga o tā ngā luenga. Lo fi tai tunga wale tautua ina o Samoa. A pena foi le tāpua inga. E ka le sia mai lava i o nau. Tuntu mamonga se e pa ia le au whai ngā luenga tofia le tua. E malo le soi fumanuia. Malo le pale. E papai foi i le tāpua inga mau. Al vasenga whamasinonga le whionga le whamasinonsili. Presidente le whamasinonga ma ni mata mai tai whamasinonga. Ngā malo. Pa whonga tāpua i. E ama malo le malo. Sui o fono sui tofia. Ia e alma malu sa molo ta puai. A inga me tama ma inga. Ia le whawhale pulunga e. Tu muma pula inga le taima le wau fonti. Ia le whape foi i tapo inga le whalenga fulu. Ale motu sama tau whatulou. Le tu asolo o whionga le whongtalai. Sa lolo wa manino. Sui o le Parliamentary le tau la fono tau whaofi. Ale ngata i lea,
Tasi neo tula fono sa whatatia mo te pae inga taluai. Lea sato e tau tu mai ina ia to sila ia whainga malo fōlun tula i mai pae inga lona tsul marwalu. Toi ilo le nego toi au mai mota o lona pasi a ina male ngaluenga whatino masani. Nei tula fono le ata pena ina ai le stala. O whametalanga ma whamaumaunga o taunono ngā tupe. Ai la mole al tupe tutu tonu o le tātou malo o le stala le a whaupopole i mata ofi i mata whaioi ma tiutu tau ave a le whale tupe tutu tonu. Lo fuafua e iai se komite whawha malumalu i ngā luenga whatino o le nei le stala. Lo tuatu i le avanoa e mawhai o na whaase atu le stala inga lue ina whapisi nisi se teimi o le lumanai pe ata la whengai. Lau whionga le whumftalai le nei ngā luenga le whatino e le stala le whatino ina ili poti me tāru sanga whamtalanga mai loilonga i se pol kalame wha teknolosi po se database po se system. A le ao ina ma te wina malu aini whamtalanga whamaumaunga i le whale tupe tu tonu. Ono lea e iei pui puinga tāua whamtalanga a tangata anu i a pol whamtalanga confidentiality and consumer protection measures. O la whātautai ai te whātuina o le nei le stala. O whionga whamtalai i le pol kalame wha teknolosi. O le asa ili whili lunga. O le au sio tūlanga mau o lunga whaavau malo o international standards o puipuinga tala whengai o pol kalame wha penei. Whamtalanga whamaumaunga e au ina mai. Au whiai whamtalanga whamaumaunga le lei. E peo le lelei o le tutongina o se nono ngā tupe. Whapea fōi whamatalanga whamaumaunga e iai o na whale tonu. Whataitainga e peo nono ngā tupe e iai o na whale tonu. O ia whamaumaunga uma. Ia o le ao ina ma whamaumauina. E le whale tupe tonu, tutonu e hala le nei tula whanu. Lona whaunga ina lau whionga e nā o nā tau hanga wā. Nā tau e iai ma fuanga te tau. E tāru sanga i nai ma maua whamatalanga. Whamaumaunga mai le nei restala. Lona winga a mana o mianga se whamaumaunga mai le nei restala. O nā i la tau e hei hanga wā. Mai tus e tāru sanga i nei whamatalanga. Le ama whai fōi o na tāru sanga ina. E le tangata lawa ia. Pe a fia si la fia whamatalanga whamaumaunga. O lo whamauina i lana whaila. Lona wenga fi manau foi am talanga al tangata lavaia. Lo ia te ia ia tau tar sangai me tu ina mai. Ia fam talanga tar fengai. Lo fionga o le oina ma le lipotino fam talanga fam maunga tau nonga tu pelestar. E mo mi ai le fatananga ale tangata. Lona wenga ma na mi lo consent. Fato ama fai ona faunga aina pe tu ina mai foi. Au fam talanga o whamtalanga e tu inatu i ei whalitupe. Ona o lea o loo iai le fuwhanga ina i e whaia se po kalame whalau i loa mo tangata anu. O a foi le nofo maramalama i swinga. O lea iai le au ina ma le whaangai o ina. Whamtalanga whamaumunga tau no ngā tupe. Atu lo manino pei foi so se tu la fono ma so se whainga whawai. E o lava ona whamanino. Ia ile mamalu le atunu awa ila tō le fiai. La whamalu sia pisinisi lo ofoina o nanga mo nonga tupe ina ia tuina mai whamtalanga. Whamaumaunga tauno nonga tupe ila le stala. E tāua le tūlanga lea ina ia ato tōle le lei. Whamaumaunga tauno nonga tupe. Wa ngā luenga wa aia mo le whale leia. Patu mawena le mausali tulanga tau tupe financial stability. Ala lela whionga e tā ua le nei le stala. Le ngata i tangata taitu atasi ai whapena fōi ia a tātou business. Ai mai se lau
tulanga mana miai le no nga tupe leisi tu ta o tele le yai o le stala o le ama fai ai o le fatino atotoa se tasi o manu lauti o lo i tutonu o le tula fono au tu al fale tupe tu tutonu lu olu lima po le Central Bank of Samoa Act lu olu lima o lo yai le nei mana onga i le tulanga o whamamonga nei o le tuina atu o se nonga tupe fisosan ia po le lender of last resort i se fale tupe whata wa inga o matua i whale tonu ala tutulanga o tupe whaanganga lona winga au telele iai o le nei le stala mo vaenga tau nei iai le so tanga tau o le nei le stala ma ngā luenga o lo whatinoi no le nei teime o tatu malo o whamao ninga tangata anu po tatu national ID ina i maa o lunga pea sao ato tuar whamao ninga tangata anu lo ta sanga mai i no ngā tupe lona winga o le ndisi le vaenga tau ngā rubu so tau au le tatu le stala le nei ya ma le tatu le stala o tangata anu pe le national ID isi la sanga e taua i le pasi ai o le nei tula fono e le fono o fai tula fono le nei fato ama fai ai o le fa ama maluina i le aso le ato faina e le na fionga i le minista o tupe taluai ona e lotaria le sa ilia ma le filfilia o se pol kalame fa teknolosi nona winga ia le procurement o le tatu database o le system e fa ngaina ma iai foi le ufai ngā luenga to mai fa pitua la tu ngā lue le ngata ia le au ino fa mtalanga ai mai se le tu ina i tonu le nei pol kalame fa teknolosi au fionga fong talai ma fa le tupe fa ftawenga o le amo mua fa ofi tonu i le nei restala tatu commercial banks ma fa solo ai lava isi au nonga ia o nanga taunu nonga tupe e pe ona tu inatu ia ia tatu schedules pe ona ia tono tula fono ole au te lenga lela fionga famanino ina nei tula fono ia mai se pe ona alu ai ia ile asu mafua o te ile tatu pre-sitting ya malanganga tumu fa lolo o fiong fo tlai o la mato sao le ya awale tato fono le fef malanga fa lolo o fa tlai o fiong ai le minsta mo sa mamlama sang fa manino atilai tulanga taua ma nga se tu la fon tau fa off tel tonu manino tato motor sa ngan minsta tato pre-sittings sa usi e foi fa fonga la utomo man fa mamanga sui kovana o fa tupe tu tonu Samoa ile nei lava tu la fono tau fa off alo sa no lava no nei mo sui mamalu e fia tamua le tato tu la fono tau fa off manuia o tu Samoanga mamalu mot afsidia la ofionga ile ia tu la ia tu amal fa lo tele ai ole Parliamentary o no o le o mautonu le ia lo ma fa no o sauno mai le fionga ile sui Parliamentary o le feitonga fa rua le ia pe ole tau fa fsili atua ma to nei e fo mai le Parliamentary e luas fulu mal valu ma to e luas fulu tolu ia sui sa la tu si le fia le mtau o pe ina ia manino e fo le wa ele se be fengo fia fo le e vatu sela ngona le malmala e sa o le mai al feitonga fa rua ale la nga yo tu peso ma tu mana tu yele fa nga solonga ko sa ole ol mele sa no ma ele fa pe si tu al fia manino malmalam ni me ale o se tal fa ya tu ale o malmalam le o mai al fa tong fa lu le o ma watu fina ngalo fa le atas o mai al fa tonga mo sa fa tong mo fa tas mar tu la fono le na se yo tatu pasia tu nei lava fa tonga fa lu le yo le la tala I lore na va no sa usi o to fina ngalo pe ona fa fonga mai pe por ngalo ngale aso nei ya o le o tala to ile va no po isi sui fia sa no ya e fina ngalo le te tamua la o fionga ile tu fia ya o le va no le nei o tala moli sa no ngale mot ya la o fionga fo ftela la o tapo ia si tau fa longo ni me ale o se me o lo fa le ya
La atu le mano le mota po ai ofia sa no tamua ia le wa mata watu ia le fo mai sao fa sa le anga todo ia sa no ia tatu tu la fon tau fa manu ia sa no fa tai lo fio ngal fu ta lai mulo va no mo re fa malo lo fio nga ia me se fo ile te tai un mauta por fio ngal li Palmia ma lo capinetta ma fono so Samoa su nga fono te loa wa lewa fo le tatu waso ia e tau lawan fai tatu ngai pion fa to mai tope twice ma tu fam talanga tu la fono nei fa tai lo fionga sui Palmia sa no nga mal malama e fa mal tu la fono nei ore mea mauti noa e tau tu la fono ore teleo financial institutions po ilato o lo fanga yo inga me yo no nga tupe ia o tele ina singa ina fu ilato to teleo o tangata le fa maoni le no tupe ia re fa pena ona ina pe apena ona mo vita i mali nga piona yai e pe o tau fo na fo swani la tu ngal winga mal fa no la to business ia tu ina to no na tupe ia ilato o lo mana mia ole si vai na taua e pei fo io na o fa sidia tu la ofiona ona e ole mai tawina e fo I company mai fafo po ka vai ta pani la po o mai fafo o lo o mai ma fai business name mana no mai tu pe tono tatu fara tonga pe no pi fa ya va pe na foi tatu banks ma me fa pena ina ia mauti noa e marupui ai le vaenga le o le tatu tu a fono nei walanga I na malaina I company ua no mai tono tatu fatupe ia wa mai te telera tu poso e mai ma mai foi leva pe o tatu le e te tu pe mai investia Samoa ai muliana o te mai foi a tu fa fio tu I tatu fatupe e no mai tu pe fai dato business nei o mi ana ta ua tele le ta ua le due diligence por information le mo wai la tu la fono le ne o tu puto ai na ai mai se lava ni so compania sa mai taunya le sa no mai tono dato no bi fa ya la wa le fo cosa la wa ai mo le ole concern mo la vai le tu la fono nei la o fionga le e mi sta mai se malore malo o tulanga le o le Privacy Act o le pui o information atangata te totasi ai horinga mai tu la fono o lo fa malo si ai fatupe fa malo si atangata te totasi I va pena ona faali mai ma fala wilo mai ala tu credit records o la personal information ila motu me na me ai pui e tatou walanga il temi nei mal ta milonga le social media me pena o le memul muli tem na oi wa pia mai me na ilunga le o social media walanga o personal information dai fa tai o le mai wa tu so nangare yonga sui Palmia o lo anga ia le tu la fone mi mal pui o le polenga le I fare tupe ona ole fa mai le fa mataranga tu la fono e mandatory e fa mal sia e tawa ona fa tu langa le mandatory ona provide to the bank information le we tonu ya la to e ave the central bank o le winga la na fa mataranga o le polenga le fa tupe e ia no mai ma contract long agreements o mana fai ma customer sia pio tatou o tonu la na ia inga o lo iai malili engare ale lo no to be por customer mare bank ia keep information nei o woni disclosing to a third party pe ave anga ile o lo no winga na tu la fono lea e tau ona toe va ai fare tu penei e se au wala pui la to ora no vinga fa pe le wo
pasi tu la fono nei ma watu anga Central Bank. Ono na winga e ia le manoa. E lai po ai la tou. Ma pre-trade confidentiality criminal na fai. Ma oe le ana el no ma tu pre bank. O winga la na vai nga si ba vai lo fionga ile. Le sui pa mia ma tato malo. Ia make sure ia pui vai nga le. One to te tele singa luenga fare tupe to fai. Ina fai ona ka vai nga le. Wa ole ia le vai nga lo fa mai tau na consent. Our agreement here with Umana Five Bank past 10 years. Olo South to la phone, if I'm Malaysia, it's a tower, if I'm Malaysia, they are my information now. You have to turn only or credit risk in the style. That's in a vine of a pair, a cover letter to la phone. If I've typed in off fire too, it's a hour to la phone. I ain't put winner number divine and I don't know if I am a yike. Ole si vaenga la fionga ni fovitalai. Ole mai tau atu tu la fondo nei. Ole foi o fai tono ni sila. Luo e Privacy Act na lo iai. E fa maru la de Privacy Act na i melia. Yo, lo iai le stala. Alo iai ma de Privacy Act e pui ai. Ona tele foi i vaenga mai totonga mana o mia. E pui ai tato. I tato information ni Avid Bank. Awana se talo te si ba ai vai ngania. Wa ole la mata watu di tatia mai tu la phone. Ole Central Bank o la to ole regulators. O tato financial institutions. Bank ma so se trainga fa tu pelava. Ale foi la to tu fai le role o le stala ina o credit controls. I tonu il mata watu foi le faiamo tapai i tono New Zealand e ese le credit register e matanga rengana ese foi le centro le vanga le lo le regulator a banks e na vai vanga le mata watu sa unanga sipani e fa ben mai o tu la fono le ta watia is still at its developing stage so na tu watu dai mo tu ngafa ngai va vai nga ia ia maru pui ai o tato tangata le ngata i tangata te to tasi o no mai fatupe e fa pena ho na mau pui ia tato fatupe ile vatu tupe ia la to lo fa de ton wala to records ai ave la vai ai io nai vai ngai si fa tu se mata mana tu la fono nei ranga mo muri la fonga fu fitalai ole vaenga le yang hailanga I vaenga io fatupe. Ole mere tupu nei I tato fatupe. E nga foi fatupe manatu ile in le ngata il tato le Central Bank o la to regulator of banks. Ole te mila va fail lai pe fault ile to ngingo le loan. Ya no lo le automatically pursue guarantors. And yet wala fe wa yara to ina paro inga tupe. Yo, ba te o tato ia tato nature. Ya se era to guarantee le loan sto ina le. O televo te me mo wile. Le lanci le guarantor na. Ma lo le lo. Ya le tele te mina le fe la. O lo pursue guarantor te ia wa to misi mai longo lo bank statement lo tupe na. Ai si va ai tato Central Bank is tu la fono. E make sure to pa ia guarantor. Pea fa pea o uma na pesu ma exhaust IKEA. E pesu el paro. Pa o le table pro pa te me tau na pesu el paro te mo ese trepo o mani watu le modern not. O le te mi o lo ia ne ka ia le fera wa guarantor am fera wa sorry ni. Ya la wa mata tong ni si vai na ia le guarantor ia. Ana tu la lo toi do fionga ni sui Parliamentary man malo tato malo. Si va vai ya na pau na mo tunga afa. Pa ftai mo no ya mo fa la fa ftai. Malo fa ftai sa no fa sa le ang tolu mo lo sa ho tato tu la fono to fa fine fiaf. Alo ta pena sa lo fa fonga mai lo tu malo a me se fa fonga ta po me Samoa. Ya ma ta watu o le wa fo mai sa siumu. Ya tu lai mai ya sa no tato tu la fono. O rumame nei rangang fa lor. Ya malo fa ftai le
whionga le whangawhitalai. Se awa noa fo le i tu malo e. Whare se manatu le tula whono e. Peo na ta oto mai le. Au lau o tātou palemene. I le o te sefa matalanga i le tula whono. Ia ai. E voi afi e pe ona saunu ole whionga le sui palemia. Ia po le minister wa tau avina fo i le. To whinga le minister o tupe o tātou malo. Ia, a tonu leua e saunoa i le vaenga uma e pe ona i e fo i nea fiafi. Ia, o la a whailea mo tātou. A se nea fiafi se whatalofa le nei tu malo. I le fio lau o fionga i le palemia. Fio lau fionga le sui palemia, le kabineta. Ma malu o le itu e fionga i minister lang. Pe foi le fionga le sui taitai o le foi tu atu e ngai el malo, ma sui malu o le palemene. Ia, si o mau o foi autisi ma le uso nei. Ia, po le tofi o le vao fonti, malo foi le on sai. Whaurulunga ma tanga luenga le malo, ma tanga luenga tu ma oti. Taptapua i foi a wā whaiva o le tātou palemene. Ia, a whawhonga mai seo tu malo. A whapea o le tāpena ia tārsanga o le afiafi. Ia, tārsia i foi le whame moe o le tātou malo, le palemene. Ia, autou tārsanga le nei afiafi. Watu le tua le whame moe o le palemene. Ia, ua foi le liwinga o le tō whama le whautanga le tūla whono. O le tūla whono nei. Ia, whai tau ma le malamalama, ato toa i paenga uma o le tūla whono. O le anganga whawhitai o le whatulai mai o se tūla whono, atoa ma puipuinga uma o le tūla whono i onga vaenga, i a fianga, i o seo tātou watunu e pe ona whata oto mai tono le tūla whono. E mai tau fo i tūlanga e pe ona i aia vaenga o nisi o tūla whono ua tona i atu, whatalano ina i tono le tātou palemene. O le maulawa le nei tu malo. A whapeo se mea le leimo le tātou watunu. O se mea matanga o fie, ma ngai e luma le tātou watunu i tūlanga o upuwhai. Ma lo whaftai lo whionga le minister le whatulai mai o le nei tūla whono ma tūlanga i lona whata o tonga. O le anganga fo i o le ne fo i tu malo le tu ma o fo i sa mātou fo i whamtalanga ma tūlanga i pe ona iai. Mātou te langolango ina tele i le whamoe moe ma le tūla whono watu ina mai lumo le tātou laulau a whono. Paua lea o le mātou te talo i tuna atu le tātou malo ma tūlanga e pe ona iai. Nisi o vaenga e toi wha ato toa o le tātou tūla whono, lea ua matango fia i a tūlanga uma e pe ona whata oto mai. Ia whailea mo tātou a wāri se manuia o le tātou atunu atoa, mai lava i leoneone le ufisia se ia pa ia whiri me pule tō, ia se manuia o le tātou atunu. Whaftai fo i lawa whionga le whangawhitalai, ia le lava o sae fo i tūlanga pe ona ia fo i le nei aso nisi o vaenga, ma lawa singa sa tātou ia, ia ma lo whaftai, ia ona whapele so mātou tala, alo whangia le tua whamanuia lawa whionga le minister o tupe o tau veinda ia le tūla whono. Ia manuia o whaiva. Ia o wā fwoi le tau veinda o tute, manuia fwoi le taitai o le mālo, ma whionga i minister langulangu. Ia manuia fwoi le nei tū o le tātou maota. Ia e tusai fwoi ma le whamoe moe, langulangu inga le mātou i tū mālo, le tūla whono, e pe o na whaatalano. Ina ma whaaloalo, taila o whionga le whongwhitalai. Mālo sau noa. E le lo sao tu la fono, ia malo fo fa manuia mai malo, mai se fo il minister o tu la fono. Ia fa manuia le tua i la fionga. No te tala pele vano mo se su mota e fi sao no. O fionga fo ta. Ia o le ma wa tu la le o fo sao mai la var sao fa le tas. Ia sao no ia la fionga tu fi. Le fionga le fo ta la mo la vano. Alo foi le whapalipale ma le on sai le o whionga i le whongwhitalai. A mes foi le whionga i le palemia ma le sui palemia ma le malu o kabineta. Mes foi o instala o lango ma le pa ia o le palemene. E ui aina tu leva le fiafi. Ia alanga o le tātou tiute lea na tātou tautoa ai. Pala uinai tātou. Ina ia tātou o mai tātou te ngā lua wa manuia o le tunu. O lea wa matau watu wa tau wanino maile e matau le vai. Le wha ngā solonga o le whaitaunga o lua o le tūla whono.
ma o tula fono e le ngata le taua. Ia e peo le fatu leo o wha moenga o tatu o tunu. O le tūlanga i leo tō waa mai i whare tupe. E wha tau mo ati na. O wale me i le tūlanga o tūla fono. Ia peo na sao noa fo i le sui mai whasale anga. I le tūlanga leo le mbalu pui puia o tupe. Le security fo i le tūlanga i le malu pui puia o tupe. Ai mise lava e la faina o te loa e la faina o tatu o tunu. Wa le tatu o te nofo i nei fai ngofia na maua tangata. Ai peo mele mata wina pe a fai sa. O le ma mafa le avengai i lai o tatu o tangata. Awai a mai alato whanua mo kesi ei alato lo. Ia ma current tours fai tau yese me fai le to. A o lau fasili fo i le tu atu i na silisile. O malu pui puia ia o alfare tupe mo le tamao ainga. Ina i te le fa soa le tatu atunu. Ai pia fōringa mai fōile le o le sai tia ia tātou. E ona ia alfare tupe. Ai o le pia fōringa sa o loto tangata ia o mai fafo. O le mea o iai se tupe fōile le whātūlanga, fōile le se nonga tupe o te le, se whate inga pe se full biliona. E iai la se tupe o mai tangata ia mai fafo, tu utono alfare tupe. E o mai ala tau ave atoa tupe lea, whaatino e wha moe moe. Ai po lava la se tapenanga, e sai tia ai la tau nei. Pe a o se tūlanga e wha le tonu e mnonga tupe. A wai whaingo fia ana, malanga la tau iai, valele mau i whafu. Ai po iai la se mea ina ia, whaingo fia sai tia la tau, ma lava le security ma le mo kesio la tau, no ngā tupe telena. Wai au tele tau whai atu lewa, si foi tatu atu nu, wei me wha pena o tu. Ai o mane, o lea wa, o so sola tangata i whafo. Ai pe o malu pui pui ala tu lang wha pena. E o au te loe le whaingo fia, na mai ala tu whamtalanga. A tu le whaingo fia tatu atu nu. Wai o atu a whai mai e, tā pena, mai lea mea, ma lea mea. Ai a fua foi la ele, tu langa leo current tours. E o na sau noa i sui me whasale lea. O le mea o iei se tūlanga, fo ele lea whai sau no ngā tupite le, e o maina sai ne malau whāna o tō rua, manisi tangata e se mai e. O ale mea la le tup, a o na wha le tonu no ngā tup. Te ia le ua, ave e se tongio, a la e whea lorua e tangata o no ngā tup. Ai pe ele o le vaenga muli na e mwhaina o na o iei. Ia, pe a whai wa le tongia le ro. Ai pe fōringa mai se a wana whai ngō fie la tō. E o lo i whatupe. O no lewa iei mea leo umana sai. A wha le tonu no ngā tupe. O no winga e tongi te itale e karantina lo. O nai me whape nā whole le tawana maru pui pui ai a tātou. E me se ale le tūlanga o le tatau na ave le wha mua i a tātou. I o tātou tangata ina i ati na e wau te lofo i e. O le tele au tangata e fia manao i no ngā tupe. Ia e matua a whai ana le li mawhe e whaatanga mai. E pele si ane po le as whai numele lei. Whai ngō fia i fwoi na tele ati na e tangata. Ia maua ni latu pisinisi ati na e na tunu. A le tūla whono ia o leo tau whai tau otu ie. Ia o te langalango ina pau ale o le mea o whamtalanga ia e leo mawhai o na iai fwoi me confidential fwoi le mawhai. Ia e le mawhai o na whaasala lau mai na ia mawhai o na iloa tangata. Ai po le mea o iese awa no whapena e mwhai on tā pā iale. E le tūlang whapena au teri tonu. O nai e le tō whai le malo. La e si le fia o te loa. E tele atu lo tō sui le fia i loa. Ma o ia nā anu whatupu manatu. A nai e tō tele ia e mwhai on si le fia le tūlanga e whaangai o inga e mwhai on na sao whangā ma solonga le lei. Ia e leo le tātou tādia fo ilele ia e mai tangata mai fafo, a ve el wha momo, e umane, u whalo o lo tātou tanga. A e tauna whata o tōtu whapena, ia nai mafo whaunga whapena. E langolango ina tūlango whata o to maile, tūlango tūla whono to whaofi. Ia mo le tūlango whamomongo no ngā tupe. Ia peo sau whamtalanga le fsoso ni atūlango le sa ofisili atu. Ia ono ulu le mamalama, ni mea newa io e atu. Mātou le tūlanga whapea. Ia lewa umar whaitonga mua. Ai le manino ia mātou. Ia le tūlanga e le lawa mā watu le. Peo ni saunone so sumbat. Ia
Nangalonga atu foi fa mo tau ne alo fangia le atua ia. O so ifo mo ia la fionga le fo talai. Walu malu si wa tau veina ole. No fo Samoa le fengo fi. A pe foi le fionga le di Parliamentary. O no so ifo mo ma la fionga le Parliamentary. Le fengo fi nga le kapeneta mal. Ia, o tang fio nisio tu la fon tau fa ofi. Ia me se tai ingol tatu atunu. Samatu fa mtalanga foi. Ia ole winga le o matou le wa no foi nei matou no foi nei tap to poio to faipa atu ne fenga ta na matou atu ina ne te o ngoto tatou sa ai le matou no foi nei atu no e me fale to ale mau te fau tu atu ai la foto ina to fa mal fau to tanga ia wal manu ia sa moto ina ro famile tu last time ma ia tatou fontanga nei afia ia folau foi manu to te liwatu Yo fio anga a fio malala, mo se malolonga file mo tatu Parliamentary ne fesh manuele tatu fontang, manuia foi fa fon mai tatu tunu. Aftai mo lo no. Faftai malo sa no fala tas. Ya mata watu sa no angole ne ya Yo le o tu dia la va po e se ta o mala no. O mai foi me fautuanga le malo, e me se la fio ngai le pa le sui pa ni ya o le fa mo uma auto fina ngalo tai nei. Ya la tua tu pele avono ya le mata watu tu lai mai le fionga le su tai le tu ngai ya o avono ne ya no amaru tai le fionga le fong vitalai malo foi le fa palpale ne ya so mata tu usunga fono ya wadu foi da so fa au ngase le fionga ya male pa i mo lunga ni Parliamentary e fa malo sa Tino iro tato tiute pe na bala uina tato tu ino le tunu e po vo se la gona la fionga o ne foi tu la fono pe na sa no le fionga le minsta na lango tupe po le fionga sui Parliamentary ia le fo mal mota ia no winga si le fia tato ni sui se na pa inga o tonight tu la fono fa vai nai le restala tu mo fa mo monga ma fa matalanga tau nonga tupe tangata lau tele le tunu le ngata tangata va pe foi mo company ia tono tatu tunu no inga ye tu le yo le tu la fono tau fa ofi ole a te va ve foi ia le tu la nga le tape na inga o se tam sanga mo se no nga tupe wa pe an si le fia tu la nga lo yai a nga i se fa tupe tam sanga se no nga tupe ya na mia na fa ta mi lo i si fa tupe ba fa le fai long e mai se tusi a mo ni ai ya o an tu la nga e po i nyo ai ta lafu ya pe le ai fo ni ai ta lafu e si fa le no mai tupe ya po fa tupe fo ta wala ile fale le fa tupele fa ilo ta sanga fi e loa po la tonu lo credit rating o le credit worthiness o ile ta sanga e fu ile telo ai ta la fuma ulanga fa pena le ala wa mai tu la fono nei fa vai ai ia se restara tutton ya e fa mo mai no winga ato ya nga is fa tupe ta sanga se no nga tupe ya nano so ta ia il restala lea saul lipoti ya tu watu ile ya tu langa fango fiena o isi vaenga pe matauina no winga e o le mata watu tu la fonto fa ofi e la tong no winga ni si tong fa popo mo le fa nga ino le system le por service le na fa popo no ta sanga tu langa na pe na yai to lua va nga ta ua ya ve se fa mafa to talanga le wa mai asa no yai ma a fe fo inisio sui pe na mai ona so no o le me mo mua o le sao a to a le o fa mo monga o fa talanga to no nga tupe e ave ana il restala tu le ile central bank ya sao no winga it must be accurate ya awan e isi tūlanga fōlele o lai ave i se tau whasise
o no inga ia fiai la ia tulanga o lau ta sanga I fa tupe ta sanga yai ia ona fianga ia pa avestura ko tau fa se ina ia fa pe se manatu ia fa ngo fiai ona te lia ia lau ta sanga I fa tupe le ta sanga e musa no ngatupe lona lua o le atoa complete I tau ona atoa uma tulanga uma o fa matalanga fa mau e mai fa tupe se ia ave na essential bank ele ngata la I le tulanga o le fa ia no ngatupe ia o le eva pe foi ia swafa ia matulanga mo fa pena ne taun sa o ia sa foi lo swafa wale e is ia to te le isi tu sa swafa matai ia foi la fa nga swafa matai ia wa vatu ia tu sa mai ngota o le ia le lope lu to ia tangata ia tano ia tasire ngo ia na vatu le o se ia fa matalanga ia ave fa tupere taun sa ngai sa no ngatupe ia na fia I fola I o lauta o sanga melea ta sina fautuanga si sila lei ila ia mautinoa e atoa ma ia sa ia male non torula e fo na fea di isi sa nonga I o mai ole malu puipuia o famtanga nei le fa se mai la le fa tupe la ia o nonga tupe ma famtanga fa monga a ngai I le restala I le fai tupe tu tonu o tātou malo. Ina ia malu puipuia ia le wheo inga. Le wheo inga o whamtaranga nei wa mua restangata. Ia, o nā hausi le whia nei vai tau. I te iau wa atua. Sau I lunga o telefoni ia tūlanga umo ai tā lafu ma tūlanga umwha pena. Nona winga, tā ua le malu puipuia o whamtaranga nei. Tasi nā maenga taun si sira iai ia mauti noa. Ia o man puipuia vea uma ma vaenga umore o whamtalanga o nonga tupe. A resi vaenga tula fono. Taun sisi la eila o fionga le minsta. O iei se whainga e mawhai ai o na siaki pe verify e le Central Bank. E le sa o ni whamtalanga tu ina atu Central Bank. O titai tonu e whaingatai le whaingofie. Ia tawana i se awala. E mwhai ai o na siaki. Ia tūlanga nā. Ina ia aua ne iei se tūlanga fwere le tau wha se o nei wha mtalanga o la tu ina tu restala. O le ioenga, o le consent. Ia tau nei le ioenga tangata le ia na no ngā tupe ia I whare tupe se ese nei whare whailong. Tau nei ei lau ioenga. Ina I mwhai ai o na tu ina atu. Ia wha mtalanga wha maumong I o le restala au tu. Ia wha pena fo I le tu ina mai le restala au tu. I isi whare tupe ia ngā I au tāl sanga. O le tūlanga nā o le I o ngai tauna isi consent. Ai, o le matau atu iai lau o fionga le minsta. Ia, tasi la lea mana o mianga. Pai anu whai lau tāl sanga mo sau no ngā tupe. Rona winga la, e whoringa mai. E leise si au choiso iai, e tawana I oi. Wa le ave lo consent. Ia ele mo mai foi fam talangai. E ave I fa tupere tau sanga iai. O tulanga na wa la de fa tupe. Ia e tasiata fa tupe. Wala mai ia le fa mo nei. E mo si le fia fa tupe. Fai e la ne fa yunga. Pe tu ina tu se no nga tupe ia oi. Pere ai. Tūlanga taua I e rau tatununga. Ia, mare vanga muni lau e fionga I le minsta. O lea o mai le tūla fontofa awhi lau whai taua tu iai. E au fiai tangata taito tasi ma company. O tera o manino pe au fiai mare malo. Para whala pot pitonga tu ma o tia malo. Ia tono e si wha malama mai lau fionga tūlanga lea. E au fiaila mai tāra for corporations. Ale malo I lunga de restala lea. O tūlanga la ia e pe e ala tuaise whautuanga. E lau e fionga. Wa mo meo tangatai tōtasi. A tātou tala noa loe tangatai tōtasi. Ina e au fia ubam tātou.
Tato mai ni fai pule. Tau sanga. Pa tato fai mari e foi le fai au wai. La mele a matamomuai company. Matamomuai company foi le company lai o tau sanga ina lato no ngā tupe. Whaonga i le stala lea. Ia solonga le lei a mea uma. Ia ono whapopotu la ia ma tangata to tasi i tātou. Ia o solonga le lei ia tūlanga iai ia le. Ia le whamoe moe. Wa pewa na saunoa le. E le sto to nefiafi. Ia o moristara whapela ho ia isi e tunu. Ia New Zealand, ma Australia. New Zealand pea iai le. E company e fai a company pe pe ko pe brare ngol company na New Zealand. E fai ara tu ina service lea. Ia rawa fionga ile fong fitalai. Ia onai motunga afa ia. Fa le oi se ngona tu se man ne tu la fon to fa ofi. Ile pe on fata tia mai e tato lauda wa fono ile fiafi. Ia e manuitele le fai uma tato fono nei fiafi. Ia. Ele lo pensi sul bato tu lau. E mal lantu, ada wa fa ali le bendat. Ia. On tu la gala mal fa lol. Malo faftai sau no era o fionga le sutai tai le tuangai. Ia le amo muar tu ia tua. Fa malo si mai le ministai o tu la fono. Ia. Mata watu le tu la mai fa le atol. Ia manuel sau no anga tu sau tu la fono ta fa. E lo fionga te telefono mo le manoa tono tele o paanga ia o sa no e initial nei tu o an meta ua le la fai le ba no le tara peace me e fa mau wai no nga tupe o sidi mo le mai nei ile tu la fon o le e fa malusia Marcia ia financial institutions ale malo nupi fa development bank housing ia manis e fa Marcia sa au fa pea e tau un fa Marcia mo au fa Marcia fa tonga malo Então fa pena for commercial banks. O fa tupe umba. Mele ma fuaile fale tonu tele il cato financial supply ma tele ai ta la furte mi le fio. Allora non sa Parliamentary ne o la uma la va i mea e o fale long night si fo ye o sala launi. O le atonu se tapu e alato interest rates. Wai le umwhaia ona tuina mai e le whare tupe. E le umwhaia ona e se lato tula fono. Vavai ai mareki vlit ma tanga i le i vaianga ia. Ne ngata i lea. Tula fono e te tau ona tilo. E fia fua i population ma fua i tangata whainga ruenga ma business. Fua i ai pe fia ni business wa pe tau na ving lai sengi. Wala tau e vea lai sengi. Katanga. A mele ma tau nei. Wama tua tele ia whale long si au tau vaitia. Esi fale ia tala le levana tala o peia o commercial bank, ele fully commercial. Ala o ai fingo o loans. Mai si vai ngwa pena ala ula to fai. Ese semi commercial bank ko ele. Alo tato nunga ele to mo bia Samoa ni. Vai ngwa pia. A mai se ala le au tele le ai. Pa pisinisi lo al me tomu le. On me pixin ka le mele mai nget kule le skala le. O le tang mo fai. E ta fiofi le overpower. Le over aita la for ta tangata. Ta sina me pa me ta u le tang la for le. Ina e mo fai ona ta fiofi. A o
O le mele o ngaka ai lau e kala. O le nala. O le mele ai tupu e tatou. E sa lau douna i o le commercial bank. E sa wea o douni e whai a koe kamai. Mea i au kawhalanga kele wha lawe me wapena. Na oro lele aso e whai le tongu. E fiu kau so se me wha a koe ai koe ngolons. Ai laku foi lai o le vanga lea. Le information lea. Wa pe ave ngā commercial banks. Ia ele umwhenga maua o mai isi institutions like ia. Mai kau wha marusia uma, a whai lo wala, whai le stala. Whai le skala lea. Kau wha marusia uma, a ka uma eu ave isu e la kole sing. E operate ai pe commercial bank or whatever, as long as they involve in meia kau lending. Ai ta lafu, no. Tau lana le vea o mai lalo, o le laku la fongo lea. Wali poki mai I mautanga tai. A whaila kai ka lafu le mau o mai tono. Sanga ta ua le nta ua. O le malu pui puia. Malu pui puia o amtalanga ne. A lea sau le tu la fon. Le mai la pilti e vanga le central bank. E pui puia e foi lato. Pe a e ni fa le komu fa tinonga lato ngalu. I reo mani whasalanga. E tau ona tanga ia I wa a whai o sa mo la kung le kiki. Ala ke la kula ko ka fa ala fa me o kala lisi ku ba ngala ya we lona ka kala o ya mama. La la ku pu ngo meni. Wale le o sa tu la fono. Le ise la ko la ya pirito le pu ya la ko tu la fono fa ke ngola ko alwen. Ka ngo mi fa salanga pe a mama kua se kulo I fam talanga I tau I te lo tangata. Ole se mea. Ese levis, ese fis. Ese la fonga, ese tupe tongi ole le. Fia mam lama la po ai le tongi. Wale le fai mai kula fongo regulations. Fai ai pe fia foi ka ngi mea. Pa ka nga yai. A fai pe le institution, a fai pe le lender. Ja, maar we gaan van je pelen, dan kun je recover met power. Ja, ja, om je kan gaan, maar niet nooit. Je het toelaten. Ja, maar lees je waar het touw. De mensen alleen kan zo mooi hier zo de threshold, de amount voor de, ja, waar veel de la weer la lul. Die kan lompa, ja, veel kan je af. Ja. O le singa whakita, wai mwhaenga ea long luafe I ko luafe o whaafi o, a poko ko mai longa o walusu luafe. E le nong whenga maua ili, ka misanga le. Ia, au nana nai motunga a whalofu, e tele ea leto I lua lau pepa. E au te alofa ia to e ne whaftai. Malo whaftai. Te le fui lau sao, ma le whautua mai, le tāpenganga tātu tu la fono le, whalata tolu. Ya malo whaftai mo lau sao noanga o whafonga le tu malo m Samoa I le nea fiafi. O sao tu la funo mata watu o leo fo mai sao whale alupo. Tula mai lau whionga te mai tai whai puli. Sao nore tatu tu la fo. Tai te le mo le awa noa au whionga. Upu a fo ini manatu o... E manatu fo isa iai sa... Ewa o mana a whea e to o mamai atu nei. Ai o le... Fo I poes fulu valu. O tu la fono nei, o lo o manino mai ai a whapea e fia whai se talo sanga. Mo se whaon ngā tupe, mo se no ngā tupe. E te tau lava ona whai loa e la tōl anu no ina mai tupe. Whai loa le tangata lea la alu atu e whai se ai tā lafu. E te tau ona iai se wha maunga, ona e tu ina atu I o le Central Bank. Le stala lea. O le fasili. O tele ia e se amount for nei o silsila ia le al tupe tuto tonu. E whaangata le vainga ia I la tau e ono te tau na watu ni whamatalanga. Winga whamatalanga. E ni au vanga for nei whailea loan e ni no ngā tupe la iti. Tolu se lauanga I le afe. O te loa, o le toa tele o tangata, mai la toe o atu.
E mana o no le lua se lauta la, tolu se lauta la, fa se lauta la, e a fo tanga to je longa la se lauta la. Fai le tala, o le to tele o ila to ai la ititi le amount. La se fina ngalo. E fina ngalo le stara le e alu uma so seisi la vai fai. E fai ese nonga tupi. Ala mele tu o ese nonga tupi fo nei o te le so na ofianga. O te le se amount. E le fo na se fe ia la awatu mala nei ia ne ila to nei o la ititi ala to nonga tupi. Wai fe sili ai la mele nga na le pauna lo nonga tupi fai. O tali e bifo e va pe io se anele malo le palemene. Se mea ai la so sa. Ai la le tala. Le mai le mana o mianga tu la fono nei avatu uma ila to e fai la to nonga tupe. Sila iai pe le ono fai se au fa inga fo nei tauna te le la ititi atu. Se mnatu lona lua. E se fe fo ele tup ia le whaongai no pepa. O leo te mai ai atu le fai upe o lo iai fo se whaupunga i tono le tu la fono nei va pea. E 5 tau sanga le umi e mawhai ai ona retain. E mawhai ai ona tau fia ele Central Bank. Ia ni whaamaumonga. A umalolo 5 tau sanga. Nau te wa ai atu umalolo teimi whaatulanga ina. Ele mwhai lona la toe whaamauina ni whaamaumonga. Ia whai upe o vanga whana iai. O le fesiri, ia a whaine la se loan te le. Ai umalole 5 tau sanga le ua ese mai le whamatalanga mai o le stara. A le lau e to e luatu loa, to e whai fo i seisi loan la po. Ia a le ua e watu o le ingoa lava le tasi. A wale to e la se whamaumonga i o. Ia seisi sila ne iai. O lastu langa mwhaiuna whai ia pui ai foi. Wai pa penatanga te nong tupe nong ai se tupe nei tausanga e tolu tausanga o mana tongi i le malo loa te hoefa les whaave lawe te whaivo ese nonga tupe tele. Le lava lai ai wha maumonga. Ai 5 lo tausanga o leto i ai se ava noa le stala e wha maumaua. Ia o ngae, i ono ai ai i ai se vā. Ia ona le mwhai lea i ona sosoani ia i lātou. I LREs. LREs le tā ua lātou no atu tupe. Rona tolu se manatu. O le usunga whono le nei. Tā ua i o le point le sa, le mtaupu le sa la ngāfo i le suyo whasali le anga tolu. I le tulanga lea i le fo i le oi pamali atu le sunga le suita i tai ia sa o ta ua i o le sa o atu atoa be al fo i po sulfitu ia mai a he a ia whamatalanga ai mai se lesi mea ta ua na aua ne i tai e se ina not misleading whamatalanga la na e mene e ta ua e te tau lava ono iai a levo e whaupunga munumuli ane, whaapea mai. Ai loa e le Central Bank. Wa iai ni whaamatalanga e le ato atoa, e le whaamaunia, ma ua misleading, e le sao whaamatalanga. Lo whaapea mai foi. E ta tau, e mawhai e le restara, Central Bank. Ona ave seina whaamatalanga, e mawhai ona suina ma ave seina. Tau, o sao le lei, e te tau lawan whai mena o na te tau na sao lele i a whamatalanga. Tuina tu ai se tu a lalo, se sisilane iai, o na e pia na e maua lo whapea mai, e mawhai e le resitara o na aveseina. Mea moni lawa e tauna tu iai, e ao, must. O pungalo iai, they may change it. Tuina tu a lalo, ai lolo o se they must whaasao. I reise mea tau whamawha whau oi. Se whaasao tai hao oi pe te tau on whaasao lei. Tuna tu tu alalo e te tau lava on whaasao sei. So yo es whamatalanga pe ata tu o oi me tai tasi. Ma whalalo lava, of time on lava not.
Malo faftai atu le sui fale alupo mo lona sao taua fo le tato ia o lo o fa mau malava le fionga le minstale fionga le sui parmia i se taimi fo i tu mai le avano ia e tu sai fo i o vaenga na o ia sao noanga maota ia o lo mau pe le avano se si sui maota fi sao no o ia le o tu lai mai le fionga le sui parmia ia pe mai tawa tu patu tunung kalma utor ni tu yo la ngale na le tam fai to ni de ia e fa mo ia o le foi tu ina tu competir ta tu alwenga e fa penale so inale ma fai io no te fatino yo ia ma lo faftai e tu sa vole sila mai ale fionga ile sui palmia ma la voia ho i va ia tu piu fa tu ngatal mot ia ai uno wa mala malama o maltato presiting selena ia leo ngala leo tato fa so mo ia wa mafa to ngai mot ia fa ila vai lei se fina ngalo ia la fo tu ia lo fionga de sta aftai vai nga foi sa fa mama sa no lo fionga de sta aftai tele lo fionga fo tele mo leva no e vulangon nai ele to mi foi se tali manino le lo telenga e se fa te ingole sistem le to tuli o New Zealand Australia e o la tava le fata le fai ana mai lo tava le tu silong le lo credit al credit foi a faleton fitu to sanga fa salai oi tam fai no to bar le sile le foto amatana nga ita to le vai ngale le manino ale sa no ngale ale mtanga le asole le system le nei o le fata o amata fa masani na ita tangata we don't tu ato yai mo le full force ato amata on le ni la to long o le fata introduce eu le winga ato le la o fio ngai le le ne ve vieda sa fa mo la lole sa lolo manino ile o telenga isui de satu tu lai mai ile tulanga ia ile malu puipuia alo naulo ia pe ta o ni susu lo ia tu tonu ina ile tulanga engata ia to ia accurate ia complete ia me se foi ia one mislead ia pe le atoto ia me fai ona fa se nai tu lo mot tulanga ia lo tunu tula fono mai o mema san ia se foi le tunu tula fono o lo no fati no le sila vaenga pe ta ia ma na tunele pe ona fa ia tu temo so fa mo moele ai tu no tato system tato database sila foi le telo systems were already tunu tato te pe o le tato system tato health system tulang fa penai o fa momongo tono pe fa now tulanga na lo already to ni na e fol termino to penal tato national ID lo titilo foi mal puinga le na o ala tato system e o ngongolo no level sa pe on ta o telo sui ya o la no ile tongo fi ya le tulanga information nei pe fa pe e o tulanga e me fai ona le secure non tapnang ma te jono fa pena longono o tato il Parliamentary fa pena foi fa longono lo ia ile fio ile io tanga ben tapena nga umana lo ia ita o le tapena nga le foto afatino tato database pe on silfia ya o se vaenga o tonu le vono to o tonu tato tu la fono le sfulta sita sanga talun pasia e le fatino no o le foto fatino e si le vaenga pe ona e ne foi vai tau tato tangata sa fi melo tongi long pe voi ona sa no le e mai fu le tongi lo na o tongi le e current to it's just a change in the behavior tangata towards in email long api fa pena amata malia le tulanga le ia ala le mai tau le meta o tuina
ia malu puipuia information. Malu puipuia information. Ia o mene o no ngā tupe. Confidentiality ma tūlanga. Ia tātou privacy. Ia, manatu se teimi, ia, sa a leu whawhonga maile, le whionga ile, o Yusili, il tātou Privacy Act. Ai, o lisi wile i tūtau, o le sa whātua ia ile, tātou National ID. O no lisi wile whale tono iai, o le tūlanga le Privacy Act i tūlanga tau information. Ma o vaenga umai, o leua sila umai ai, ia le tātou mtanga. Luenga o ai, ei lātou le, i te tongina i company, ma tūlanga whapena. Ia le au mai ona, sila umai ai le tātou mtanga. Peo manino tono schedule le nā peo nsau no ia. Ia o lo manino le tūlanga iai. O silfia, e compulsory mua tātou financial institutions. I lātou lava i te tau, ona reporti mai. Ia le tūlanga o lo iai, te tauan reporti mai. Ia information mo le tātou registry. I tātou commercial banks. Ia, o lo o whaatari se on board le tātou system. O nā matalole online, o nā matalole nā wai mai. But for now, i tātou public entities here, ia, pefa pena. Au tātou commercial banks. Ia, I guess le tūlanga se on le tātou system o mai an whatino. Ia, o nā matalole o nā compulsory le nātou tu umai te tōnu. O information tātou. Kanto mea umane mo puipuinga. O puipuinga e mai se ai tātou commercial banks. I le tūlanga o te renga. Ia, i lau te renga le lau whio. Lau te renga le tau whai atu. Ia, e wale te mo whija wanoa tātou committee. Ia, e o te whoi, ia e tātou committee. O le te mau hainga matupe. Ia, e mau i sia wanoa. Au le nei a so whawhitai te lea. Wonga ile whawhitai. Ia, whaleo e whawhitai le whio Parliamentary. E mai se le tātou minstau tupe. Ia, o loo. Malanga wā, si tātou atunu. Ia, mule blanga whawhitai. Ia Parliamentary. Ia, ile nei aso. Malanga luenga whatinu. Anu ia nea whiaf, whawhitai. Whawhitai sau noa lau whionga re minstau, po lau whionga fo ile sui Parliamentary. E tātununga o manino vaenga o masa sau noa ia il Parliamentary. Tu sau lau sau noanga tari fuai tau. Sili po rea whaitau ina neri tu la fono tau whao whira restalo whamtalanga, wha maumaunga tau no ngā tupe lua whelua sifumo leono. Ilona whaitau ngā whalua o eo whinangaro ei sau no mari ioe. Au e se lele ai, ua manu malo le ioe. Stu la fono e ai mo whakaina le restalo whamtalanga, wha maumaunga tau no ngā tupe le tunu. La whafoina le whaltupi tu tono Samoa. Tu sai mo tu la fono tu mau se lau mare lua, o le atu ina atu tu la fono tau whaofi, le komite o tupe maua ma tupe tutongi, mo le ilo ina, ma toe li poti mai le fono au au, e tu sa o aia inga o tu la fono tu mau. O te tāpala o whionga le Parliamentary, mo lau saunanga whaminsta. Ana tua lea wa whaaliu le lai lo na tau fiafi. Ua ngase fo i malama le tae o sola. Sa tātou tau awa mea mai ai le nei fontanga, le nei fo i taimi. Ato fontanga whaatulanga ina. O le nei masina, le amata mai le nei vai aso. Se ia pā ia mai le nei afiafi fi le mu. Nau e whionga le whangwhitalai ta ofi o leo wa ta pauti o le tautianga. A wā le whaalele ngā fulu o le Parliamentary. Wa toa fo i uta tautai mā ta pala sa tātou folau le vasaloloa. Mā tātou tiu i tiunga o le tai. A wā le uta. Ia i mani ia wā le tapo inga Samoa. Ma ia tu maupea i le atua lona vi inga.
nei se yo lava le whavavau. Le nei e fiafi lau fionga le whangwhtalai o la le tua unoina le anganga whawhtai atu. I lau taitainga lau fionga le whahao le Parliamentary. Ai nane le fionga le sui whangwhtalai. Pai lau tusi al fono, sui whai lau tusi. Ia tai nane le official fono. Iona vaenga ese, tu tino uma, tupu mai, tamari in whai launga. Fale tua matausi sa au matamaita i olo o tau tua i le Parliamentary o Samoa. Alo fai o faiva. Alo le ona sa. Ai sea, e le fai ngofie lau tau ngā luenga. O le maota le nei. O le maota o le whaatumutumunga o le tangati a Samoa. Le maota na fili tupetoa ai. To uli o le tunu, wale paia i ainga. Ainga tupu, ainga nofo, ainga papa, ma ainga ta whaiwha. Tātou teo mai e whaile tonu le leimo le tunu. Tāpo inga Samoa. Samoa e le tunu pele. Tā liu lava e popo e tūrā. Ma fiafi whapenei. Nea ngō lea te tāpua i te talo. Ma e olo pito wā. Ma e whaia le whaiva o whepō. Tui malo fie, ma tātā tuli. Ma e whangu i le atua. Ina ia manuia whaiva o lo mātou walawina. Ia lava lea, wā inga ma lātou tama. Tama mo lātou wā inga le usonga tu mua mapule i tu au ma lātou. Ainga i le tai, ma le vaa o fonti. Pa ia o Samoa wata oto. Le ai se poto, le ai se vave. Le ai sesi na te te au tala ina. Pa ia na maua mai whea. Pa ia na maua mai sa ili ngā māloa tātou matua. Na lātou sa ili ai tae au pōngi sae fia o Samoa. Tae au le malamalama. Tae au le whefuritu ai. Tae au le matavao, tae au le toto masao le tunu. Ina ia. Ia maua sao le tonga iei le fiafi nei. O lou ma lotu toa tasi Samoa. E ua o tātou ai. Ai whare seu ma tātou sao i mao malie. Mai whea. Mai le lātou ngā luenga na. Whau au whau pō. Wā le lātou wa ai. Iau ngā tupulanga nei, male lumana i o Samoa. Papo iatu le tāpo inga, leu whai ngā luenga to tofi le tua. So o se whata whaitau langa, tai umo e kalesia. O lo tauturi vai le tua ina ia manuia, whaiva, o le tua malona whina ngalo. I to tonu o le tātou atunu. Ai sea, wa tātou vai nei a tāta whasia. Wa iai atua ese wa mai asiri atu i le atua. Natalia o tātou matua. Oli le nganga whaftai. Ono lo o mai pēr le mawhana whana le nā. Tau ma whai iai e pale le loto. Ina ia mau al file mu. Whaftai tele. Tāpua inga mau. So se kāre sia o le tātou atunu. Tāpua inga mau lau a whionga le au mamalu le malo ma lau masiofo. Te ia sui al fono sui to fia. Tai nane le pa ia mau alunga. O le whaam sinonga ma le wha lau le tāwha tolu le vana nofu. Io mai lau a whionga le whamwhitalai. Io atu le Parliamentary. Io atu le sui Parliamentary minister ma minister lango. O le whainga malo filfilia lea Samoa. Ngo uma na tusi a ao iei le tunu. O uma na filita nganga iei le tunu. O uma na wha manuia iei le tunu. Na o whionga le whangwhitalai. I le whaingo fie. Teimi ma fiafi whapenei.
Ai sea, ta tuli vai le atua. Ta talo le atua le au mal po. O le al me ta un file te nei. Ele o to na ma se laina. Ina o fa tau tol fa nga malo. Lu afe lu sutasi. Tu lai mai fa tua ile tua sa ma utasi. Sila uma le lalo langi me wo ia Samoa man fa nga malo. E fa ngofi. Na matua i val fo nga va. Ma sofa le o popo. E ai se talitonunga wa vale tunu. Ai sa. Wa fesiringia le pule a Samoa. O ai tau wa vele tunu. Sa fa ngofi no fo inga lela o fionga le fong telai. Le ai. Lua fe lusu tasi, lusu lua, lusu tolu, lusu fa lanel fa iu iai, fa iu malepe. Ma sofa. Mai fea ia mea. Mai mea ia na taun fai. Mai mea sa ta taun na pale, ma lio, pui. Ai sea, ina ia malu. Le tofa Samoa. E mai tau lava ma le toa, lau fionga le fong stelai. E mai eule lofo le atua. A toi fa tu o le fanga. Tala le la afa ma le la fala. Toi fa tu to or savili, se tau va ai, po fea tonu o ta oto le finanga lo le atua. Sau le tali. E toi fa tu lai, le fa tu atua i le atua sa ma watasi. E tau ave le tunu. E el no fo inga lefa toa umana infa tau to. Lau a fionga le fong fitalai. E manu le tavae i ona folu. Nau foi le aila i vai tafe. E manu i le ngā ruenga wa umana fau wao fau pō. E outou tua a mo tatou matua o lea. Ia malutao le mamalu o Samoa. Malutao ana ngano, malutao le talalelei, ma ia silio na malutao le malo.